Saidmurod Davlatov тарзи фикронии одамони сарватманд ва камбизоат. Китоб аз силсилаи фалсафаи мурчагон. агар инсон тафаккури худро ба самти дуруст тағйир дода тавонад, дар он сурат рушду тараққӣ хоҳад кард. одатан инсонро танҳо ба он хотир ҳурмату эҳтиром менамоянд ки ӯ воқеан рушду инкишофи ҳамаҷонибии худро анҷом дода тавонистааст. агар инсон ҳамаҷониба камол наёфта бошад, обрӯ эътибораш коста мегардад. дар китоб ба саволҳои зиёд ҷавоб гуфта шуда, ҳамчунин саргузаштҳои ҷолиби одамон оварда шудааст. қариб ҳамаи мисолҳои дар китоб оварда шуда хусусияти мусбат ва амалишаванда доранд, зеро ангезаҳои манфӣ ба ин ҳам хеле зиёданд ва дар ҳаёти ҳамарӯзии мо кофӣ мебошанд. мундариҷа пешгуфтор. фарқи якум. сарватмандон тибқи меъёри фаровонӣ, нодорон бошанд тибқи меъёри норасоӣ андеша мекунанд. фарқи дуюм. камбағалон тибқи категории ман ҳамин инро медонам фикр мекунанд. тафаккури сарватмандон баръакс фарогирии андешаи зерин аст. агар ин чиз маро дар коре кӯмак кунад, пас арзише дорад. фарқи сеюм. камбағалон тибқи категории издиҳом, сарватмандон тибқи категории шахсият фард фикр мекунанд. фарқи чорум. камбағалон тибқи категории тарс, сарватмандон тибқи категории муҳаббат андеша мекунанд. фарқи панҷум. одамони камбағал тибқи категории монеа, одамони сарватманд тибқи категории имкониятҳо андеша мекунанд. фарқи шашум. одамони камбағал тибқи категории ҳарисӣ ва дилкашолию майл, одамони сарватманд тибқи категории субот ва устуворӣ андеша мекунанд. фарқи ҳафт. одамони камбағал тибқи категории бояд барои рӯзи мабодо пасандоз кард, аммо одамони сарватманд тибқи категории бояд пасандоз кард, то ки барои истифода бурдан имконият фароҳам ояд фикру андеша мекунанд. фарқи ҳаштум. одамони камбағал тибқи категории пул алоҳида вуҷуд дорад, сарватмандон тибқи категории пул ҷузъи ҳаёти ман аст андеша мекунанд. фарқи нӯҳум. одамони камбағал тибқи категории айбдорсозӣ андеша мекунанд, одамони сарватманд тибқи категории нарасидани таҷриба, малака ва маҳорат фикр мекунанд. фарқи даҳум. одамони камбағал тибқи категории одамон бо иштибоҳоти худ пайванданд, одамони сарватманд бошанд тибқи категории рафтору кирдорро аз шахсият ҷудо бояд кард андеша мекунанд. фарқи ёздаҳум. агар одамони камбағал тибқи категории бад фикр кунанд, пас сарватмандон тибқи категории қатъият андеша мекунанд. фарқи дувоздаҳум. одамони камбағал тибқи категории ҳалвои осмонӣ, одамони сарватманд бошанд тибқи категории ҳама чиз арзиши пули худро дорад фикр мекунанд. фарқи сездаҳум. мардуми нодон мепиндоранд ки ҳамаи мушкилот аз барои пули бадбахт аст. одамони сарватманд мегӯянд пул ба зоти худ бетараф аст, аммо нокифоя бурдани пул боиси ҳамаи мушкилоти ҳаёти мо аст. фарқи чордаҳум. мардуми нодор тибқи категорияҳои бо роҳи ҳалол сарватманд шудан ғайриимкон аст фикр мекунанд, аммо одамони сарватманд тибқи категории танҳо бо роҳи ҳалол сарватманд шудан мумкин аст, роҳи дигар вуҷуд надорад фикр мекунанд. фарқи понздаҳум. мардуми камбағал тибқи категории дар бораи худ ё аз они худ андеша мекунанд, мардуми сарватманд тибқи категории боадолатӣ ва нуқтаи тавозун фикр мекунанд. фарқи шонздаҳум. мардуми нодор ҳамеша танҳо ба худ умед мебанданд, мардуми доро ҳамеша ба идея, имконият ва робитаҳои худ такя мекунанд. фарқи ҳабдаҳум. одамони камбағал тибқи категории вақте ки сарватманд шудам хайру эҳсон мекунам андеша мекунанд, аммо мардуми сарватманд тибқи категории барои сарватманд шудан хайру эҳсон кардан зарур аст фикр мекунанд. фарқи ҳаждаҳум. одамони камбағал тибқи категории агар дар охир чизе монад, пас ман пасандоз мекунам фикр мекунанд, аммо одамони сарватманд чунин мулоҳиза мекунанд, агар ман пеш аз ҳама
همه پسنداز نکنم در آخر انیق است که چیزی باقی نمیمونه. فرق 19 آدمان کمبغل طبق کاتگوری تنهایی و قاعده خودم فکر میکنن. ثروتمندان باشند طبق کاتگوری ثمره‌ناکی عقل و خرد دست جوانان را نمیتوان در تنهایی به دست آورد اندیشه میکنند. فرق 20 آدمان کمبغل طبق کاتگوری خودی یا به خود نزدیک اندیشه میکنند. آدمان ثروتمند باشند طبق کاتگوری پول ملت ندارد، کامیابی وطن ندارد، خوشبختی سرحد را نمیداند و مهم نیست در کجا تو پول کار میکنی اندیشه میکنند. فرق 21 آدمان کمبغل طبق کاتگوری خود انسان و دست آورنده اساسی درآمد است اندیشه میکنند. آدمان ثروتمند باشند طبق کاتگوری پایه‌گذارنده اساسی درآمد پول است فکر میکنند. فرق 22 آدمان کمبغل وقت و پول را در علاهیدگی بررسی میکنند. آدمان دارا چنین میحسابند که وقت پول است. فرق 23 آدمان کمبغل طبق کاتگوری با راه جمع کردن پول دارا شدن ممکن است اندیشه میکنند. آدمان ثروتمند فکر میکنند که با راه زیاد کنی و افزون کنی دارا شدن زودتر و آسانتر است. فرق 24 آدمان کمبغل طبق کاتگوری برای آنکه به بیزنس مشغول شوید پول ضرور است فکر میکنند. ثروتمندان میدانند که پول چیزی اساسی نبوده، بیشتر دانش، امکانیت، رابطه ها و علاقه ها ضرورند. فرق 25 آدمان کمبغل طبق کاتگوری گرچند من پول نداشته باشم هم اما آدمی نیکوکار و مهربانم فکر میکنند. آدمان ثروتمند طبق کاتگوری دارایی به من امکان میدهد که بیشتر نیکوکاری کنم اندیشه میکنند. فرق 26 آدمان کمبغل طبق کاتگوری تنها با مهنت وزین و دائمی دارا شدن ممکن است فکر میکنند اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری برای دارا شدن فکر کردن ضرور است اندیشه میکنند. فرق 27 آدمان کمبغل طبق کاتگوری رقابت اندیشه میکنند. آدمان ثروتمند طبق کاتگوری بی‌نظیری فکر میکنند. فرق 28 آدمان کمبغل طبق کاتگوری ضرر فکر میکنند. آدمان ثروتمند درباره افزایش درآمد اندیشه میکنند. فرق 29 آدمان کمبغل طبق کاتگوری باید صرفه کرد فکر میکنند. آدمان ثروتمند باشد طبق کاتگوری باید پولهای خود را اداره کرد فکر میکنند. فرق 30 آدمان کمبغل طبق کاتگوری بجز پول به همه چیز یا کمتر پرداختن پول اندیشه میکنند اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری از همه پول پرداخت ارزان با پول پرداخت کردن است فکر میکنند. فرق 31 آدمان کمبغل طبق کاتگوری برای ثروتمند شدن باید بسیار کار کرد اندیشه میکنند اما آدمان ثروتمند فکر میکنند که باید ساعت‌های برای کار معین شده را زیاد نکرده راه‌های بلند برداشتن درآمد خود را پیدا کرد. فرق 32 آدمان کمبغل وقت و پول خود را میفروشند که فشنگ اساسی بایگری به حساب میرود. آدمان ثروتمند وقت و پول آدمان دیگر را خریداری میکنند. مانع‌هایی که در راه‌های کامیابی در شعور آدمان است. و خاتمه. خواننده محترم، پیش از آن که من این کتاب را نویسم حادثه و واقعه‌های زیادی را از سر گذراندم و گمانم تفکر انسان چیزی یگانه است که او را از دیگر مخلوقات روی زمین جدا می‌کند. تفکر انسان از بچگی تشکل یافته درک و فهمیشش را نسبت به عالم اطراف همچنین مناسبت او را با خود و نزدیکان معین می‌کند. کی شدن ما در زندگی به قابلیت اندیشه‌رانی هر یکی ما علاقمندی زیست دارد. طرز تفکری آدمان ثروتمند و کم‌بضاعت را آموخته و چنین خلاصه آمدم که هر انسان برای دیگرگون ساختن تقدیر خود قادر بوده همه گونه مشکلات را رفع کرده و هر مقصد و آرزوی در دل داشته خود به شرط رسیده میتواند که تفکر او با عزم و نیت و درک عمیق و دقیق مقصدی در پیش گذاشته‌اش موافقت کند. ما سعی و تلاش کردیم که در این کتاب مسئله های در واقع موجوده را حل کرده و سوال های زیاد خوانندگان که نمونهشان در زیر آورده می شود جواب گوییم. برای چی یکی کامیاب می گردد دیگری نه؟ همه ما پسران یا دختران یک خیل تولد می شویم. همه ما در دل آرزو داریم. یگان کودک آرزو نمی کند که ناکام شود، اما برای چی در حیات این حالت رخ می دهد؟ سبب چیست؟
агар одам пайи ҳам ба нокомиҳои зиёд дучор гардад ва усули озмоиши иштибоҳ дигар ба кор наояд, вай бояд минбаъд чӣ кор кунад? Дар тӯли солҳои пурбаракату пурфаъолияти ҷавонӣ давраи пирии осудаву осоиштаи ҳаётро чӣ тавр таъмин кардан мумкин аст? мувозинати мансаб ва оилаи худро чӣ гуна бояд риоя кард, ки яке ба дигаре халал нарасонда баръакс мадад кунад? чӣ чизе боиси боқӣ намондани боварӣ мегардад, ки инсон дигар ояндаи худро дида натавонад? оё ягон илми мушаххас вуҷуд дорад, ки одамони муваффақ онро медонанд ва ин илм барои ба даст овардани комёбӣ ба онҳо кӯмак мекунад? шояд шумо маҳз дар ин бора низ аз худатон пурсед, ё шояд напурсед, аммо дар ҳар сурат ҷавобҳои бисёр суолҳои худро шумо аз ин китоб пайдо карда метавонед. инсон бо воситаи тағйири мусбати тафаккури худ метавонад рушд кунад. чунин инсоне ки худро сохтаву ҳамаҷониба рушд додааст, мавриди иззату эҳтиром қарор мегирад. агар инсон ҳамаҷониба камол наёфта бошад, обрӯ эътибораш коста мегардад. дар ин китоб аксари ҷавобҳо дар қолаби мисолҳои ибратомӯз ва саргузаштҳои ҷолиб оварда шуданд. тамоми мисолҳо танҳо ҷанбаи мусбат ва некӯӣ доранд, зеро амалҳои хусусияти манфӣ дошта дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо ҳам беҳад фаровонанд. мисолҳои китобро хонда аз саргузашти одамони муваффақ ибрат гирифта, тафаккур ва андешаи худро вусъат дода, қобилияти чун одами муваффақ андешаронӣ намуданро дар худ инкишоф бидиҳед. дар ин сурат дар пеши назари шумо имконоте падидор мегардад, ки ҳар кас онро ба зудӣ дида метавонад. дар бораи тафаккури камбағалон ва сарватмандон суҳбат карда, мо онро дар назар надорем, ки сарватмандон аз нодорон беҳтаранд. мо танҳо фарқи тафаккури онҳоро нишон додем, ки ба натиҷаҳои мухталиф расиданд. на ҳар сарватманд ва нодор айнан чунон аст, ки мо онҳоро тасаввур мекунем. истисно низ ҳамеша вуҷуд дорад. имрӯз ҳаёт аз мо ба тағйироти нав омода буданро талаб мекунад. рушди босуръати тамаддун, пайдоиши технологияи нав аз мо чунин андешаи дурустро тақозо мекунад, ки ба арзишҳо асос ёфта ҳаёти моро аз дирӯза дида имрӯз беҳтар гардонда тавонад. ба шумо дар ҳамин корҳоятон аз самими дил муваффақият хоста, дар ҳаёти оилавӣ оқилию созгорӣ, дар ҷоҳу мансаб манзинаҳои баланд ва ҳамчунин беҳбудии моддии маънавиро орзу мекунам. ба ҳамин шахсоне, ки барои омода кардани ин китоб ба ман дасти кӯмак дароз намуданд, аз он ҷумла ба ҳамаи аъзоёни маркази мо, хусусан Айжан Урадилова, ки 8 сол боз шабу рӯз хаста нашуда кор мекунад, миннатдории самимии худро баён мекунам. ҳамчунин аз ҷаноби Мирлан Олимбеков, барои он ки ҳамеша калимаи аниқу дурустро барои ифода кардани андешаҳои ман пайдо мекунад, беандоза сипосгузорам. ҳеҷ гоҳи бе кӯмаки ёрии Андрей Тюмкин китоб ба ин зебоии рӯи чопро намедид. ба акои Неъмат Неъматзода барои заҳматҳои арзишмандашон, ки барои ин китоб сарф карданд, сипосгузорӣ менамоям. аз сидқи дил ба ҳамкорони ширкати Само дар Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунам, ки шабу рӯз ин бародарон меҳнати олӣ карда истоданд. ин китоб маҳсули кори ҳамин одамҳост. бародарони азизам Наҷибуллоев Ҳасан Ҷанобилович, Аминов Саидҷон Собирҷонович ва Далерҷон, ин шахсон сутуни ширкати Само шуда хизмати халқи тоҷикро доимо карда истоданд, то ояндаи ҷавонони мо нек бошад, ватанамон ободтар шавад, давлатамон ба давлати тараққикарда табдил ёбад. боз ҳастанд як гурӯҳ шогирдон дар Душанбе ва Хуҷанд, ки хеле дастгирӣ карда истоданд, то ин ки китобҳо ба шумоён дастрас бошад. ба онҳо ҳазорҳо бор миннатдории худро баён карданем. илоҳо сарсабз ва хушбахт бошанд. ба ҳамин ширкаткунандагони тренингҳо ва шогирдонам Саида Маҳмудова, Элмира Мурсолиева, Акила Гайназарова, Айзоде Султонова, Орозгул Пархонова, Чинаре Сатторова, Алмагул Эрежепова, Вера Биндюк, Галина Андреевна Юн, ки саргузашти онҳо дар ин китоб оварда шудааст, низ ташаккур мегӯям. банда бо ҳамаи одамони муваффақ, ки саргузашт ва солномаи зиндагии онҳо илҳомбахши мост ва онҳо бевосита устодони мо мебошанд, миннатдории беҳад зиёди худро иброз медорам. ҳар яки онҳо дар ҳаёт ҳазорон одамонро ба роҳи дуруст ҳидоят намуданд ва корномаи онҳо ба миллионҳо нафар одамон илҳом мебахшад.
شاید بعضی از آنها در حیات نباشند، اما ابتکار و رفتار نیک آنها نمیرنده است و این چیز انسان را ابد زنده میگرداند. زنده و جاوید ماند هر کی نکونام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. با کمال احترام، سید مراد دولتov. پیشگفتار: بهترین کمک به ناداران یکی از آنها نبودن است. هانکوک. همه آدمان میخواهند که ثروتمند باشند، اما قسم کمی آنها چطور انجام دادن این کار را میدانند. در نتیجه 17 سال تشکیل کردن ترینینگ ها و از 13 سال تجربه پیشبرد بیزنس ما به خلاصه عمیق و دقیق رسیدیم که برای چی بعضی آدمان در حیات کامگار میشوند اما این چیز به دیگران نه همیشه دست میدهد. بعضی آدمان در این نمودی فعالیت به مقصد خود میرسند اما دیگران پرشکسته گردیده ناکام میمونند. اصلا حرف سری آن هم نیست که بعضی از آنها معلومات عالی دارند، بعضی دیگرشان نه، یا اینکه یکی در عائله کمبغل به دنیا آمده است و دیگری در عائله ثروتمند. ما حیات 546 نفر آدمان موفق را آموختیم که 6 نفر آنها میلیاردر، 204 نفر مولتی میلیونر هستند و همه آنها از گوشه های گوناگون عالم بوده، نمایندگان ملت و دین های مختلفند. حتی سن و سالشان گوناگون است و بزرگسالترین آنها 121 سال عمر را از سر گذرانده است. برای چی یکی که آرزوی خود را عملی کرده در سری پوری و آسوده حالی زندگی میکند اما دیگری شکست خورده زندگانی فقیرانه و بی مقصد را پس سر میکند. در آخر ما سبب اساسی آن را یافتیم. آخر یگان کودک آرزو نمیکند که تنبل و قاهل، آواره‌گرد یا میزده شود. هر کس آرزوی بزرگ بودن و دلخواه خود را دارد. همه کس تلاش میکند که در حیات خود چیزی را به دست آورد، پدر و مادر خود را کمک کند و نهایت هر یک کس کوشش میکند که انسان موفق و معتبر باشد. برای چی یکی به جای میرسد و دیگری نه؟ چه چیز باعث فرق میان آنها شده است؟ فکر و اندیشه آنها را از همدیگر جدا میگرداند. ما درباره آن به شما صحبت کردن میخواهیم که آدمان کمبغل و ثروتمند چگونه فکر میکنند. ما نمیگوییم که آدمان کمبغل بدند و آدمان ثروتمند خوبند. نه، هرگز چنین نیست. میان هر دو طایفه آدمان گوناگون خیلی زیادند. ما میخواهیم که دورنمای تفکر آدمی ثروتمند و نادار را فهمانیم. درک و فهمیش فرق میانه آنها شاید برای به دست آوردن موفقیت و دارایی آسوده حالی به شما کمک کند. شما می توانید چیزی را از تجربه روزگار آنها برای استفاده در حیات خود انتخاب نمایید. اما هر یک انسان خودش کمبغل یا ثروتمند بودن را برای خویش انتخاب میکند. ثروتمندان بر آن باور میکنند که انسان صاحب اختیار حیات دنیوی خویش است. چیزهای موجودند که انسان آنها را انتخاب نمیکند، مثلا ملت، پدر و مادر و وطن خود را. خداوند شما را ژاپنی یا چینی خلق کرده است. شما در این مسئله چیزی را تغییر دادن نمیتوانید، اما تفکر، رفتار و خصلت شما از خود شما وابسته است. کسب و کارتان را خودتان را انتخاب میکنید. یعنی مسئله در حیات کدام راه را انتخاب کردن به خود شما وابسته است. از همین مهم است آن است که انسان امکان انتخاب کردن دارد. آدمان ثروتمند برای آنکه به پایه های بلند میرسند که آنها به چنین قرار آمدند، یعنی آنها انتخاب خود را انجام دادند. اما کمبغلان تا زمانی که قرار ثروتمند شدن را قبول نکنند، کمبغل و نادار باقی خواهند ماند. مسئله مذکور به سطح عقل و ذهنی انسان و به جایهای کاری و ربط ندارد، بلکه آن به این وابسته است که آیا انسان انتخاب خود را درست درک کرده است یا نه. علاوه بر این، فهمیش ما هیچگاه نمیتواند از تفکرمان عاقل‌تر باشد و تفکر ما هیچگاه نمیتواند از فهمیشمان عاقل‌تر باشد. در همه حالت انسان موافق فهمیش خود عمل میکند. اگر حالت ما با علم و دانش ما موافقت نکند، پس نه همه چیزهایی که ما میدانیم برای ما فهمان میباشد. دانستن و فهمیدن دو چیزی مختلف میباشد. در این جهان آدمان بسیاری هستند که همه چیز را میدانند و درباره همه چیز معلومات دارند. آنها میگویند ما هم معلوماتی عالی داریم و میدانیم این کار را چطور انجام دهیم، اما در آخر هیچ کار را به سامان رسانده نمیتوانند. یعنی آنها هنوز به پایه فهمیش نرسیدند. اما انتخاب از خود شماست، زیرا که واقعیت حیات امروزه ما به تصمیم ما وابسته است. ثروتمند شدن یا بینوا ماندن نیز انتخاب است.
نه همه صاحب فهمیش، اراده، جسارت و قطعیت میباشند. برای انسان نادار باقی ماندن آسانتر از آن است که مسئولیت سرنوشت خود را به دوش گیرد. برای اکثریت ما دانستن مهم است که همه آن چیزی که ما انتخاب میکنیم درباره آن چی فکر میکنیم، برای چی جد و جهد میکنیم، نهایت به واقعیت زندگی ما تبدیل می‌یابند. اگر امروز نباشد فردا، اگر فردا نباشد آنگاه پس فردا ناگزیر به واقعیت زندگی ما تبدیل می‌یابند. ما اگر کامیابی را انتخاب کنیم آن به واقعیت حال تبدیل می‌یابد. ما اگر خوشبختی را انتخاب کنیم آنگاه خوشبخت خواهیم شد. ما اگر ناکامی را انتخاب کنیم در آن صورت ناکام خواهیم گشت. شما گفته میتوانید که انسان ناکامی را انتخاب کردن نمیتواند. در واقع انسان آن را انتخاب میکند ولی آن را خودش درک نمیکند. در دست نداشتن نقشه کامیابی خود کفالت در اختیار داشتن نقشه ناکامی میباشد. اگر شما نقشه مولوی رسیدن به ثروتمندی را نداشته باشید آنگاه دلپور باشید که نقشه رسیدن به ناداری را در دست دارید. دیگر چیز از امکان بیرون است. با وجود این ثروتمند شدن نظر به کمبغل ماندن بهتر است. دست کشیدن از طرز حیاتی که تو لایق سزاوار آن هستی همیشه آرزو میکردی، تمام عمر به محتاجی طاقت نموده خود و اهل عائله خود را از همه چیز محروم ساختن قوت زیاد و نیروی بی‌حدی باطنی را طلب میکند. فراموش نکنید که در چنین حالت مسئله های امثال کدام لباس را باید پوشید و به کدام مغازه باید رفت، کدام غذاها را خریداری باید کرد، در کدام خانه زندگانی باید نمود و باید کدام مکتب بچه‌های خود را برای تحصیل ماندن را پول انتخاب میکند، نه شما. تکرار میکنم، ما نمیگوییم که کمبغلان برای آن نادار موندند که آنها آدمانی بدند و ثروتمندان برای آن دارا شدند که آنها آدمانی خوبند. سخن در این باره عموما نمیرود. همین طریق تحقیق حیات 546 نفر آدمان موفق و سوالی برای چی بعضی آدمان ثروتمندند و بعضی دیگر کمبغلند جوابی صحیح داد. قسمی از آنها به مقصد خود رسیدند، دیگران باشند درباره آن تنها آرزو میکنند. ما هنگام تحقیقات در ترکیب تفکر آدمان ثروتمند و کمبغل بیشتر از 54 فرقیت پیدا کردیم. ما درباره هر یکی آنها با شما صحبت خواهیم کرد. شما باید پیش از همه به درک درستی موادهای داده شده آمادگی بینید و روی این موادهای خوانده شده همه جانبه فکر و اندیشه نموده سپس تصمیم خود را بگیرید. استاد من باری گفته بود که شاگردان 3 طایفه میشوند. به طایفه اول آدمان نه به خاطر آموختن بلکه برای آن متعلق میشوند که باوری حاصل نمایند که شما واقعا فریبگر نیستید. به طایفه دوم آن آدمان منصوبند که گویا میدانند چیکار کنند، ایده و نقشه عمل دارند اما آنها مطلقا به چیزی باوری ندارند. شبهه آنها را آرام نمیگذارد و برای آغاز عمل از تصمیم گیری خودداری میکنند. با چنین شاگردان باید بیشتر کار کرد. طایفه سوم آدمان بهتری میباشند زیرا آنها مثل مسافرند که حتی در بیابان بیاب محل آب را پیدا کرده تشنگی خود را میشکنند. چنین شاگردان تشنه دانش بوده بی شک و شبهه و مطرح کردن سوالهای بی مورد تحصیل را ادامه دادن میخواهند. در زندگی هم به آدمان دوچار آمدم که به من بسیار علم و دانش دادند. یکی از آنها کارشناس شناخته مالیه، مؤلف کتاب‌های مشهور درباره مهارت اداره کنی پول بودو شفر است. پیش از همه در واخوری اولین او از من پرسید که بعد از 3 سال هر ماه چقدر پول کار کردن میخواهم. من چنین جواب دادم امید دارم که $2000 به دست میآورم. او به من نگرسته با حیرت بار دیگر پرسید چقدر؟ $2000 تکرار کردم. همین طور او سابقه اولین را به من داد که من آن را در حال نفهمیدم. او گفت بیرم من به تو چیزی آموخته نمیتونم. برای چی؟ پرسیدم از با تحیر. تو را با اینجا نخواهشی در حیات خود چیزی را تغییر دادن بلکه محتاجی آورده است. تو فقط میخواهی مشکلات خود را رفع نمایی. از این رو با چنین مقصد به جای نمیرسی. اما من نمیخواهم که کسی را که سعی و کوشش نمیکند بیاموزانم. افزود بودو شفر. بعد از انجام همین صحبت او از جای برخاسته روی خود را به دیگر طرف گردانده و ترجمان خود چیزی گفت. ترجمان برای من نگریسته گفت او خواهش میکند که شما اینجا را ترک کنید. محافظ به نزد من آمد تا که مرا به نزد در گسیلاند. اما من در جای خود بی حرکت شخص شده ماندم و نمیدانستم که چه حادثه رخ داده است و نفهمیدم برای چی مرا از اینجا میرانند. همان لحظه نزد در حجره که باید من از آن میبرمدم ناگاه چنین اندیشه به سرم آمد.
باز یک قدم و من یک عمری در این امکانات مناسب رو برای خود میبندم. مگر میتوان قریب 8000 کیلومتر مسافه رو طی کرده دست خالی بازپس برگشت. من کاغذ رو گرفته در اول رقم های نوشتم، عددی یک رو علاوه کردم، 12000 شد و آن رو به بود شفر نشان دادم. او ماهیت رقمی وارد کردیم مرا درک نکرد و پرسید این چیست؟ من به او فهماندم که $12000 کار کردن میخوام. او برای خود انیق کردن میخواست. آیا من خواهش در یک ماه به دست آوردن چنین مقدار کلان پول را دارم؟ من با تبسم سر جنبانده سخنان او را تصدیق کردم. او چند لحظه به اندیشه فرو رفته فرمود که این مبلغ را به دو ضرب کرده حساب کنیم. $24000 نوشتم. او بر رقم ها نگرسته گفت که این مقدار یک لخت نیست، آن را باید یک لخت کرده 25000 نوشتم. من بر رقم های نوشته شده نگریستم، زیرا آنها در سر من نمی گنجیدند. من در حیاتم چنین پول را بار به دست نگرفتم. حتی در آن زمان $1000 پول کلان حسابیده میشد، چون که نرخ خانه های 2 یا 3 حجرگی در تاجیکستان از 800 تا $2000 ارزش داشتند. او از من پرسید که آیا من باوری دارم که همین مقدار پول کار کرده میتوانم؟ من جواب دادم که نه، باوری ندارم. او از من پرسید اگر تو دانش مرا داشته باشی، اگر امکاناتی مرا دارا باشی، اگر تجربه مرا در اختیار داشته باشی، این کار امکان پذیر است؟ من دلپرانه جواب دادم البته امکان پذیر است. او صحبت خود را چنین خلاصه کرد: بعد از این روز تو با این چیزها دسترسی داری، زیرا که تو با من واخوردی، اما اکنون دیگر از خودت وابستگی دارد. بناخواست در سرم این اندیشه پدید آمد و در واقع چنین است. با دانش او من صاحب این گونه امکانات شده میتوانم. من هم به شاگردی خود همین را میگم. اگر شما هم صاحب دانش و امکانات و تجربه من باشید، میتوانید در حیات خود چیزی را تغییر دهید. در این صورت شما به آن دسترسی دارید. انتخاب از خود شماست. یا طوری میگویند اختیار در دست بختیار است. خود شما الکی صاحب اختیارید. بودا شفر در کتاب‌های خود می نویسد که 70% عائله های ثروت بزرگ میراث گرفته آن را بعد دو نسل از دست میدهند. شاید چنین باشد. فرزندان دارایی های والدان را به میراث گرفته میتوانند، اما در برابر ثروت و مال آنها دانشی درباره چگونه به این قدر مال و ثروت مناسب کردن را نگرفتند. حالان که نگاه داشتن پولها همیشه از پیدا کردن آنها مشکل تر است و تنها به 30% آدمان ثروتمند امکانیت دست میدهد که به وارثان خود چگونه نگاه داشتن و افزون گرداندن سرمایه را یاد دهند. برای ما درک این چیز خیلی ضرور است. جهان در 25 سال اخیر خیلی تغییر یافته است، اما اکثر آدمان نمیخواهند یک جایه با تغییرات مذکور دیگرگون گردند. با عادتهای تصورات کهنه زندگانی خود را ادامه میدهند. باز میگویم که درک این چیز برای شما بسیار مهم است. فهمیش تا چه اندازه ضرور بودن تغییریابی محض از همان روز به خاطر عائله خود، فرزندان خود برای شما بسیار مهم است. موفق و کامیاب یا ناموفق و ناکام بودن به واسطه گنها به 7 نسل آینده انتقال می‌یابد. اگر ما سببگار فقیر و نادار گردیدن آنها شویم، این برای ما خیلی دردناک خواهد بود. در جهان معاصر فقط خوب کار کردن کم است. متاسفانه این کفیل نیکوحوالی عالی درجه شده نمیتواند. در 100 ساله اخیر استانداردها، طلبات و شرایط زندگی به طور قطعی دیگرگون شدند. از این رو در حال حاضر معلومات خوب داشتن دیگر کامیابی را تامین کردن نمیتواند. اگر در عصر گذشته برای زندگی خوب و شایسته دیپلم داشتن به حیث دکتر، معلم، روزنامه‌نگار کار کردن کافی بود، این چیز برای امروز کم است. حالا بسیار آدمانی باسواد و صاحب استعداد تا به حال خود را در نیافتند و قابلیت خود را در عمل استفاده نبردند. از این راه فقیرانه اون به سر میبرند. این به آن خاطر است که آنها از ذهن مولوی بهره نبردند. هرچند بیان این نکته ناگوار است، اما این حقیقت است. مزدی که برای کارمان به دست میاریم قیمت ذکاوت و هنری حاضری ما است. متاسفانه قسمی زیاد آدمان درک نمیکنند که آنها به چه قادرند. شما تا زمانی که بیگان عمل شروع نکنید این را هیچگاه درک کرده نمیتونید. اما پیش از آغاز عمل به هر کار آن دانش‌های را فرا گیرید که برای به مقصد رسیدن به شما کمک میرسانند. اکثریت آدمان صاحب یگان استعداد یا قابلیت غیر مقرره بوده موجود بودن آن را در خود هیچ پای نمیبرند و میتوانند بالکل در این باره
چیزی رو پی نبرند اگر بناگاه موردی ظاهر نمودن آن فرا نرسد. تنها این چیز رو تصور کردن کفایه است که انسان از زمین مسافه آن را تا مهتاب حساب کرد و درجه حرارت آفتاب را چین کرد و سرعت و مسیر حرکتی همه سیاره های سیستم آفتابی را آموخت، حالان که هیچگاه پیشتر در آنجا نبود. او دستگاه های کیهانی را به آنجا فرستاده پرواز آنها را دقیق تا حد میلیمتر حساب کرد، زیرا که کوچکترین خطا میتواند به فاجعه هلاکت آوری آنها انجامد. در مقایسه با این دستاوردها که در نظر اول امکان ناپذیر مینمایند، شغل و وظیفه های هر روزه ما و مشکلات ما خرد و کم اهمیت به نظر میرسند. ما نیز میتوانیم همه مسئله های خود را حل کنیم. تنها برای این فکر برای موافق را باید پیدا نمود. پول به شما امکان عملی نمودن آرزوهای خود را میدهد. طرزی باید زندگانی کرد که به آن سزاواره. هر یک انسان لایق زندگی خوب و شایسته است. این کتاب را خوانده سعی و تلاش کنید تا زندگی خود را تغییر دهید. فرق یکم: نباید خدمتگار پول بود، بلکه مدیر آن باید شد. سنکا. ثروتمندان طبق درجه فراوانی و ناداران طبق درجه کمبودی اندیشه میکنند. ما الکی گفتیم که فرق بین آدمان در طرز تفکرشان به نظر میرسد. ثروتمندان طبق درجه فراوانی، ناداران طبق درجه کمبودی فکر میکنند. درجه کمبودی یعنی نارسایی چی معنا دارد؟ تمام روز آنها میتوانند فکر کنند که ماهانه آنها برای گرفتن چیزی نمیرسید. مثلا شخصی که پول را برای پرداخت خدمت کمونالی، نقلیات، خرید غذا، لباس و غیره خرج میکند چنین ملاحظه دارد: من حق خدمت کمونالی را پرداختم، مواد غذایی گرفتم، اکنون برای پول تحصیل بچه‌ها و تعمیر خانه پول باید پیدا کنم. او همیشه درباره مشکلات خود فکر میکند، یکی از آنها را حل نموده از پی دیگرش میشود و در آخر مسئله های حل نگردیده باز باقی میماند. همین طریق او ملاحظه محاکمرانه نموده در درجه نارسایی اندیشه کرده عقل و هوش خود را به آن روانه میکند که اول برای لباس، سپس برای تحصیل بچگان، بعد از آن برای تعمیر خانه باید پول به دست آورد. این معنای آن را دارد که اگر در ماه دیگر نیز او درآمد او بیشتر شود، از 2 ساعت باز پولش کفایت نمی کند. از این هم بیشتر پول به دست آورد باز هم نمی رسد، زیرا خود روند به دست آوردن درآمد مثل به سوزن کافتن خندق است. در این صورت به دست آوردن نتیجه نظررس خیلی مشکل است. حالت خرج پول را می توان با ریختن آب بر روی ریگ سوزان بیابان مانند نمود که در ثانیه های به شمار ریگ آب را به خود کشیده و ناپدید میگرداند. بیایید یک جای تحلیل کنیم. آخر شما یک زمان $200 معاش یا درآمد داشته، با همان زندگی میکرده. بعدتر $300 کار میکرده ولی نمیرسید. اگر $500 کار کنید هم فرق ندارد، باز تمام مبلغ به بقیه صرف احتیاجات هر روزه میگردد. زیرا مشکلات در پول نیست، مشکلات در تفکر شماست و شما هر قدر سعی و تلاش نکنید هم خود حیات چنین وضعیت رو فراهم میکند. آنگاه اثری نه باز نارسایی واسطه های مالیوی یعنی محتاج را احساس میکنید. تصور میکنیم آدمی که ماه 500 سومانی درآمد دارد در بازی لاتاری $10,000 برد میکند. به نظر وی چون مینمد که این مبلغ خیلی کلان است و اون برای همه چیز میرسد، اما بعد مدت او همه این برد را به نظر خودش برای چیزهای مهم خرج میکند و پول تمام میشود، زیرا مسئله اساسی نرسیدن پول برای او باقی مانده است. چقدر که این آدم پول به دست آورد باز برای او همیشه نمیرسد. حیات چنین است. همین که یک مسئله را حل کردید باز دیگرش پیدا میشود. برای حل آن پول پیدا کردید باز مسئله نو روبروی شما قرار میگیرد. واقعیت کار این است که مسئله نرسیدن پول در مرکز دقت شما قرار دارد. حالا که چیزی را انسان در مرکز دقت گذارد آن خاصیت افزایش و رشد کردن را پیدا میکند، اما در مرکز دقت مشکلات خود را گذارد آن را افزایش می‌یابد. اگر او در مرکز دقت خود بیماری را جای دهد آن روز تا روز اوج میگیرد. اگر او در مرکز دقت خود عشق را گذارد آنگاه عشق و محبت او باز قوی‌تر میگردد. اگر انسان در مرکز دقت درآمدهای خود را گذارد آنگاه آنها با افزایش یافتن شروع میکنند، اما اگر در مرکز دقت خرج را گذارد در آن صورت خرج او بیشتر افزایش خواهد کرد. در مثال آورده شده انسان
ба як таври оддӣ диққати худро ба дастгирии пул равона кардааст. ӯ гумон мекунад ки ба ҳалли мушкилот машғул аст, аммо дар воқеъ онҳо боз рӯз аз рӯз бештар мешаванд. дар ҳама чиз айбу нуқсон ҷустан хусусияти хоси инсон аст. шавҳарам хуб аст, вале агар ӯ боз камтар зебо мебуд бад намешуд. занам соҳибхоназани беҳамтост, аммо агар суханшунав мебуд хонаамон барои зиндагӣ мувофиқ аст. боз агар каме васеътар мебуд, тафаккури меъёри норасоӣ хеле бисёр паҳлӯст ва монанди хушнудиву норозигӣ аз ҳама касу аз ҳама чиз хоси ин тафаккур аст. аз ҳамаи инҳо бояд раҳо шуд. дар ин ҳолат тафаккури моро метавон ба компютер қиёс кард ки дар он барномаи мушаххас гузошта шудааст. мо аз он истифода мебарем ва аз ноқисиҳояш шикоят мекунем, ҳолон ки мо бояд барномаро иваз намоем. одамони камбизоат ба ҳамин минвол андешаронӣ намуда надониста интихоби худро ба навъи нодории худ анҷом медиҳанд. мисоли оддӣ: тасаввур мекунем ки шаб фаро расид ва шумо дар зулмот афтодед. шумо албатта мисли Дон Кихот набардро ба он оғоз намекунед, яъне торикиро намеронед. шумо бояд барои равшан кардани роҳи худ чизеро фикр кунед. ин ҷо низ набояд ба норасоӣ мубориза буд. дар бораи қарзҳо ва харҷҳо фикр накунед. тамоми нерӯи худро барои даромад ба даст овардан ҷамъ кунед. ин ҳамон нури чароғест ки дар торикӣ ғалаба мекунад. тавре ки Конфутсий фармудааст, шамъи кӯчакеро рӯшан намудан беҳтар аст, аз он ки тамоми ҳаёт торикиро лаънат кунӣ. ояндаи шумо ба дарки ҳамин ҳақиқати содда вобастагӣ дорад. охир сарватмандон ҳам хароҷот доранд. онҳо низ пул сарф мекунанд. аммо онҳо тибқи дараҷаи фаровонӣ андешаронӣ мекунанд. дар ин ҷаҳон ҳама чиз аз фикру андеша шурӯъ мешавад. сарватмандӣ, камбизоатӣ, саломатӣ, беморӣ, хушбахтӣ, бадбахтӣ, низоъу нифоқ, созгорӣ, ҳамаи инҳо даставвал дар майнаи сари инсон пайдо мешаванд. агар инсон ҳамеша дар бораи ноқисиҳои дӯстони худ фикр кунад, дар ин ҳолат ӯ зуд онҳоро аз даст медиҳад. агар зан аз сари худ андешаҳоро дар бораи нуқсонҳои шавҳари худ дур насозад, ин маънои интизории низоъ ва ё талоқро дорад. нокомию комёбӣ низ аз андеша оғоз мешавад. дар навбати аз ҳама охир бояд амал кард. мо бошем одатан баръакс рафтор мекунем. аввал бисёр кор мекунем, аммо баъд андеша мекунем. барои он ки моро ба он бовар мекунонданд ки камтар фикр кунему бештар кор. дар воқеъ ин нодуруст аст. бо анҷом додани кори бисёру бардавом касе наметавонад ба чизе муваффақ шавад. дар зиндагӣ метавон ду тоифа одамонро ба мушоҳида гирифт. тоифаи аввал ба дастонашон кор карда бо майнаи сар ба куҷо харҷ кардани пулро ҳисоб мекунанд. ин чизро бояд харид, маблағи таҳсилро пардохт, хонаро таъмир кард ва ғайраи ҳоказо. гӯё ки тамоми он ҳисобдор ҳастанд. тоифаи дуюм аз ақли худ кор гирифта бо дастонашон пул ҳисоб мекунанд. масалан, яке аз одамони аз ҳама доротарини сайёра Билл Гейтс ба чунин андеша шурӯъ ба фаъолият намуд. чӣ гуна ҳар чиз зудтар компютерҳои он замон бузургҳаҷмро ки тамоми масоати як ҳуҷраро ишғол мекарданд метавон хурд гардонда дастраси ҳар як одам намуд. он гоҳ барномаҳои тайёр карда моли аз ҳама бозоргир хоҳанд шуд. бисёрии ширкатҳо ба идеяҳо бовар надоштанд. имрӯз компютерҳо ба барномаи ширкати Microsoft ки дар тамоми гӯшу канори кураи замин дар ҳар идора, мактаб, хона мавҷуданд ва бе онҳо ҳаёти моро тасаввур кардан душвор аст. Билл Гейтс бошад яке аз сарватмандтарин одамони дунё гардид. тибқи категорияи фаровонӣ андеша кардан чӣ маъно дорад? охир фикр кунед, мо маводи кофии ғизоӣ дорем, соҳиби манзилем, гоҳо он назар ба талаботи оиламон бештар аст. мо либосҳои зиёде дорем ки баъзе аз онҳоро моҳҳо ва ҳатто солҳо напӯшидем. бисёр одамон назар ба зарурати зиндагии муқаррарӣ молу мулки зиёде доранд. ин аст фаровонӣ. худованд сарватҳои табииро дар рӯи қаъри замин ва ҳаво фаровон офридааст. мо фикр намекунем ки имрӯз бояд кам нафас кашид то ки барои фардо ҳаво расад. мо медонем ки ин чиз беҳад фаровон аст ва ба роҳат нафас мекашем. вақте ман бори аввал ба устодам вохӯрдам, ӯ бароям сабақи хеле пурмазмуне дод. вай гуфт ки аз ҳама муҳим дарк ва фаҳмидани ин чиз аст. пул ҳаргиз тамом намешавад.
من اون لحظه در حال نفهمیدم که او درباره چی میگوید و از این رو باز دوباره از او پرسیدم. استادم فهمید که باید یک حقیقت عادی رو درک کرد. پول هرگز تمام نمی شود و با این فهمیش زندگی باید کرد. وقتی که من او رو گوش میکردم خود به خود نیز اندیشه میکردم احتمال او این رو درباره خود گوید، اما پولهای من خیلی زود تمام میشوند و مشکلات من هیچگاه انجام نمییابد. تنها بدتر فهمیدم که در آن زمان فهمیش من برای درک این حقیقت نمیرسد. اگر شما خواهید که آدم موفق شوید، در این صورت باید بدانید که پولها پیش از ما بودند و بعد ما نیز باقی خواهند ماند. آنها هیچگاه تمام نمیشوند. آنها در جهان خیلی بسیارند، اما برای چی در خزینه دیگرانند؟ باید دانست که برای در دست ما نیز پیدا شدن پول چیکار باید کرد. باید درک نمود خانه‌ای که ما در آن زندگانی میکنیم، اموالی که ما داریم، پولی که در دست داریم در حقیقت مال ما نیستند. ما حقوق داریم که تنها از آنها موقتا استفاده بریم. این فهمیش شما را ثروتمند میگرداند. ثروتمندان در مرکز تفکر خود تنها درآمد را میگذارند، اما تمام خراجات ضرورت توسط نظام به اصطلاح اداره کنی اتوماتیک انجام میدهند. عقل و فهم آنها به مسئله رونق دادن بیزنس خود، زیاد کردن درآمد و جستجوی ایده های نوی آینده‌دار اندرمان است. در مرکز دقت آنها عملی گرداندن آرزوها قرار دارد و محض در این باره بیشتر فکر میکنند، اما همه عملهای دیگر در سطح زیرشعور به طور خوداداره کنی به انجام رسانده میشوند. من آدمان ثروتمند زیادی را میدانم که پروا ندارند که چقدر پول برای خدمت کمونالی، تعمیر منزل، غذا و غیره خرج میکنند. آنها میگویند من برای این خراجات پول جدا میکنم، سیستم را برام ماندم، به این کار دیگران مشغولند. اینک اولین فرق دور نمای تفکر. کمبغلان طبق کاتگوری نورسایی، ثروتمندان طبق کاتگوری فراوانی اندیششرانی میکنند. اگر شما خواهید که درآمدتان زیاد گردد، چون آدمان ثروتمند اندیشه کنید. خراجات خود را در حالت خوداداره کنی یا به قول معمولی اتوپیلوت گذارید. برای عمل کردن نقشه ها و آرزوهای خویش فکر خود را به یک نقطه جمع نمایید. یادداشت شرکت کنندگان دوره های آموزشی. آلماگل ارژپووا سال تولدش 1960 در شهر الماتا زندگانی میکند. صاحب 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر است. من از سال 2000 این جانب به تجارت شبکه‌ای مشغولم. اول به خودآموزی مشغول شده، همچنین به دوره های آموزشی سطح بین الخلقی میرفتم. در شهر مسکو در یک دوره آموزشی شرکت داشتم که در آن ناطقی زبردست از امریکا داگ ویت سخنرانی کرده بود. ما در سال 2003 با تیم خودمان در کیف از متخصص رقم 1 کارهای مالیوی بودو شفر سبق آموختیم. در سال 2005 و شهر الماتا استاد بیزنس ترینر جیم رون آمد. من صحبت های همین استادان را با دقت گوش میکردم، اما درک کرده نمیتونستم که چگونه آنها را در حیات استفاده برم. اما سال 2011 بخت برایم خندید. من در دوره های آموزشی سید مراد دولتوف شرکت کردم و تنها همان وقت فهمیدم که چقدر باید درست عمل کرد. ماه اوگوست همین سال پسرم با دخترش شناس شد و گفت که او را به زنی گرفتن میخواهد. همان شب و روز در خانه پول نبود. شوهرم 3 سال باز بیمار بود و همه دارایی خود را ما برای طبابت او خرج کردیم. من خیلی فکر کردم، سپس نشسته نقشه عمل خود را نوشتم و توی خانه‌دارشوی پسرم را با همه خویشاوندان اعلان کردم. همان وقت من فهمیدم که نباید همیشه درباره نارسایی فکر کرد. تصمیم گرفتم که من بعد درباره درآمد فکر و اندیشه میکنم. من برای هر هفته برنامه ترتیب دادم. مقصدهای در مدت کوتاه عملی شونده را در مد اول گذاشته به کار شروع کردم. بناخواست پولها از هر جانب به سوی من با آمدن شروع کردم. خودم نیز درآمدی به دست آوردم. ناگهان برای ما از دوستان پول میرسید که حتی من از بعضی آنها این را امیدوار نبودم. همه دوستانمان هر قدر که میتونستند کمک کردند. توی را به یگان خرج زیادتی گذراندیم و حتی از این سال برای ما باز هم دستمایه نیز باقی ماند. مبلغی در دوام 3 ماه به ما رسیده از 25,000 دلار عبارت بود. من خداوند متعال را همیشه شکر میگذارم.
اوست که دعای ما بندگانش را مستجاب میگرداند. من قریب 2 سال است که در شرکت خوشن کار میکنم. در اینجا تنسیتی یافتم و امکان پیدا کردم که به کسان نزدیک خود همیشه کمک کنم. خلاصه پایبند مشکلات خود و نرسیدن پول نشوید. این به شما جز غم و اندوه زیادتی چیزی دیگری نمیدهد، اما مشکلات میتواند برعکس باز بیشتر گردد. بهترش این است که درباره درآمد، امکانات نو و آرزوی مقصد خود فکر کنید. این به شما کمک میکند که طرز و اصول به دست آوردن پول را پیدا کنید. مشکلات در سر راه خود بوده را برطرف نمایید. وقتی که انسان انیق میداند به او چی مقدار پول ضرور است، برای چی ضرور است و این مبلغ کی در کار است، او مثل آهنربا می شود و مبلغ ضرورش را نه کم و نه زیاد به سوی خود می کشد. مغز آدم این فکر را عملی می کند. این چیز از آن وابسته است که تا چقدر این ایده یا فکر شما را به جوش و خروش می آورد یا که آن تا اندازه ضروری شما را روح بلند می گرداند. در فاصله 1 ساعت تا 3 شبانه روز، بعضا تا 3 ماه این ایده عملی می گردد. قابلیت انسان چون عطای الهی می تواند هر گونه مبلغی دلخواهی برای شما ضروری را پیدا کند. تنها به آن سپارش انیق دهید و به گواهی دل خود گوش دهید. آن کاری را انجام دهید که دلتان به شما گواهی می دهد. همینطور زود عمل کنید. انتظار شده نیستید و شما هر چیزی را که نیت داشته باشید یا از دل گذرانده باشید آن را به دست می آورید. حالت مذکور مانند انیق دانستن رقم تلفن است که باید شما به آن زنگ زنید. کاتگوری تخمینا یا کوشش میکنم اینجا به کار نمی آید. جان راکفلر در عائله کمبزاعت به دنیا آمده است. پدری او به تربیت فرزندان چندان اهمیت نمیداد، اما مادرش الیزا زنی تقوادار و خداترسی بود. از پیروان کلیسای باپتیستی بود و از بچگی پسرش را در روحیه خداپرستی و مهنت دوستی تربیت میکرد. در سن 16 سالگی جان در شرکتی که به فعالیت اموال غیر منقول و حمل و نقل بحری مشغول بود، بار اول به منصبی نچندان بلند به کار شروع کرد و در اینجا تا به منصب مناسب رسیده با درآمدی در 1 روز 60 سنت خدمت کرد. این اولین و آخرین کار مزنوک او بود و دیگر هیچ گاه برای دیگران کار نکرده است. بعدتر او شرکتی نچندان کلان خود را تأسیس داده و سودای یک لقمه مشغول شد که آن از درآمد بسیار نداشته باشد هم ولی استوار و دائمی به دست می‌آورد. این عمل مهم اولین قدم‌های او در راه ثروتمندی بود. با وجود این او باوری داشت که هر یک آدم امکان ثروتمند شدن دارد و درک کرد که اگر در دل خواهش و نیت داشته باشید موفق شده می‌توانید. آرزوی خود را درباره دولتمندی و دارایی به حقیقت مبدل می‌گردانید و در ساحه بیزنس تجربه حاصل نموده سمت اساسی پیشرفت خود را معین کرد و این دو چیز را او را ثروتمند گردانید. او من بعد با عمل‌های جسورانه دست می‌زد. در سن 31 سالگی شرکت استاندارد آیل را تأسیس داد که به طفیل قابلیت تشکیلاتچی و اراده قویش آن تدریجاً در جهان به شرکت بزرگترین این ساحه تبدیل یافته. جان راکفلر را به اولین میلیاردر امریکا تبدیل داد. شرکت‌های او همچون بزرگترین شرکت ایالات متحده آمریکا وارد تاریخ شد. همزمانان او نقل می‌کردند که راکفلر استعداد حیرت آور پول کار کردن داشت. خود او کامیابی‌هایش را خیلی خاکسارانه شرح داده میگفت خداوند برای من پول میفرستد. با این همه او در بچگی خیلی مهنت دوست و صاحب مقصد بود و خوب درک می‌نمود که کاهلی و سوء ارادگی سبب قریب همین ناکامی‌ها می‌باشند. وی از کار اولین خود زمانی که پول ناچیز می‌گرفت شروع کرده تا آخر عمر 10% درآمدش را به کلیسا زکات میداد. بغیر از این در کارهای خیریه فعالانه شرکت نموده در تاریخ نام خود را همچون یکی از بزرگترین شخصان انسان دوست و صاحب احسان باقی گذاشت. در آخر عمر خود با مقصد خیر و احسان $5 میلیارد را تقسیم کرده به آدمان داد. بنیاد خیریه جان راکفلر تا حالا فعالیت میکند. فرق دوم، پول ارزش چندان زیاد ندارد. قدر و قیمت نصیب آن کس میگردد که صاحب آن است. اگر انسان قدر و منزلت خود را نداند هیچ است و خوب میشد که کم بغل بماند. هیچ چیز زشت و بدتر
аз сарватмандӣ аблаҳ нест. виджил камбағалон тибқи категории ман ҳамаи инро медонам, фикр мекунам. тафаккури сарватмандон баръакс фарогири андеши зерин аст. агар ин чиз маро дар коре кӯмак кунад, пас арзише дорад. фарқи навбатӣ чунин садо медиҳад: нодорон тибқи категории ман ҳама чизро медонам, сарватмандон тибқи категории агар ин чиз маро дар коре кӯмак кунад, пас арзише дорад, андеша меронам. категории ман ҳама чизро медонам чӣ маъно дорад? вақте ки камбағалро пурсон мешавӣ, сабаби камбизоат буданатонро медонед? ҳамона ҷавоб медиҳад: оре, ман инро медонам, ва ҳазор сабаби нодории худро ба ангуштонаш мешуморад. бори шахсе ин суолро чунин шарҳ дод: ман фарзанди бисёр дорам ва то замони ба воя расондани онҳо фурсат наёфтам ки ба чизе муваффақ шавам. ман аз ӯ боз суол кардам: яъне сабаби камбағалии шумо бачаҳоятон ҳастанд? ӯ дар ҷавоб гуфт: не, ман ин тавр нагуфтам. маҷбур шудам ки боз ӯ такроран бипурсам: охир худатон гуфтед, барои он камбағал боқӣ мондед ки вақте худро барои бачагонтон ба воя расондан сипарӣ намудед. пас шумо фурсат пайдо накардед ки орзуҳои худро амалӣ кунед. ӯ боз ба ман ҷавоб дод: бале, ҳамин тавр шуд. боз аз ӯ пурсидам: оё мумкин аст бо дигар тарз, яъне ҳамчун одами сарватманд андеша кард? вай сухани маро дарк накард. оин чӣ гуна аст? ӯро фаҳмондам ки сарватмандон чӣ гуна андеша мекунанд. ман бояд сарватманд шавам, зеро фарзандони зиёд дорам. аксари одамони камбағал гумон мекунанд ки ҳама чизро медонанд ва ин чизро онҳо боз медорад ва имкон намедиҳад ки рушду инкишоф ёбанд. дар асл онҳо чизеро шуниданд ё дар куҷое хонданд, аммо кулли донишро фаро нагирифтанд, зеро илму дониш ҳамеша акси он худро мегузоранд. нодорӣ низ натиҷа аст, аммо танҳо натиҷаи норасоии дониш аст. ҳар чизе ки мо ба даст меоварем, комёбӣ, сарват, хушбахтӣ, иззату эҳтиром, эътибору эътироф ба шарофати дониш аст. албатта обрӯю эътибор мушкилотро ҳал намекунад, зеро дониш маънои донистанро надорад. дониш як чиз аст, аммо донистан тамоман чизи дигар аст. дониш дар шакли иттилоот вуҷуд дошта танҳо ифодагари нерӯи эҳтимолӣ аст. барои он ки нерӯро истифода намоӣ, кордонӣ ва тавоноӣ зарур аст, ки дар вақти амал кардан ба вуҷуд меояд ва дар баробари он донишҳои аз худ кардаатро низ истифода менамоӣ. дар вақти такрори бисёр каратаи ин амал автоматизм, яъне маҳорат ҳосил мешавад. сарватмандӣ натиҷаи дар амал истифода бурдани дониш аст. аз ин рӯ агар ҳатто кам донӣ ҳам бояд амал кунӣ. ана барои ҳамин ҳамаи донишҳои гирифтаатонро бояд доимо ба кор баред, дар ҳаёти воқеӣ истифода кунед. он гоҳ ҳатман натиҷа ҳосил мешавад. ин яке аз қонунҳост ва қонунҳо новобаста аз он ки ту ба онҳо боварӣ дорӣ ё на, ҳамеша кор мекунанд. охир ту дона кишнамоӣ ҳосил ба даст меоварӣ ва шарт нест ки сабзаҳоро бо dastoни худ боло кишӣ. онҳо худ ба худ бо нашу намо медоранд. ту бояд кори худро анҷом диҳӣ. ба киштор об монӣ, порҳои минералро истифода намоӣ, хулоса ба парвариши киштаи худ машғул шавӣ. боқимонда кори ҳазрати парвардигор аст. ту кори худро, ӯ бошад кори худро анҷом медиҳад. аммо ӯ то он даме ки ту қисми кори худро ба худат вобаста бударо анҷом надиҳӣ, ба ягон амал шурӯъ намекунад. дар ин ҷо ҳам чунин аст. донишҳои омӯхтаи худро истифода намо, маҳорату кордониро ёд бигир. ҳатман натиҷа насиби ту хоҳад шуд. боз такрор мекунам, мушкили аксари одамон он аст ки ба андешаашон гӯё ҳама ин чизҳоро медонанд, аммо ҳамадон танҳо худованд аст. одамони ҳамадон аслан вуҷуд надоранд. одамони сарватманд тамоми умр шогирд боқӣ мемонанд, аммо тафаккури одамони нодор онҳоро ба қифо мекашад. мавқеи ҳаётии онҳоро ғурури ҳамадонӣ муайян мекунад ва инсон қобилияти аз дигарон омӯхтанро аз даст медиҳад. агар ӯ ба ҳарфи дигарон гӯш кунад ҳам аз дуза иттилоотро қабул карда наметавонад. онро таҳлилу муҳокима намуда билохира ба зери шубҳа мегузорад, зеро ки дар сатҳи зершуъур доимо дар муқовимат қарор дорад. ҳатто агар як зина боло равад ҳам ҳамоно ғурури ӯ боз бештар мегардад ва дарк намекунад ки арши муваффақиятҳои ӯ барои дигарон ҳамагӣ таҳкурсӣ аст. сарватмандон ин чизро дарк мекунанд. онҳо медонанд ки дар ҷаҳон фақат табиат комил буда он аз худ низоми созгоршударо нишон медиҳад. ин инсон номукаммал
اما برای به کمالات رسیدن میتواند سعی و تلاش کرده در رشد و انکشاف خود بالا رود. درک این حقیقت عادی کمالات حد ندارد ضرور است. این آدمان را به پرینسیپی اگر این چیز مرا در کار کمک کند پس ارزش دارد، من باید آن را بیاموزم آورده میرساند. آنان آماده میشوند که از همه آدمان، زیردستان، شریکان، رقیبان چیزی بیاموزند و از اعتراف آن که چیزی را نمیدانند هیچگاه شرم نمیدارند. آنها سوال میدهند، دانستن میخواهند، معین میکنند. آنها از عاقلان و حتی از بچگان میآموزند. همیشه برای اندوختن دانش از هر گونه امکانیت استفاده میبرند. آخر آدمی با معرفت و با سواد نه آن است که دارای دیپلم معلومات عالی است، بلکه آن است که قادر است مسئله ها را حل کند که آنها برای دیگران دست نارسند. از این نقطه نظر آدمان دانشمند در جهان نسبت به آنهایی که مؤسسه های عالی تعلیمی مختلف را ختم کردند بسا کمترند. از این را مرتب کردن و استفاده بردن دانش را در عمل بیاموزید. در حیات تنها صاحب استعداد و قابلیت بودن هنوز کافی نیست. استفاده برده توانستن استعداد و قابلیت نیز ضرور است. همچنین از تفکر کمبغلان خلاص باید شد. هرگز نگوید که همه چیز را میدانم. همچنین آدمان ثروتمند از روی پرینسیپی اگر این چیز مرا در کار کمک کند پس ارزش دارد عمل کنید. من یک چیز را بارها به چشم خود دیدم و تجربه کردم. همه آدمان توانا و ثروتمند استاد یا مشاور دارند، اما آدمان نادار نه مشاور دارند و نه استاد. برای آنکه آنها همه چیز را انکار میکنند و گمان میبرند که گویا همه چیز را میدانند. زحمت و مشکلی آنها محض در همین است. از همه گناه عظیم خودخواهی و خودپرستی است. وحشت‌انگیزترین فقر این نادانی است. هر آن چیزی را که انسان درک و فهم نمی کند آن را قبول ندارد. این حقیقت است. از این چیز خلاصه برارید. در دنیا یگان جهان قهرمانی به مربی وجود ندارد. آدم می تواند مستقلانه ورزشکاری خوب یا قهرمانی کوچه خود گردد، اما نمی تواند قهرمانی کشور و جهان باشد. تنها احمق علم و دانش را انکار می کند. سرگذشتی عبرت‌آموز جیمز هاریس سایمون. در میان اهل علم میلیاردران چندان زیاد نیستند. بسیارها برای اندیشند که متماتیک عالی این نه آن علم است که به وسیله آن پول کار کردن ممکن باشد. رقم‌های مجرد، فرمول‌های مرکب و پیش در پیش به نظر چنان می‌نمایند که گویا از حیات واقعی دورند. اما جیمز هاریس سایمون متماتیک 70 ساله اثبات کرد که چنین نیست. فوند متعلق به او در سال 2007 بیش از 2.8 میلیارد دلار به دست آورد که آن نتیجه بینهایت بلند است. در سن بچگیش جیمز علاقه به متماتیک شوق پیدا نموده مسئله های مرکب را حل میکرد. به طفیل قابلیت غیرعادیش او بروقتر به دانشگاه داخل شد و هنوز در سن 19 سالگیش درجه بکالور دانشگاه مشهور تکنولوژی ماساچوست را صاحب گردید. در سال 1962 در سن 23 سالگی رساله دکترا را از فن گیمتر دفاع میکند. بار اول ایده استفاده برای الگوریتم متماتیکی در بازار اسعار به فکر آمد و این چیز او را بینهایت ثروتمند گرداند. این ایده نفع‌آور شد و به صاحبش میلیاردها دلار فایده آورد. بعدتر او قاعده‌های اساسی اصول‌های متماتیک را برای تصمیم گیری در شرکت خود تهیه نمود. در حقیقت سایمون را آدمی دانشمند نامیدن ممکن است، زیرا وی آن مسئله را حل کرد که حل آن برای متخصصان دیگر غیر امکان بود. او در تیم خود قریب 60 نفر متماتیکا، فیزیکا و متخصصان تحلیل اقتصادی را از کشورها و قاره‌های مختلف گرد هم آورد. آنها مدل کامپیوتر را کار کرده برآمدند که شرایط پیشگویی تغییرات نرخ در بازار را فراهم ساخته و آن امکانیت میداد که وضعیت گوناگون را در بازی‌های بیرژوی بیشتر عمیق در نظر داشته باشد. امروزها شرکت سایمون در تمام بیرژه‌های فونده اسعار و مال و اشیاء جهان سودا می‌کند. تمام خرید و فروش آن در اساس فرمول‌های متماتیکی انجام داده می‌شود. فقط در دفتر مرکزی شرکت او در نیویورک قریب 200 نفر آدمان مشغول کار می‌باشند. 30% آنها دکترهای علم هستند. یک جایه با تمام شعبه‌های خود شرکت آنها بیش از 30 میلیارد دلار را اداره می‌کند.
این مثال شاهدی آن است که دانش و حتی دانش اکادمی هم هیچگاه چیزی زیادتی نیست. تنها ضرور است که اطلاعاتی در مؤسسه‌های عالی تعلیمی گرفته خود را برای بالا برداشتن نیک و احوالی خود استفاده برده توانید. خلاصه در راه رشد و انکشاف خود توقف نکنید، آموزید و دانش گیرید. علم و دانش برای عملی گردیدن آرزوهای خود تنها در آن حالت به شما کمک میکند که اگر شما آنها را درست استفاده برده توانید. آدمان تحصیل دیده بسیارند، اما آنهایی که دانش خود را در حیات استفاده برده میتوانند به نهایت کم شمارند. از قدیم الایام همه آدمان بزرگ استاد داشتند و در آن خردسالی از آنها علم و هنر میآموختند. از آثار پیشگذشتگان معلوم می شود که همه شاهزاده ها و فرزندان اعیان و اشراف در کودکی از استادان همه گونه علم و هنر میآموختند. اگر خواهید که شاهانه زندگی کنید، برای خود استاد پیدا نموده از علم و هنری او بهره مند شوید. فرق سوم، ایده ها سرمایه های می باشند که تنها در دست آدمان صاحب استعداد فایده می آورند. آنتوان ریورال. کامبغالان طبق کاتگوری ازدحام مردم چی میگویند؟ ثروتمندان طبق کاتگوری های فرد من شخصیتم رو چگونه باید سازم فکر میکنم. فرقیت نوبتی تفکر ناداران طبق کاتگوری ازدحام اندیشه میکنند. این چی معنا دارد؟ آنها به طور عادی از روی پرینسیپی من کاری را میکنم که دیگران نیز آن را انجام میدهند رفتار میکنند. اگر یگان ایده یا آرزوی پیدا شود، آنها چنین رغبت ظاهر مینمایند. آیا کسی میتواند به همین مانند چیزی را انجام دهد؟ آنها به سوال خود جوابی این کار گرفته خلاصه نادرست میبرند. این حالت برایشان چنین معنا دارد که این کار غیر امکان است. یا فرض کردیم شما با مقصد نقد کردن آرزو، ایده و نقشه های خود به نزد رفیقتان آمدید و اولین چیزی که از زبان او میشنوید تنقید است. رفیق یک باره از جستجوی عیب و نقصان ایده شما شروع میکند و نصیحت میدهد که هرچی زودتر از این فکر دست کشید، یا اینکه در موردهای خیلی کم و شما را جانبداری میکند. درباره نقشه های خود به هر نفری که نقل نکنید. در ابتدا به جوابتان تنبیه و سرزنش را میشنوید، برای آنکه آدمان نادار در درجه ازدحام اندیشه میکنند و نمیخواهند که در این یا آن عمل اولین باشند. در مجرای عمومی میروند و در مجرای عموم عمل میکنند و بعد برای حق برآوردن خود میگویند همه گریختند و من هم گریختم، اما برای چی نمیدونم. بعضا از شاگردان میپرسم کی ثروتمند شدن میخواهد؟ در جواب میشنوم همه. و آنها میگویم تنها از نام خود جواب ده، اما در جواب باز میشنوم همه میخواهند. این روحیه ازدحام از کجا سر میزند؟ معلوم میشود که تنها در ازدحام بودن و برای چیزی جواب نگفتن آسانتر بوده است. آخر ازدحام را هیچ کس عیبدار نمی کند. کی گناهکار است؟ همه گناهکارند. همه را باشد به محکمه کشیدن غیر امکان است. کی باید پرتاب‌های کوچه را بد؟ همه. اما از کسی انجام دادن کاری مذکور را طلب کرده نمیتواند. کی باید سفارش را اجرا میکرد؟ همه. بعد از پرسش ها میفهمید که یگان نفر خود را گناهکار نمی‌یابد. بنابراین طبق درجه ازدحام فکر کردن آسان است. هیچ کس برای کار جوابگوی و مسئول نیست. خود را حق برآوردن همیشه آسان است. ما عادتا از زمان مردمی خود میشنویم از همسایه کم نباشیم شد، با قطار خلق کم دهد و غم ندهد. چنین طرز فکرانی خاص ازدحام است. وقتی که شما مانند همه اندیشه و عمل میکنید، حیات شما نیست و حیات همه مانند میشود. طبیعی است که همه یعنی ازدحام بی‌تشبث در انتظار حلوای آسمانی بوده خوشبخت و موفق شده نمیتوانند. ولی ثروتمندان طبق کاتگوری شخصیت فکر میکنند و میگویند حیات من فقط به خود من وابسته است. من خودم برای وضعیت زندگیم مسئول هستم. من خودم باید احساسات خود را اداره کنم. من خودم باید تفکر خود را تغییر دهم. من فرد ناتکرار هستم. چنین انسان در جهان نیست و بوده هم نمیتواند و همین آن چیزی که در اختیار من است آن حیات شخصی من است. من باید آن را طرز گذارانم که آن را خودم میخواستم و آرزو میکردم. این معنای طبق کاتگوری فردی اندیشه کردن را دارد. ما شاید حاضر نمیتوانیم به دستان خود آرزوهای خود را عملی کنیم. شاید امکانات ما اجازه نمیدهد که به آن دست رسانیم، اما دستی اندیشه و تفکر ما
ба орзуҳои мо мерасад. агар он кореро ки дигарон ба субут мерасонанд мо ҳам ба анҷом диҳем, мо низ натиҷаи ба дастовардии онҳо ба даст хоҳем овард. агар ҳамаи одамон сарватманд ва муваффақ шуда наметавонанд, бинобар ин моро зарур аст ки роҳи худро пайдо кунем то ин ки моро ба орзуямон бирасонад. устодам борем ба ман гуфта буд: муҳим нест ки ту бо ин роҳ бо суръат ё оҳиста меравӣ, муҳим он аст ки ту дар ин роҳ равонаӣ. замони зуд ё дер ту албатта ба манзили мақсади худ рафта мерасӣ. ин ҷо худи интихоб муҳим аст. биёед гузаштаро ёд кунем. камбағалон бо як сабаби умумӣ ҳама бебизоат мемонанд ва ҳамаи онҳо дорои гузаштаи яксону якранги ҳаётӣ мебошанд. аммо ҳамаи сарватмандон тарҷимаи ҳоли нотакрор ва пуробуранг доранд ки дар бораи чӣ гуна ба он муваффақ шуданашон қисса мекунанд. хулоса ин тавр ба анҷом мерасад: барои он ки ба ҷое расед ё чизро ба даст оред, бояд аз издиҳом ҷудо шавед ва ба фард табдил ёбед, яъне тибқи категорияи фардӣ фикру андеша намуданро оғоз кунед. дар баробари он ҳеҷ гоҳ роҳ надиҳед ки худбинию шӯҳратпарастӣ шуморо муттиҳи худ гардонад. ин хислатҳои бад одамонро аз шумо дур мегардонад, шахсиятро маҳв мекунад, сипас дар роҳи расидан ба камёбӣ монеа мегарданд. бо вуҷуди ин худхоҳон дар аксари мавридҳо ба камёбӣ ва сарват даст меёбанд, аммо қобилияти нигоҳ доштани он ва хушбахт шуданашонро аҳён мебинем. шумо пурсед ки худхоҳ будан ё набудани одамро чӣ гуна муайян кардан мумкин аст? ин кор хеле осон аст. ба таври муштарак анҷом додани ягон амалро шурӯъ кунед, муомилаи молӣ барпо кунед ва шумо одами худхоҳро зуд фоҳиш мекунед. чанд муддат нагузашта одами худхоҳ ҳатман ботинашро ошкор месозад. ба чунин одамон ҳаргиз якҷоя кор накунед, зеро одами худхоҳ муваффақияти умумиро моли худ меҳисобад. дар тамоми кор тавре ки мегӯянд кӯрпаро болои худ мекашад, танҳо аз манфиати худ дифоъ мекунад. алалхусус дар масъалаи пул ӯ ҳаргиз нияти онро надорад ки дар ҳаққи дӯстон, ҳамкорон, хешу ақрабо ғамхорӣ кунад. агар шумо хислати худхоҳӣ дошта бошед, зудтар аз он халос шавед. мулоҳизаи ширкаткунандии тренинг. издиҳом нерӯмандтарин минтақаи ҳузуру ҳаловат аст. издиҳом маънои онро дорад ки одам монанди дигарон амал мекунад ва шахсан вуҷуд надорад. ин хостагирӣ аз кист? аз худи шахс аст. инсон барои дар байни ҷомеа зистан талош намуда шояд дарк накунад ки чӣ гуна ба як ҷузъи издиҳом мубаддал мегардад. ҷамъият вуҷуд дорад. дар ҷамъият зиндагӣ карда берун аз ҷамъият будан ғайриимкон аст. ҷамъият аз шахсиятҳо ташаккул меёбад, аммо ҷамъият ва издиҳомро набояд як чиз донист. инсон замоне ҷузъи издиҳом мегардад ки худ дигар фикр кардан намехоҳад. ӯ дар пеши худ қолаб гузашта дохили он мешавад ва дар он ҳаёт ба сар мебарад. фардияти худро дарк кунед, худро биомӯзед, худро дӯст доред. агар чизе дар ҳастии шумо ба худи шумо мақбул нест, онро ноаён оҳиста оҳиста ислоҳ кунед ва аз ҳама муҳимтар ин аст ки 100% масъулиятро худи шумо ба зимма бигиред. ҳатто себҳои як дарахт наметавонанд ба ҳамдигар монанд бошанд. инак нумӯ ва пухта расидани фардро дар худ карда пайдо кунед. шумо шахсият ҳастед. барои он ки ҳеҷ набошад, алайка ин китобро хондаед. ман бошам мехоҳам ки издиҳомро эҳё кунам. вақте ки ман ба онҳо китоби ману пулро медиҳам, ба ростӣ худро чунин ҳис мекунам ки гӯё дар дасти марди некуноми оиладор маҷбурӣ камасудро дода ба замин аз худкунии таҷрибавии якҷоя онро низ пешниҳод мекунам. онҳо чунон ба тарсу ҳарос ин китобро мегиранд ки гӯё ба худ мегирифта бошанд. нохост касе дида монад хуб намешавад. ҳар чӣ набошад, ман бояд ба завҷаам маслиҳат кунам. вагарна чизе шавад ва аз гуноҳ ҷои гурез нест. бубинед то чӣ дараҷа одати монанди дигарон будан пурзӯр аст. агар сардор гирифта хонад, чунин одамон низ мехонанд, вагарна не. дар ин ҳолат бубахш, наметавонам. ба тағйир додани сатҳи издиҳом ҳақ надорам. бале, натарсед. шумо сарватманд мешавед. ба худ иҷозат бидиҳед. ҳеҷ не дар ин бора фикр кунед ва ҳама чиз оҳиста оҳиста чун дар камасутра бемаън мешавад. аз рӯи дараҷаи бемаъноӣ ва ҳарза буданаш, ибораи машҳури замони шӯравӣ: дар ҷамъияти мо шаҳват вуҷуд надорад. хеши начандон дури дилхушкунандае дорад ки чунин садо медиҳад:
ба мо пул лозим нест. пул кай зарур мешавад, вале замоне зарур мешавад. кадом одами миёнаҳол кунҷе нишаста ашк мерезад, зарур шавад ӯро даъват кунанд, ҳадафи тиқ қарор мегирад. издиҳом минтақаи хатарноктарини роҳат аст. қаҳрамони филми истеҳзои тақдир Лукашин мегӯяд, баъзан барои табобати бемор ӯро азият додан зарур аст. ман касеро азият доданӣ нестам, ба касе низ ноқисиеро таманно надорам. ҳаргиз намехоҳам ки касе фурӯмоягиро ҳис кунад. ман танҳо онро мехоҳам ки ҳар инсон қобилияту истеъдоди бузурги ба ӯ додашударо, фард буданро дар худ бикушояд. аммо ба издиҳом бояд гуфт: раҳмат ба ту, издиҳоми азиз. солҳои дароз ту маҳалли ҳаловати ман будӣ. ту маро пинҳон кардӣ ва дар оғӯши худ парваридӣ. аммо вақти рафтани ман фаро расид ва ҳар чӣ зудтар аз он бояд дур шуд. саргузашти ибратомӯз Билл Гейтс. аз рӯи тарҷимаи ҳоли Билл Гейтс чӣ гуна ба даст овардани комёбиро метавон омӯхт. ӯ аллакай дар бачагиаш шахсияти дурахшони худро зоҳир намуда, аз бисёр ҳамсолони худ ба ақли мароқангези худ фарқ мекард. соли 1962 дар шаҳре ки ӯ ба дунё омадааст, намоишгоҳи байналмилалӣ баргузор мешавад ва Билл ки ҳамон замон 7 сол дошт, бо як шавқу рағбати беандоза дар толорҳои намоишгоҳ гашту гузор карда, бо диққат таҷҳизоти ба тамошо гузаштаро меомӯхт. ин таҷҳизот дар бораи тадқиқоти кайҳонӣ, технологияи баланд, олӣ, компютерҳо ва дигар навовариҳои техникӣ нақд мекарданд. дар 9 солагӣ ӯ тамоми ҷилдҳои энциклопедияи умумиҷаҳонро хонда мебарад. ҳангоми таҳсил дар мактаби хусусӣ дар синни 13 солагӣ ба сохтани аввалин барномаҳои худ шурӯъ мекунад. ӯ дар ҷавонӣ мустақили зоҳир карда тасмимҳои ғайриоддӣ мегирифт, ки онҳо ба одамони атроф сабукфикрӣ менамуданд. баъди хатми мактаб ба донишгоҳи бонуфузи Гарвард дохил шуда, дар синни 19 солагӣ ғайри чашмдошти наздикон ва издиҳом донишгоҳро тарк мекунад, то ин ки ширкати хусусии худро таъсис диҳад. ҳеҷ кас он вақт гумон намекард ки баъди чанд сол ин ширкати тозабунёд, консерни иттиҳодияи якчанд муассисаҳои тиҷоратию саноатӣ дар зери як роҳбарияти умумии молиявӣ фаромиллӣ табдил ёфта, поягузори худро миллиардер мегардонад. маҳорати Гейтс оиди пешбинӣ намудани имкониятҳои беҳбудии компютерҳои инфиродӣ ва саноати таъминоти барномаҳо омили асосии муваффақияти ширкати Майкрософтро гардид. дар роҳи расидан ба мақсади хеш ӯро зарур буд ки воқеа будани идеяи худро дар амал исбот кунад. дар он вақт одамони бисёр, аз он ҷумла роҳбарони ширкатҳои машҳур, бо дурнамои истифодаи васеъи компютерҳо чандон бовар надоштанд ва ҳама гуна пешниҳодро барои сармоягузорӣ дар ин соҳа рад мекарданд. бинобар ин дар марҳилаи аввали кор ӯро мушкилоти кофӣ дунболагир мекард. фарқи чорум. барои фарқ гузоштан байни сарватманд ва камбағал, тарс ҳиссиёти асосӣ аст. дар ҳаёти худ боре ба одами сарватманде во нахӯрдам ки замони пули худро аз даст надода бошад, вале ман шумораи зиёди одамони нодорро медонам ки 1 сент нобуд накарданд. роберт киёсаки. камбағалон тибқи категорияи тарс, сарватмандон тибқи категорияи муҳаббат андеша мекунанд. тафовути навбатӣ. нодорон тибқи категорияи тарс андеша мекунанд. онҳо ҳамеша аз нобуд шудани пул ва аз даст рафтани дороии худ меҳаросанд. агар одамони камбағал пул ба даст доранд, талош мекунанд ки ҳарчӣ зудтар аз он халос шаванд. аз тарси он ки пулро нобуд ё барои ҳоҷати ҳаррӯза харҷ накунанд, мошин, хона ё таҷҳизоти маишӣ мехаранд. онҳо одатан дар чунин маврид мегӯянд: зудтар бояд чизе харид, бигзор истад. хӯрданию нӯшидин талаб намекунад, эҳтимол дертар зарур шавад. бештари одамони камбағал дар истифодаи пул аз таваккал кардан ҳарос дошта, аз нобаробарии кор дар бизнес ва ҳатто аз идора кардани пулҳои худ низ тарс доранд, зеро ҳамеша дар бораи имкони аз даст рафтани онҳо фикр мекунанд. одами муқаррарӣ ва солимақл бояд тарс дошта бошад, на аз он одами бурд мекунад ки аз ҳеҷ чиз наметарсад. аслан чунин одамон вуҷуд надоранд. мо намегӯем ки шумо ҳатман бояд мутлақо одами нотарсу ҷасур бошед. не,
ҳатто аз ҳама ҷасуртарин одамон аз чизе метарсанд, аммо идора кардани тарсу ҳароси худро низ бояд омӯзед. масалан, агар одам аз машғул шудан ба бизнес тарсу ҳарос дошта бошад, барои гирифтани тасмим хеле мушкил аст. ӯ аз варшикаста банкрот шудан метарсад. ҳамин корҳое ки бо пул иртибот доранд, барои барангезанди тарсу ҳарос мебошанд. барои чӣ? барои он ки бехабарию номаълумии худ ҳарос аст. ин яке аз намудҳои тарс аст. тарс аз номаълумӣ. номаълумӣ тамоми одамонеро ки тибқи категорияи камбағалӣ фикр мекунанд, аз амал кардан боз медорад. танҳо худованд медонад ки фардо чӣ мешавад. на сарватмандон медонанду на камбағалон. сарватмандон низ қобилияти каромот кардан надоранд, аммо онҳо эътиқоду боварӣ доранд ва ба худованд такя карда ба коре даст мезананд ки қудрати беҳтар анҷом додани онро доранд. онҳо ба тарси худ маҳдуд нашуда, балки тамоми фикру зикрашонро ба амалӣ кардани орзуи худ равона месозанд. бисёрии мардуми камбағалро ангезаи тарс фарогир аст. масалан, агар ба одами камбағал пешниҳод шавад ки барои лоиҳаи $1000 арзиш дошта то $2000 даромад оваранда маблағ пайдо намояд, ҳатто агар ин миқдор пулро дошта бошад ҳам хатаре аз даст рафтани маблағ ӯро намегузорад ки дар кори ин лоиҳа ширкат кунад. агар ҳодисаи ғайричашмдоште рӯй диҳад, масалан бо мошини худ ба мағоза рафта аз парешонхотирӣ ногам ба автомошини дигаре бархӯрад, дар ин ҳолат пардохти зарри расонда шуда низ пеш меояд. ҳатто камбағали миқдор пулро надошта бошад ҳам аз куҷое ба нохост онро зуд пайдо мекунад. зеро ангезаи тарс то пайдо намудани ин маблағ ӯро ором намегузорад. агар ҳаёт ӯро дар вазъияти бениҳоят душвор қарор диҳад, ба зудӣ тасмим мегирад, зеро шароит ӯро маҷбур мекунад, аммо аз истифодаи имконияти сарватманд шудан меҳаросад, зеро имкони интихоб дорад ки ва ба ин сабаб хатари ноомади кор ҳамеша дунболагираш аст. сарватмандон тибқи категорияи ишқу муҳаббат фикр мекунанд. ин чӣ маъно дорад? мо саргузашти қиссаҳои зиёдеро шунидем ки онҳо дар бораи чӣ гуна барои ишқу муҳаббат одамон аз болои ҳар гуна сахтию душворӣ ғолиб омада монеаҳои зиёдеро пасисар карданд, нақд мекунанд. маълум мешавад ки ҳамагӣ ду дармони тарс, ишқ ва дониш вуҷуд доштааст. ин маънои онро дорад ки инсони гирифтори ишқ метавонад ба тарс ғалаба кунад. агар ба хотири ишқи худ диловарию қаҳрамонӣ кардан зарур гардад, ошиқ мудом омодааст онҳоро иҷро кунад. таърихро ба ёд оваред. ҳамин қаҳрамононро ишқи муҳаббат илҳом бахшидааст. муҳаббат ба ватан, ба волидайн, ба зебосанами дӯстдошта. онҳое ки тибқи категорияи фикру нодорӣ фикр мекунанд, нисбат ба даромад муносибати хос доранд. аксар мавридҳо онҳо чунин амал мекунанд. як миқдор пул кор карда беҳолу бемадор мешаванд, сипас истироҳат мекунанд. фақат вақте мебинанд ки тамом шудани пулҳо наздик омадааст, аз нав ба қувваи дучанд кор мекунанд. чунин одамонро тарси фарорасии бепул мондан тадриҷан ба амали фаъолона таҳрик медиҳад. ман одамонеро медонам ки $500 кор мекунанд ва то тамом шудани ин пул зиндагӣ мекунанд. онҳо таҳдидро далел меоранд ки онро масалан ба ин шакл баён мекунанд: пул тамом мешавад, оиларо бояд хӯронид, яъне аз нав ба кор бояд шурӯъ кард. тарзи андешаронии сарватмандон дигар аст. онҳо мегӯянд барои имрӯз пул мавҷуд аст ва истифода аз имконоти мавҷуда ба хотири таъмини оилаи худ то ин ки дар оянда бепул намонад, корро идома додан шарт ва зарур аст ва фаъолияти худро қатъ накарда онро идома медиҳанд. сарватмандон инчунин мегӯянд: ман соҳиби фарзандонам, бояд сарватманд шавам. нодорон бошам, мегӯянд: ман камбағал ҳастам, барои он ки фарзанди зиёд дорам. дидед, онҳо дар як ҳолати монанд вале мухталиф андеша мекунанд ва далелҳои оварди онҳо низ гуногунанд. сарватмандон ба таври оддӣ тибқи категорияи ишқу муҳаббат фикру андеша мекунанд. онҳо ба хотири маҳбуба ва оилаи худ омодаанд ки ҳамин монеаҳоро бартараф кунанд. ба замми ин ба хотири созгории оиладорӣ сай кӯшиш зиёд кардан лозим аст. агар шумо дар роҳи худсозӣ ва рушди шахсияти хеш қадам бардоред, созгории оилавӣ имконпазир мегардад. чанди пеш ман занеро вохӯрдам ки мегуфт 15 соли ҳаёти худро ба тарбияи шавҳарам сарф кардам. барои ман суханони зан бисёр мароқангез буданд. ӯ шавҳари худро чӣ гуна тарбия кардааст. умуман то 18-20 солагӣ мардонро модарон месозанд. дар ташаккулёбии писар ҳамчун шахсият маҳз модар нақши бузург дорад.
اما من بعد زنی دیگر به میان درآمده تمام دستاوردهای مادر را شکسته مرد را به طور خود از نو دیگرگون می‌سازد. در سالهای من بعد تمام عادت‌ها، فهمش‌ها و تربیت پیشینی مرد تغییر می‌یابد. در اینجا چند سبب وجود دارد. بیایید درباره بعضی از آنها که دانستنشان برای شما ضرور است صحبت کنیم. وقتی مرد عائله برپا می‌کند، او امید دارد که دختری به زنی گرفته او تمام عمر چنین می‌ماند. متأسفانه او سخت اشتباه می‌کند. این مرد دختران بسیاری را دیده بود، اما زنی حاضرش را انتخاب نموده با آرزوی شیرین به وی عقد نکاح بست. ذکر کردن ضرور است که او را یأس و ناامیدها انتظارند. اکنون حالتی برعکس را تحلیل میکنیم. وقتی که زن شوهر میکند امید دارد که همسر او تغییر مییابد. او را همیشه چیز بی رابطه میکند. او فکر میکند بله شوهرم خوب و مهربان است، ولی اگر کمی باجرأت‌تر، ثباتکار، پربرداشت میبود او تمام حیات میخواهد که او را از نو تربیت کند، دیگرگون سازد. همه ریشه اختلاف‌ها محض از همین نقطه سر میزنند. اما طبق حساب‌ها بیشتری موفقیت‌های مرد از زن وابسته میباشند. اگر زن مرد را الهام بخشیده تواند به خودخواهی و فشار نآورد، او را با آدمانه اصلاح نماید، به عزت نفس او هیچگاه نرسد و میتواند کار را چپه کند. این خیلی مهم است. وقتی که این یا آن کاری مرد آمد نکند، زن باید هیچگاه او را طعنه و ملامت نکند. زن نباید به مرد رموزگرانه فهماند که تو بی‌طالع هستی. این به اندازه مهم است. اگر مردی از همه موفق به دست زنی شتا و همیشه از ترس از چیز ناراضی افتاد و اعتماد به خود را از دست داده تدریجا نابود می‌گردد. او بسیار چیزها را میتواند به دست آورد، اما سپاسگزاری جانبداری را احساس نمی‌کند. با مرور زمان حتی کامیابی هم دیگر به نظرش فراخ‌انگیز نمی‌نماید. در هر صورت همه اینها برای مرد ضرور نیستند. نه خانه بودن، نه ماشین، نه اشیای شکوه و شهامت، هیچ چیز برای دیگر لازم نیست. برای او چیزهای ضروری بسندند. مرد میتواند که خود را به آسانی به تمام اشیا تامین کند، روی جهان را گردد و چطوری که میخواهد همان خیل زندگی کند. اما همین که در زندگی مرد زنی مقبول پیدا شود، در قلب او همانا خواهش کامیاب شدن ظهور میکند و آماده میگردد که کار را چپه کند تا ارزنده محبوبه خود باشد. قصه عشق فرهاد و شیرین دلیل جوانمردی، توانمندی، قوه محبت است. فرهاد با خاطر معشوقه خود کوه سنگین را شکافته آب جوی را روان کرد. قیمت عمر مرد از عائله دلسوز و خداترس داشتن اوست. مرد بزرگ در حق دوست داشته خود غمخواری کردن را آغاز نموده از دیگر کارهای نالازم دست میکشد و او خصوصا در همین وقت حیات سیر و پر و مراخ‌انگیز میگردد. اما سازگاری عائلوی تنها به همان حالت امکان پذیر است که اگر زن سپاسگزار باشد. برای مرد همگی دو چیز، سخنان مهربانانه و نوازشکارانه ضرورند. این دو چیز مردان را چنان الهام میبخشند که آنها تیارند همه گونه خواهش دلپسند خود یار خود را اجرا کنند. باور کنید هر گونه آدم بیکس و کور را میتوان شاه کرد به شرطی که در پهلوی او زنی عاقله باشد. همه مردان بزرگ را زنان بزرگ ساختند، اما همچنین تمام مردان ناکام را از همه بیشتر زنان ناکام کردند. در اینجا البته دانش ضرور است. درک پسیکولوژی مرد و زن نیز بسیار مهم است. آخر این را به ما کسی نآموخته است. والدین در این باره چیزی نگفتند. در مکتب نآموزاندن، در مکتب‌های عالی تعلیم ندادند. ما به طور مقرری شناختیم. حسن توجه متقابله میان ما احساس کردیم. چند مدت در حالت عاشقی و مفتونی یکدیگر زیستیم، سپس خانه‌دار شدیم. درباره صنعت مناسبت‌های عائلوی از مواد کتاب‌ها استفاده کرده مسئله‌های زیادی را در کورس‌ها و در دوره‌های آموزشی آموختن ممکن است. من به شما کتابی در این موضوع انتشار داده مرکز رشد انسان سما را توصیه می‌کنم. کتاب مذکور چنین عنوان دارد: زن درباره مردان چرا نمی‌داند و مرد درباره زنان چرا باید بداند. اگر شما این کتاب را با دقت مطالعه کنید، در آن صورت کارشناسی با مسائل مناسبت‌های بین زن و مرد خواهید شد. کتاب مذکور برای من بعد تمام عالم را به رنگ سیاه ندیدن شما و شاید در انتخاب درستی همسر نیز به شما کمک کند، زیرا آن عینک رنگه در زمان نورسی به چشم نهاده شما را میشکند. اکثر آدمان محض به همین سبب موفق نشدند. همه آنها تحصیل کرده، عاقل و با استعداد بودند، اما با همسر بخت یارشان نگشت و در این ناکامی آنها نقش اساسی بازید. به همین خاطر بهتر است که این چیزها را پیشکی آموزید. شما میتوانید از ما پرسید همسر را چگونه باید انتخاب کرد.
то ки иштибоҳ накунем. меъёрҳои зиёде мавҷуданд ки аз рӯи онҳо метавон имконияти ҳаёти хушбахтонаи оилавиро муайян кард. мо танҳо як чизро гуфта метавонем: ҳамсарро аз рӯи аслу насаб ва ҷавҳари инсониро интихоб кунед. ба ҳамин чизҳои дигар бошад диққат надиҳед. чизҳои боқимонда дуюмдараҷа мебошанд. шумо бояд танҳо чизи асосиро донед: хислат, намуди зоҳирӣ, миллат, дини вай ҳама як тараф мемонанд, зеро вай ҷавҳари инсонӣ бетағйир боқӣ мемонад. инчунин чизҳои боқимондаро ба мурури замон тағйир додан он мумкин аст. ҳамсари ояндаи худро аз рӯи меъёрҳои зебоӣ, дилрабоӣ, шаҳватангезӣ ва ғайра интихоб набояд кард. муҳимаш он аст ки ҷавҳари ӯ ба таассуроти шумо, ҷаҳонбинии шумо мувофиқат кунад. танҳо дар ҳамин сурат шумо метавонед бо ҳам зиндагии якҷоя барпо кунед. аммо ишқу муҳаббат ҳанӯз маънои оиларо надоранд. охир ҳамаи одамони сарватманд шуғли худро дӯст медоранд, ба коре ки машғуланд ба он хеле хуб сарфаҳм мераванд ва коре ки анҷом медиҳанд ба онҳо хеле писанд аст. ягон нафар одами сарватманд танҳо барои пул кор намекунад. инро мо дар раванди омӯзиш дарк кардем. пул маҳсулот барои мукаммалгардонии маҳорат кор мекунад. охир онҳо барои қонеъ гардонидани тамоми талаботи худ ва иҷод шудани хоҳиши дилхоҳи худ пули басанда доранд, вале корро қатъ намекунанд ва шуғли худро идома медиҳанд. ҳама гуна кореро ки аз таҳти дил анҷом дода мешавад муваффақият меорад. агар аз одами давлатманд хоҳиш карда шавад ки фарши хонаро рӯбичин кунад, ӯ ин корро бо шавқу рағбати беандоза анҷом медиҳад. аммо агар аз одами камбағал хоҳиш кунед ки пулро ҳисоб кунад, ӯ норозиёна мепурсад: ман ҳамин пулҳоро бояд худам танҳо ҳисоб кунам? ҳама чизро муносибат муайян мекунад. масалан генри форд, асосгузори ширкати автомобилии форд, кори худро беҳад дӯст медошт ва аз бачагӣ ба механика рағбати зиёде зоҳир намуда вақти бисёреро барои ихтирои аввалин автомошина сарф мекард. ӯ ҳарчанд яке аз сарватмандтарин одамони амрико буд, вале ба пул шавқу рағбати чандон зиёд надошт. мегӯянд ки як гурӯҳ сармоягузорон 3 маротиба ба форд ва писари ӯ пешниҳод карданд ки ширкатро беш аз $1 миллиард ба онҳо фурӯшад. аммо форд ба онҳо мегӯяд: дар он сурат ман соҳиби пул мешавам, аммо бекор мемонам. вақте ки аз ӯ миқдори сарваташро мепурсанд, форд ҷавоб медиҳад: ин чиз барои ман аҳамият надорад. дидед, мисоли мазкур далели возеҳу равшани ҳол аст. сарватмандон танҳо барои пул кор намекунанд. онҳо автомобилҳо, кӯшкҳо, дуру гавҳар, чизҳои гаронбоҳо доранд, аммо аз ду сар ба ҷидду ҷаҳд корро идома медиҳанд. сабаб чист? барои такмил ва рушду маҳорати худ. бинобар ин шумо низ масъалаи ба кадом роҳ рафтанатонро бояд худтон интихоб кунед. агар хоҳед ки муваффақ шавед, дар бораи пул фикр накарда кор кунед. албатта шумо ҳақ доред ки ба таври зерин андеша дошта бошед. ҳа, ҳеҷ мумкин нест ки онҳо дар бораи пул фикр накунанд. эҳтимол кори он одами доро омад кардааст, шояд бахт барояш хандааст, ё волидайни ӯ хеле сарватманд буданд. сабабу ваҷҳ метавонад гуногун бошад, аммо дар ҳама гуна ҳолат кораш омад кардааст. агар ӯ мушкилоти маро медошт, он гоҳ ҳолашро медидед. эҳтимол шумо аз мушкилоте ки ба сари Мери Кей омада буд ҳаргиз огоҳӣ надоштед. ӯ аз овони бачагӣ тамоми вазнинии ҳаёти одамони камбағалро бар дӯши худ бардошта, аз шодию сурури оддии бачагона маҳрум монда буд. дар синни 7 солагӣ ӯ ба нигоҳубини падараш ки гирифтории бемории вазнин буд машғул буд. ба ҷои он ки бо дугонаҳояш сайругашт кунад, вай ғизо таҳия мекард ва хонаро рӯбичин менамуд. модар барои таъмини оила маҷбур буд ки бисёр кор кунад ва аз ин ро Мери ӯро аҳён медид. вай ба балоға раста ба шавҳар баромад. бо мақсади ба шавҳараш андаке мадад кардан хизматгорӣ пеша кард. баъд аз 8 соли оиладорӣ шавҳараш ӯро бо 3 фарзанд, аммо бе ягон тини пӯч ба ҳоли худ монда рафт. шояд чунин ҳолат одамони зиёдро афсурдахотир сохта бошад. рӯ ба рӯи ӯ ки аз ягон маҳорати касбӣ бархурдор набуд, воқеан масъалаи зинда мондан меистод. ӯ фарзандони худро дӯст медошт ва бо шавқи зиёд ба комёбӣ расидан мехост. мақсаднокӣ, устуворӣ ва ғурур ҳама якҷоя ва хосияти аз иштибоҳи худ сабақ омӯхтан ба вай барои дар як муддати кӯтоҳ ишғол кардани маснади ҳайратовари агентии муваффақи тиҷоратии савдои мустақими ширкати Стенли продушт шудан кӯмак намуд. аммо озмоиши тақдир бо ҳамин анҷом наёфт. пас аз чанд соли аз шавҳар талоқ гирифтан, духтурон дар ҷисми нозуки Мери артрити ревматикии вазнинро ташхис карда, наздикшавии фалажшавиашро пешгоҳӣ карданд. ӯ фаҳмид ки сабаби асосии бемориаш ғаму андӯҳ будааст.
бо ҳамин сабаб ӯ муносибаташро ба зиндагӣ пурра тағйир дода ҳаёташро ба хизмати беғаразонаи одамон бахшид. Беморӣ ниҳоят шикаст хӯрд. Мин баъд ӯ ба пайравон ва мушовиронаш оид ба масъалаҳои зебоӣ қоидаи асосии муваффақиятро меомӯзонад. Равед ва дидед то ин ки бар ивази додатон чизе ба даст оред. дар ширкат 25 сол кор карда баъд аз он ки ба сабаби зан будан вайро роҳбарият ба вазифаи баланд таъин накард, мери Кей тасмим мегирад ки мансаби омили тиҷоратиро тарк карда ширкати хусусии ороиши ҳуснро таъсис дода мин баъд танҳо барои занон ва ба хотири занон кор хоҳад кард. ӯ формулаи асосии крем ва лосонаҳои занонаро харида соли 1963 ширкати Mary Kay таъсис дод ки дар ибтидо кормандони он аз худи Mary Kay, эш писараш Ричард вазифаи маъмури молиро ба ӯҳда дошт ва 9 мушовир иборат буд. аллакай дар соли аввал кор ҳаҷми фурӯши корхонааш $198,000 ташкил дод. дар охири соли дуввум бошад даромади корхонааш ба $800,000 расид ки он маблағи ниҳоят калон буд. ширкат зуд рушд намуда, намудҳои мол доимо зиёд шуда, теъдоди мушовиронаш ҳам афзоиш меёфт. соли 1971 ширкати Mary Kay аввалин шӯъбаи хориҷии худро дар Австралия таъсис дод. сипас намояндагоҳои ширкати вай дар кишварҳои Аврупо, Осиё, Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубӣ дарҳояшон ба рӯи мизоҷонашон кушоданд. ҳоло ширкат дар бештар аз 35 кишвари дунё фаъолият дорад. шумораи мушовирони мустақили зебоӣ беш аз 1.9 миллион нафар одамонро ташкил дода ҳаҷми фурӯш дар соли 2008 ба сатҳи $2.6 миллиард боло рафт. ана намунаи шоиставу сазовор барои фикру андеша ва пайравӣ кардан. аксар одамони сарватманд дар натиҷаи соҳиби дурнамои вижии тафаккур буданд муваффақ шуданд. аз ин меборад ки инсон дер ё зуд, имрӯз не фарду ҳатман ба ҳамон ҷое мерасад ки андешаҳои ӯ дар он қарор доранд. сарватмандон ин ҳақиқатро дарк карда роҳи дуруст интихоб намуда ҳамин монеъҳоро бартараф карда ба ин роҳ рафтанд. масал дар яке аз мамлакатҳои дур шоҳи ҳукм меронд ки вай анъанаҳои хоси худро дошт. шоҳ ҳамеша ба муносибати зафарҳои худ ҷашн баргузор мекард ва меҳмонҳои олиқадри ӯ низомиёни дар ҷанг асир афтода буданд. бори чунин асиронро дар як толори бузург ҷамъ оварда ба онҳо мегӯяд: ман ба шумо як имконият фароҳам мекунам. ба кунҷи рости толор нигаред. асирон ба тарафи рост нигариста ҷанговарони мусаллаҳро мебинанд ки камонҳояшонро кашида ҳар лаҳза омодаи тир шудан буданд. акнун гуфт афзуд ба сухан шоҳ, ба кунҷи чапи толор нигаред. асирон ба тарафи чап нигариста дари сиёҳи даҳшатангезро диданд. дари мазкур калону вағзин, дар он узвҳои бадани одамон овезон буданд. ба ҷои дастаи дар дасти ҷасаде васл шуда буд. ба дар нигаристан яксо истад, ҳатто ба худ тасаввур кардани он даҳшатангез буд. аз тамошои амали анҷомдодии худ шояд қаноатманд гарда чунин пешниҳод менамуд: ҳар кадоми шумо аз ин ду шарт якеро интихоб кунед. аз тири тези камонвари ман ҳалок шудан ё дари сиёҳро боз карда дар паси он то охири умр зинда мондан. зуд тасмим бигиред. ҳамеша як ҳодисаи якранг рух медод. асирон паси ҳам аввал ба дари сиёҳ, сипас ба камонворон нигариста ба шоҳ мегуфтанд: марг бо воситаи тири аз камонҷаста беҳтар аз паси чунин дари баста мондан аст. ҳазорон ҷанговар аз тир мурданро интихоб мекарданд ва ягон нафар аз онҳо ҷуръат накард ки дари сиёҳро кушояд. ҷанг ниҳоят ба охир расид. боре яке аз тирандозони қотил толори калонро робича мекард ки нохост шоҳ вориди толор шуд. навкар аз тарс ларзону ошуфта ва аз кунҷҳои бетоқат шуда ба тавозӯ ба шоҳ муроҷиат кард: аълоҳазрат, ман ҳамеша бар ин дар мароғ доштам. хоҳиш дорам барои саволам хашмгин нашавед. паси ин дари сиёҳ чӣ чиз пинҳон аст? шоҳ ҷавоб дод: ту дар хотир дорӣ, ман ҳамеша ба асирон ҳаққи интихоб карданро медодам. акнун рав ва дарро кушод. навкари аз тарс ларзон дарро эҳтиёткорона кушод ва аз он барои фарши толор партави нури равшани офтоб ворид гардид. ӯ дарро васеътар кушод ва нури офтоб ба чашмаш зада онро хира намуд. даруни синааш аз бӯи хуши растанӣ ва гули марғузор пур гашт. тирандоз дид ки паси дари сиёҳ ба самти саҳро роҳи калони доман густуштааст. ӯ ниҳоят дарк намуд ки монеаи даҳшатангез барои вай роҳи озодиро мекушояд. ӯ дарро васеътар кушод ва нури офтоб ба чашмаш зада онро хира намуд. даруни синааш аз бӯи хуши растанӣ ва гулҳои марғзор пур шуд. тирандоз дид ки
پسی دری سیاه به سمت صحرا راه کلان دامن گسترده است. او باید درک نمود که مانعی دهشت‌انگیز برای وی راه آزادی را میکشد. همه ما در هوش خود دری سیاه داریم که آن ترس و هراس ما است. قدم به پیش میگذاریم، تنها یک قدم به استقبال ترس خود. سپس میتوان نور آفتاب را دید که حیات ما را منور میگرداند. خلاصه اکثرا ترس ما را برای به دست آوردن مقصدی در پیش گذاشته خود خلل رسانده از این راه باز می‌دارد. ترس خود را کنار گذارید، اداره کردن آن را آموزید. طبق کاتگوری محبت اندیشه کنید، زیرا تنها عشق و محبت قادرند که در برطرف کردن همه گونه مانع‌های راه آرزوهایتان به شما الهام بخشند. هر ایده که به سر ما میآید یا اندیشه که به ما الهام میبخشد، آن را خداوند به ما هدیه میکند. این است پرتوی روشنی آزادی ما محض از آن ابتدا میگیرد. اما ایده ها به سر ما هر لحظه نمیآیند که آسوده گردیم. برعکس اندیشه و ایده ها به سر ما محض زمانی میآیند که واقعیت خلاف آرزوهای ما است و آنها به مانند چهارمغز در مشکلی ها و حالت سنگین روپا شدند و ما ضرور است که در خود نیرو پیدا کنیم و محض در همین وقت راه حل را جستجو کنیم، زیرا که آزادی حقیقی در حل مشکلات است. راه دیگر وجود ندارد. در راه آزادی مشکلات همیشه دهشت‌انگیز به نظر می رسند. شما بعد از خواندن این باب کتاب زود دری مذکور را کشید و در قلب خود آزادی پوره را احساس نمایید. در را زود کشید. فرق پنجم: اگر انسان قابلیت پیدا کردن پول بسیار و عاقلانه صرف کردن آن را داشته باشد، به شأن و اعتبار زیادی خود باز دو چیز دیگر را ضم کرده میتواند. سروس. آدمان کمبغل طبق کاتگوری مانع، آدمان ثروتمند طبق کاتگوری امکانیت ها اندیشه میکنند. مانع ها همیشه وجود دارند، حتی وقتی که ما آرزوی ما را معین میکنیم یا که در نزد خود مقصد میگذاریم. انسان همیشه در پیش خود آن مقصدی را میگذارد که او هنوز به آن نرسیده است و درباره آن چیزی آرزو میکند که تا حال آن را به دست نآورده است. مثلا اگر شما یک کاستوم قهوه رنگی نوعی مقرره داشته باشید، درباره داشتن عیناً چنین کاستوم آرزو نمیکنید. مانع همیشه و حتما وجود دارد. شما پرسید که برای چی؟ زیرا مانع قیمت آرزو و مقصدی در پیش گذاشته ما است. آن را پرداخت کردن ضرور است. در حیات هر چیز از روی قاعده عدالت عمل میکند. تا زمانی که سزاوار نباشی چیزی به دست آورده نمیتوانی. هر چیزی که امروز ما داریم سزاوار آنها هستیم. اگر ما را احترام کنند، پس این دلیل آن است که کدام یک رفتار خوبی ما پسند آنها گردیده است. اگر ما دچار تحقیر و درد و آزار و آزمایش و تقدیر قرار بگیریم، این معنای وجود داشتن سبب را دارد. ما ثروت و دارایی را به شرافت صبر و طاقت و متانت خود به دست میاریم. از کنار شاید چنین نماید که گویا فلانی ناحق ثروتمند گردید، اما در این باره ما باید محاکمه رانی نکنیم. تنها خداوند میداند که آدم مذکور به چه سزاوار است. اگر او مال و اشیاء بسیار پرقیمت داشته باشد، از این برمیآید که او در نزد خداوند سزاوار آنها گردیده است. این از خواهش ما و شما وابستگی ندارد. ما سزاوار همان طرز حیاتی هستیم که در آن زندگی داریم. افسانه خلقی را به خاطر آورید. برای وصال محبوبه خود قهرمان اساسی از سنجش وزن گذشته مانع‌های بسیار را از سر راهش برطرف نموده در آخر اژدها را میکشد. حق همه چیز را باید پرداخت کرد. چیزی رایگان به دست نمیآید. در این گونه افسانه ها خرد بسیار اسرع نهان است که با رمز و کنایه بیان کرده می شود. در سیمای اژدها ترس ما در نظر داشته می شود که محض آن مانع اساسی آرزوی ما است. برای در حیات چیزی به دست آوردن، اژدها را باید مغلوب کرد، یعنی ترس خود را برطرف باید کرد. تکرار میکنم، آدمان کمبغل طبق کاتگوری مانع اندیشه میکنند. مانع ها همیشه وجود دارند و از آنها جای گریز نیست. وقتی که آرزو پیدا می شود، کم بیزارتان درباره امکانیت فکر نمی کنند. برعکس آنها به مانع ها زیاد دقت می دهند. من این کار را آغاز نمی کنم. ممکن است چنین شود. می ترسم که آرزوی خود را عملی گردانم، زیرا شاید که این طور نشود. گویا که مانع همیشه در فکر آنها باشد. متناسباً هر طرزی که فکر کنید حیاتتان همان نو می گردد. آدمان ثروتمند طبق کاتگوری امکانیت فکر می کنند، یعنی وقتی که آنها با مشکلات روبرو میشوند یا وقتی که آنها امکانیت پیدا میکنند، برای آنها مانع وجود ندارد. آنها حتی درباره آن فکر نمی کنند.
مثلا چنین ملاحظه‌رانه میکنند: اگر من امکانیت رو استفاده کنم آنگاه به نتیجه خوب موفق میشم، یا اگر این مسئله رو حل کنم میتوانم به مقصد خود رسم. فراموش نکنید که مشکل ها نه برای ضرر رسانی بلکه برای سبق آموزی شما پیدا میشوند. آنها به انسان تجربه پر قیمت میدهند. ثروتمندان این چیز را خوب میفهمند. اگر با آدمان کمبغل درباره امکانیت صحبت آغاز کنید آنها زود مانع را به مورد محاکمه قرار میدهند. اگر با ثروتمندان درباره مشکلی ها گفتگو کنید آنها هر یکی این امکانیت ها را میبینند. حتی اگر حیات برای ثروتمندان مشکلی پیش آورد آنها نیز از غربیل سنجش میگذرانند، اما تلاش نمیکنند که از آن گریزند، بلکه مردانوار به پیشواز آن میبرند. وضعیت را تحلیل مینمایند، راه حل مسئله را جستجو میکنند و به خود میگویند: اگر من این مانع را پس سر کنم پس نظر از آن جایی که قرار دارم زینه به بالا میبرم، قویتر و داناتر میشوم. از این رو آدمان ثروتمند همیشه و در همه گونه حالت امکانیت را جستجو میکنند، تلاش مینمایند که آنها را پیدا کنند و از مانع ها نمیترسند. از هفتش بیهوده نمیگویند. آدمان کمبغل در همه گونه امکانیت مشکلات را میبینند، اما آدمان ثروتمند در همه گونه مشکلات امکانیت را پیدا میکنند. شما باید این را در خاطر نگه دارید. اگر خداوند برایتان تحفه تیار کند آن را در مشکلات بسته‌بندی میکند و تنها وقتی که مسئله را حل کردید شما میتوانید تحفه را بگیرید. چیز آسان داده نمیشود. در راه رسیدن به مقصد همیشه باید از خود استواری ظاهر کنید. با مشکلی ها، شبهه ها و ناآمدی موقتی کار اهمیت ندهید. نابرابری و مغلوبیت نمیتوانند در نزد استواری ایستادگی کنند. اینو تاریخ اثبات کرده است. نابرابری موقتی و مشکلات در سر راه و هنگام سفر چیزی مقرری است. آنها برای همه وجود دارند. مثلا اگر شما سری درخت برآیید احتمال از آن افتادنتان وجود دارد. بنابراین کامیابی و بینوایی همیشه در کسب و کار با همدیگر همسایه‌اند. بین ثروتمندی و ناداری همگی یک قدم فاصله موجود است. برای چی اکثر آدمانی به بیزنس مشغول شده قرضدار میشوند؟ مثال درخت را به خاطر آورید. چقدر که بالا باراندن گیرید همان قدر خف افتادنتان زیاد میشود. اما میوه های از همه بالذات در شاخه های از همه بلند پرورش مییابند. حیات نیز عیناً چنین است. استواری کمک میکنند که از بالای همه مشکلی ها گذشته همه مانع ها را پس سر کنید. استواری نهایت غلبه میکند. احتمال بیشتری شما با چنین حالت روبرو شده که چیزی را خواهش خریدن دارید اما پول ندارید. مثلا خواهش خانه‌گیری دارید اما برای خریدن خانه به دست مبلغی ضروری ندارید. به هر حال شما به شوق بی اندازه خواهش خود را میخواستید عملی کنید. حالت به عمل آمد که پول پیدا کردید، یا برای از بانک قرض گرفتن شرایط به وجود آمد، یا خویش و اقربا کمک کردند. فراموش نکنید که پول تنها وقتی به دست میاد که شما به کدام مقصد صرف کردن آن را میدانید. ضمناً شما مقداری پول برایتان ضروری را در وقت ضرور بودن پول به دست میارید. این بسیار اسرار مهم است و که باید آن را شما فهمید و در خاطر نگه دارید. یادداشت شرکت کنندگان ترینینگ: خویش من بکیت در بازار ظرف‌های رنگ گوناگون را سودا میکند و چند مدتی از آرزو دارد که برای فروش ظرف‌ها فروشگاه خود را داشته باشد. او در این باره با دوستان و شناسایش زیاد صحبت میکند. اما من هنوز قریب 1 سال پیش از وی پرسیده بودم که کی به عملی کردن نقشه‌هایش شروع میکند. او آن وقت جواب داده بود که حالا در دستش مبلغی کافی ندارد، بنابراین موافق پیدا نکرده است و نتیجه سودای هر روزه چندان خوب نیست. بعد از گذشتن 1 سال او باز همان بهانه‌هایش را به تغییر تکرار کرد و همچنان گفت که هنوز در راه مقصد او مانع‌ها به حد زیادند. من تنها حاضر فهمیدم که بکیت پایبند چیزی شده است که به وی خلل می‌رساند که او در حقیقت طبق کاتگوری مانع اندیشه می‌کند و امکانیت دارد اما آن را پای نمیبرد. اما دوست دیگری من، روسلان، قریب 2 سال پیشتر نقشه‌اش درباره گشادن قهوه‌خانه با حلاوتی دارای 2 تالار و موسیقی نچندان بلند صدا، آشخانه خوب و نرخ‌های نچندان گران را اعلان کرده بود. خود او الکی در این ساحه تجربه کافی داشته. مدیر یکی از مؤسسه‌های آبرومند بود. وقتی من از روسلان پرسیدم که از کجا پول در منطقه خوبی شهر بنای مناسب و کارمندان تجربه‌دار را پیدا می‌کند، در جواب سوالم گفت که اگر خواهش باشد همه کارها خود به خود حل می‌شوند. من اون وقت به سخن‌های او چندان باوری نداشتم، ولی حقیقتاً بعد از 7-8 ماه
даъватномаи ӯро барои ширкат дар маросими ифтитоҳи қаҳвахона дастрас кардам. баъдтар ӯ ба саволҳои ман дар бораи чӣ тавр ва чӣ кор ба ӯ муяссар шудааш ҷавоб гуфта, нақл кард, ки ба ҷустуҷӯи пул аз он ҷумла барои огоҳӣ пайдо кардан дар мавриди қарз ба бонк меравад ва ба нохост ҳамсинфашро вомехӯрад, ки ӯ аллакай тоҷири калон шудааст. ҳангоми суҳбат аз нақшҳои Руслан огоҳ шуда ба вай пешниҳод мекунад, ки метавонад шарики ӯ шавад, зеро ҳамсинфаш дар яке аз бонкҳо пули пасандоз доштааст. шарти ягонии ӯ мавҷуд будани бизнес лоиҳаи комил буд, ки кайҳо аз ҷониби Руслан омода гардида буд. танҳо пайдо кардани бинои мувофиқ боқӣ монда буд, вале ин ҳам бе ягон мушкилӣ ҳал шуд. яке аз хешовандони дури Руслан, ки дар Россия рафта буд, тасодуфан дар бораи нияти ӯ бохабар шуда мустақиман аз Москав занг зада пешниҳод мекунад, ки бинои дар яке аз маҳаллаҳои истиқоматӣ беистифода истодаи ӯ истифодаи як вақтҳо ба дастоварди ӯро истифода барад. ҳақиқатан ин бино ба таъмири хуб эҳтиёҷ дошт, аммо мавқеи ҷойгиршавии он ба таври ҳайратовар барои фаъолияти Руслан мувофиқ буд. хешаш ҳатто қавл дод, ки ин биноро пас аз чанд муддат ба Руслан фурӯхта метавонад. хулоси калом, ҳамаи мушкилот ҳалли худро ёфтанд. ҳоло қаҳвахонаи Руслан хеле бонуфуз шудааст, мизоҷони беҳад зиёде дорад. Руслан дар фикри вусъат додани бизнеси худ аст ва наздикӣ кушодани боз чунин як қаҳвахонаи дигарро ба нақша гирифтааст. нақл аз ҳаёти худ. Оразгул Парханова, ширкаткунандаи тренинг. баъд аз хатми донишгоҳи тиббӣ соли 1989 ману ҳамсарам дар шаҳри Ош ба фаъолияти табибӣ шурӯъ кардем. ҳамон солҳо хонаҳо фурӯхта намешуданд ва одамон аз 10 то 15 сол барои гирифтани манзил дар навбат меистоданд. хонаҳоро бо воситаи қарзи дарозмуддат низ медоданд, вале инҷо пас аз 5-7 сол баъд навбат мерасид. ману ҳамсарам ва фарзанди хурдсоламон дар манзили иҷора месистем. ман он замон бо кӯдак дар хона менишастам. танҳо як худи шавҳарам кор мекард. маоши шавҳарам 120 рубл буд, ки аз он 50 рублро пули иҷора медодем. 50 рубли дигарро барои пардохти қарзи бонк сарф мекардем ва бо 20 рубли боқимонда як моҳи пурра зиндагӣ мекардем. волидони ман моро ба маводи ғизоӣ кӯмак мекарданд. ҳамон вақт дар дили ман хоҳиши зиёди доштани хонаи худ пайдо шуда буд, аммо дар муҳлати кӯтоҳ ин масъаларо ҳал кардан ғайриимкон буд. ба ҳар ҳол ман аз шавҳарам хоҳиш кардам, ки ба кумитаи иҷроии шаҳр рафта шиносҳоямонро пайдо кунад ва аз онҳо хоҳиш кунад, ки навбатамонро пештар баранд. аммо ҳамсарам гуфт, ки ин ғайриимкон аст. ҳарчи набошад, ӯ ба хотири наранҷидани ман зуд ба он ҷо мерафт. бубинед, як маротиба шавҳарам аз дар он лаҳза он ҷо ҳозир мешавад, ки барои мутахассисони ҷавон дар яке аз хонаҳои бисёрошона хона тақсим мекарданд ва ба ӯ муяссар мегардад, ки дар навбат номнавис шавад. баъд аз як моҳ моро даъват карданд, ки омада хонаи дуҳуҷрагиро гирем. вақте шавҳарам ба хона омада гуфт, ки ба мо хонаи дуҳуҷрагӣ доданд, ман аз хурсандӣ ашки шодӣ рехтам, вале ман хеле мехостам, ки хонаи сеҳуҷрагӣ дошта бошем. рӯзи дигар ҳамсарам барои ҳалли ин масъала боз ба ҳукумати иҷроии шаҳр рафт. худи ҳамон рӯз як одам бо сабаби нарасидани пулаш аз хонаи сеҳуҷрагӣ даст мекашад ва мо бо ӯ хонаро иваз кардем. вақте ки ҳамсарам ба ман хабари мазкурро расонид, аз хурсандӣ ба ҳаво меҷайдам. аммо мо як тим пул надоштем, ки маблағи пардохти аввалияро ҳисобӣ кунем. ин маблағ 5000 рубл буд. дар он вақт шавҳарам гуфт, ки ҳамин кореро ки имкон буд анҷом додам ва худам намедонам ин пулро аз куҷо пайдо мекунем. ман ба ӯ ҷавоб додам, ки хона ҳаст, пас пул низ пайдо мешавад. рӯзи дигар барои кӯмакпурсӣ ман ба назди волидони худ рафтам. шавҳарам низ ба назди волидони худ рафт. ҳар кадоми онҳо яктои гов фурӯхта пули онро ба мо доданд. ман аз хонаи падарам 1000 рубл овардам. шавҳарам низ 1000 рубл овард. хоҳаронам 1000 рубли дигар барои мо ҷамъ карданд. ҳамагӣ дар дасти мо 3000 рубл ҷамъ шуд. аммо ҳарчанд ки сай кардем 2000 рубли боқимондаро ҷамъ карда натавонистем. ҳамон рӯзе ки муҳлат ба охир мерасид, яке аз беморон аз шавҳарам мепурсад, ки барои чӣ ӯ ғамгину ошуфтавол аст. ҳамсарам ҷавоб медиҳад, ки имрӯз муҳлати охирини пардохти ҳаққи манзил аст ва мо 3000 рубл дорем, аммо 2000 рубли дигар пайдо карда натавонистем ва ҳатто ҳеҷ каси дигар надорем, ки аз ӯ қарз гирем. ба нохост бемори мо мегӯяд, ман пул дорам ва ба шумо ёрӣ мекунам. ҳар вақте ки пул ёфтед баъд медиҳед. ҳамин тавр мо дар муддати як ҳафта 5000 рубл ҷамъ кардем. баъд аз як сол ба ҷои рубл сомро ҷорӣ карданд ва пули қарзи мондагӣ 250 сом шуд. мо
به یگان مشکلی آن رو پرداخت کردیم و خانه مال ما شد. وقتی که یک تین نداشتیم انا همینطور ما صاحب خانه شدیم. خلاصه تفکر خود رو تغییر دهید. همه وقت به نظر گیرید که مانع ها همیشه هستند، اما گذشتن از آنها را باید آموخت و این چیز پرداخت برای کامیابی است. شما باید همیشه به امکانیت توجه نمایید. آن همیشه وجود دارد، اما ما آن را نه همیشه پیخست میکنیم. درباره امکانیت فکر کنید، آن حتما برای شما پیدا می شود. فرق ششم: اگر حرص و طمع برای پول به پایان باشد، آنگاه آن از محتاجی هم سخت‌تر است، زیرا هر اندازه که خواهش افزایش یابد همان قدر طلبات بیشتر را به وجود می آورد. دموکریت ابدرس. آدمان کمبغل طبق کاتگوری حریصی و میل و دلکشالی، آدمان ثروتمند طبق کاتگوری ثبات و استواری اندیشه میکنند. آدمان کمبغل طبق کاتگوری حریصی و دلکشالی و میل اندیشه میکنند. زیر تفسیر مذکور چی را میفهمیم؟ طبیعتا انسان میخواهد که همه چیز را زودتر به دست آورد. الکی پگاه میخواهد ثروتمند شود، خودی همین روز معاشق داشته باشد، بعد یک هفته صاحب خانه شود. با آدمیزاد حس خصیصی ذاتی بوده خاص طبیعتی وی است و این چیز به همه ما داده شده است. بنابراین ما به مغازه رفته همیشه 15-30% بیشتر از آن چیزهایی که به نقشه گرفته بودیم خریداری میکنیم. حتی چیزهایی میخریم که به ما تماما درکار نیستند و آنها سالها در کنج انبار حتی یک مرتبه استفاده نشده به ترتیبانه پرتافته شدند. اگر این را یقین دانستن کنید، در خانه همه اشیا را به حساب گرفته یک رویخط ترتیب دهید و سپس میبینید که چقدر چیزهای نادرکار زیادتی را خریده اید. شما خود را کمبغل میحسابید، پس به منزل خود دیگر کوچ بندید و خودتان خواهید دید که چقدر اشیاء ناضرور را دارید که برای آنها یک زمان پول خرج کرده. آنها در رفها جای گرفته کهنه میشوند و تدریجا نالازم شده میمانند. انا برای چی میگویند که آدمان کمبغل طبق کاتگوری حریصی و دلکشالی میل اندیشه میکنند؟ یعنی آنها میخواهند که همه چیز را زود به دست آورند. آنها کامیابی فوری و نتیجه زودتر را انتظارند. چون که مشاهده میشود برای این آنها حتی قماربازی میکنند. به قمارخانه ها تیز رفت و آمد کرده تلاش مینمایند که در تالارهای بازی ها بیشتر برد کنند، زیرا آنها هرچی زودتر ثروتمند شدن میخواهند. گمان دارند که پول با آسانی به دست میاد. اگر یک مرتبه در لاتاری بخت برایتان خواندد، این معنی آن را ندارد که کارتان هر روز آمد میکند. هرگز چنین نیست. آدمان ثروتمند روی کاتگوری ثبات و استواری فکر و اندیشه میکنند. آنها میگویند موفقیت زود به دست آمده هنوز نشانه موفقیت نیست. هر چیزی که به آسان به دست آمده است ارزش چندان زیاد ندارد و همچنین آسان از خود اثر باقی نگذاشته از دست میرود. انسان باید کامیابی را سزاوار باشد. همه چیز از روی قانون عدالت و سازگاره و قانون طبیعت به وجود میپیوندد. اگر شما امروز گل شنانید، آن پگاه گل نمی کند و ضرور است که شما یک مدت آن را پرورش کنید تا اینکه قد کشد و شکوفد. اگر امروز نهال شنانید، بعد از یک سال حاصل نمیدهد و شما لازم است که با صبرانه و ثباتکارانه آن را چند سال نگاهبین کنید و این روند را تیزاندن غیر امکان است. بنابراین آدمان ثروتمند همیشه آن امکانیتی را جستجو میکنند که استواری را تامین کرده توانند. آنها هیچگاه به جای نمیروند که درآمد بسیار و زودتری فریبنده وعده شده فقط برای گرفتن آن در وقتش رسیده آمدن ضرور باشد. این حالت استراتژی تفکر آدمان کمبغل است. ثروتمندان درباره استواری اندیشه میکنند. آنها چنین ملاحظه‌رانی میکنند: بگذار درآمدم کم ولی استوار و دائمی باشد. بنابراین امکانیتی را جستجو کنید که شما آن را استوارانه استفاده برده توانید و یک نوع جریان پول کار کردن را سازمان دهید. برای این جایهای کوچکی مولوی بنیاد کنید تا اینکه برای شما بگذار که نه درآمد زیاد ولی دائمی را تامین گرداند. مثلا میلیاردر وارن بافت که به مبلغ گذاری سهمیه های شرکت های گوناگون مشغول بود، طور متخصصان حساب کردند درآمد میانه او در 35 سال اخیر قریب 24% سالانه را تشکیل داده است. در مقایسه با درآمد جلبان بیرژ این خیلی کم است. آنها
фоизро дар як моҳ ва ҳатто дар як рӯз даромад ба даст меорад. дар фондҳои маблағгузорӣ аз ҳама даромади бештар 500% аст ки нисбат ба даромади Баффет 20 маротиба зиёдтар мебошад. фарқият танҳо дар ин ҷост ки ӯ ин даромадро дар ҳар сол устуворона мегирад, аммо ҷаллобони биржа чунин маблағро дар ҳаёти худ танҳо як маротиба ба даст меорад. Баффет тибқи категории устуворӣ андеша мекунад ва ҳамон ҳолат ӯро ба яке аз сарватмандтарин одамони дунё таблид додааст. барои сарватманду муваффақ шудан хеле доно ё ҷисман пурқувват будан шарт нест, аммо ҳатман устуворона иқдом намудан лозим аст. ҳар рӯз кор бояд кард, ба тамоми қувва ҳаракат карда ҳеҷ не як қадам дар роҳи расидан ба орзуи худ ба пеш гузоред. ёддошти ширкаткунандии тренинг. ошнои ман Мурод дар бозори оши шаҳри Бишкек қанд мефурӯшад. ӯ аксаран ба тарозу барои харидорон бо вазни сабук қанд бармекашид. ҳар қадре ки вай қанд бисёртар мегирифтед, ҳамон қадар камтар мебаромад. худи ӯ ҳамеша мегуфт ки дар кори савдо кам баркашидан амали маъмулӣ гаштааст. ҳамаи фурӯшандаҳо чунин корро мекунанд, аммо харидорон тадриҷан ин амали зишту ӯро пай бурда рӯз то рӯз кам мешуданд. ҳатто фурӯшандаҳои бозор ки дар қатори ӯ ба фурӯши дигар маҳсулотҳо машғул буданд, мин баъд аз ӯ қанд нагирифта аз дигар қандфурӯшони баинсоф мехариданд. акнун аз Мурод танҳо мизоҷҳои тасодуфӣ қандхаридорӣ мекарданд ва ӯ бештар вақт аз набудани харидорон ва савдои начандон хуб шикоят мекард ва намедонист ки дар ин кор тафаккури худи ӯ гунаҳкор аст, зеро ӯ тибқи категории ҳарисӣ андеша мекард. ошнои дигарам Иззат аллакай солҳои зиёд ба савдои яклуқ машғул аст. хушмуомилагӣ ва хайрхоҳии ӯ харидоронро ба сӯяш ҷазб мекунад. нархҳои ҳақиқӣ ва мӯътадил ҳамеша миқдори мизоҷонҳои доимиро афзун мекунад. худи ӯ мегӯяд ки бо фиребу тарозу харидорҳои доимиро ба худ нигоҳ доштан мушкил аст. аъзои фиреб даромади якрӯза мегиред, аммо вай мехоҳад ки тиҷораташро равнақ бидиҳад. Иззат кормандони худро эҳтиром намуда ба онҳо дилсӯзӣ мекунад. бинобар ин дар атрофи тими хубе ташаккул ёфтааст. ҳамаи ин хислатҳояш устуворӣ тиҷораташро таъмин гардонда ба даромади ӯ таъсири мусбат мерасонад ва албатта он ба таври доимӣ дар ҳолати рушду афзоиш қарор дорад. дар айни замон Иззат ният дорад ки тиҷорати худро вусъат диҳад, зеро дар баробари устуворӣ имконияти нав низ фароҳам меояд. саргузашти ибратомӯз. Уэн Хайзен, миллионери амрикоӣ, аввалин миллиони худро аз кашондани партовҳо ба даст овардааст. ҳайратовар аст ки ҳамон вақт ӯ тамоман пасандоз надошт, вале барои сарватманд шудан рағбати беандоза зиёд дошт. ба замми идея низ дошт ки барои амалӣ кардани он аз падараруси худ $5000 қарз гирифт. ба пули мазкур Уэн мошини кӯҳнаи партовкашонӣ харид. ӯ хуб мефаҳмид ки камбайни комёбии зудрас дар шуғли пешкардааш ғайриимкон аст ва омода буд ки бисёр ва суботкорона меҳнат кунад, то ки даромади устуворро барои худ таъмин карда тавонад. ӯ низ тибқи дараҷаи устуворӣ фикр мекард. Хайзен дар оғози фаъолияти худ ҳамагӣ 20 миҷоз дошт. то вақти хӯроки зуҳр худи ӯ ба кашондани партовҳо машғул мешуд, аммо баъд аз нисфурӯзӣ ба хотири салобат костюми муносиб ба тан карда ба ҷустуҷӯи мизоҷони нав мебаромад. барои ӯ ин кор хеле мушкилӣ буд, зеро соҳаи партовкашонӣ аллакай дар байни ширкатҳои калони партовкашонӣ тақсим шуда буд. аммо тавассути устуворӣ ва қатъият ӯ давраи вазинро паси сар намуда яке аз калонтарин ширкати партовкашониро дар ҷаҳон ташкил кард. ӯ имконияти фароҳамшударо истифода бурда сарватманд гардид ва идеяи худро сарфи назар аз мушкилиҳо амалӣ гардонд. баъдтар вақте ки ӯ идора кардани дороии худ ва сармоягузориро омӯхт, тасмим гирифт ки пулҳои аз партовкашонӣ ба даст овардаашро бояд дар самти сердаромад барои ташкил кардани ҷӯйбори пулӣ маблағгузорӣ кунад. Хайзен дар чунин соҳаҳо ба монанди кирояи видеокассаҳо, майдафурӯшӣ, кироя додани автомобилҳо, системаи амнияти электронӣ, меҳмонхонаҳо, либоси сафарӣ, парвариши сабзазорҳо
و خدمت شستشوی ماشین‌ها شرکت خرید. برای او درآمد دائمی و استوار را تامین می‌کردند. خلاصه برای رسیدن به مقصد خود باید استوارانه عمل کنید. با امید زود کامیاب شدن یا به هوای هوسی برای سبک به دست آوردن ثروت داده شدن معنا ندارد. درباره درآمد استوار و دائما اندیشه کردن بهتر است و این چیز آینده سیر و پوری شما را تامین می‌گرداند. استواری کلید اساسی همه گونه کامیابی ها است. دیوار بزرگ چین طریق خشت بالای خشت گذاشتن بنیاد شده است. انسان توسط هر کار را به طور مرتب انجام دادن زندگانی میکند. نفس میگیرد، نفس میبرد، گرسنه میماند، غذا میخورد، خواب میرود، بیدار میشود و غیره. اگر انسان از قانونهای طبیعت کناره‌جویی کند، عقل و هوش و جسم و جان او اذیت میکشند. و آنها نگرید که با پیرامید مولوی مشغولند. چون آدمان بغیر از درد و الم و یأس و ناامیدی چیز دیگری را دسترس کرده نمیتوانند. کودک 5 ساله را نمیتوانند مجبور ساخت که فوراً در یک لحظه بزرگ شده در نظر چون جوان 20 ساله نمودار شود. موفقیت نیست همچنین انیق در وقت خود در نتیجه مهنت استوارانه خواهد رسید. فرق هفتم، اندوختن پولهای بسیار شجاعتمندی. نگاه داشتن آنها عاقلی است، اما خرج کرده توانسته آنها صنعت است. اوربخ: آدمان کمبغل طبق کاتگوری باید برای روز مبادا پسنداز کرد، اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری باید پسنداز کرد تا وقتی که امکانیت فراهم آید آن را استفاده برده توانید. فکر و اندیشه میکنند. آدمان کمبغل طبق کاتگوری باید برای روز مبادا پسنداز کرد اندیشه میکنند. این سخن است که ما هر روز از والدین خود میشنویم. آدمان کلانسال‌تر در خاطر دارند که در گذشته این گونه نصیحت‌ها را زود به زبان می‌آوردند. احتمال این به آن وابسته است که والدین ما در سالهای وطنی جنگ و بعد جنگی زندگانی کردند و نرسیدن همه چیز، غذا، لباس، مال‌های مورد نیاز اولیه زود احساس کرده میشد. امروز ما در زمانی خیلی خوب زندگی میکنیم. اکنون تمام مشکل‌ها پس سر ماندند، اما آدمان به هر طریق همانا میگویند باید پسنداز نمود، زیرا آمدن زمانهای وضعی ناگزیر است. آنها برای روز مبادا با امید آنکه در لحظه‌های دشواری پول به آنها ضرور میشود پسنداز میکنند. اگر انسان برای روز سخت پسنداز نماید آن روز یقین فرا میرسد. اگر او در انتظار مشکلات باشد آن روز نیز به سرش میآید. در چنین حالت پولهای جمع کرده برای برطرف کردن آن نقشه‌ای که انتظارشان بودند خرج میشود. مثلا برای دارو که تا که زخمی تصادفاً گرفته را طبابت کنند، برای تعمیر نگهبانی ماشین و غیره. اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری باید پسنداز کرد تا اینکه امکانات مناسب فراهم آید و آن را استفاده بریم فکر میکنند. عادتاً چنین میشود. شما امکانیت دارید اما پول نیست. اگر پول داشته باشید امکانیت فراهم نمیآید. ببینید این مانند همه حالت کره زمین است. در این کجای در بیابان عموما آب نیست، اما در جای دیگر اقیانوس بی انتها. بنابراین خداوند به انسان میفرماید اکنون فکر کن، این امکانیت را فراهم نما. با پول همیشه دو مشکلات همردیف است. آن را باید از کجا گرفت و با آن چی باید کرد. بیشتر مشکلات اول به وجود میاد، اما باز دوم نیز پیدا می شود. این تقرام می شود مبلغ معین را جمع می نماید و فکر می کنید که آنها را در کجا مبلغ گذاری کنم. اکثر وقت این پول در احتیاجات هر روزه، چیزهای دومین درجه صرف می شود. اسرار آن در حیات ما نهفته است. اکثر وقت یک حالت با حالت دیگر در زندگی ما به همدیگر اتفاق نمی افتند. وقتی که پول هست امکانیت نیست، اما وقتی که امکانیت پیدا می شود الکی پول نیست. بنابراین آموختن انتظار شده توانستن خیلی مهم است. باور کنید اگر پول باشد امکانیت حتما پیدا می شود. بعضا برعکس می شود، امکانیت با وجود می آید، پول نیست پیدا می شود. بار یکی از شاگردانم برای نصیحت به من مراجعت کرد. معلوم شد که قریب 5 ماه باز او در دست خود 20,000 دلار را نگاه می دارد و نمی دارد که آنها را در کجا استفاده برد. من به او گفتم که البته باید تا پیدا شدن امکانیت صبر کند.
چقدر باید انتظار شد؟ پرسید او از من. به جای جواب من مراغ ظاهر کرده. از وی پرسیدم در چند مدت این مقدار مبلغ را پسنداز کرده؟ در 4 سال، میگفت او. من به او فهماندم که استادم هنوز به من آموخته بود که برای درست مبلغ گذاری کردن پول باید سر و اسرار مولوی را چند ساله که طول آن این مقدار پول را جمع کرده بیاموزی. نخود من 4 سال دیگر باید بیاموزم. با تعجب خطاب کرد او. من به او فهماندم که البته از آن که بگذاری هم تو نوعیان از دست بدهی این بهتر است. در خاطر نگاه دارید پولها را به کار گذاشته بعد 1 روز حتی بعد 2 ساعت شما الکی آنها برگردانده گشته نمیتوانید. انا برای چه آدمانی ثروتمند پولها را پسنداز کرده انتظار امکانیت میشوند؟ فقط پسنداز میکنند و انتظار میشوند. آنها صبر و تحمل میکنند تا اینکه از هوای و هوس و دلکشالی خود را حفظ کنند. به مغازه وارد میشوند، 1000 چیز را میبینند که آنها را به خود جذب میکنند، اما از خریدنشان خودداری میکنند. به هوای و هوس فریفته نمیشوند. تنها صبر و تحمل باید کرد. پولها را برای چیزهای بیکاره صرف کردن ضرور نیست. آنگاه بگذار قطره قطره اما کاسه مولوی روز پر میشود. یعنی سرمایه اولیه پیدا میگردد و وقتی که امکانیت فراهم شد شما نیز آماده میشوید که از آن استفاده برید. بنابراین به امید پول پسنداز کنید تا اینکه آن آغاز عملی شدن آرزوی شما گردد. پول را پسنداز کنید و انتظار باشید، امکانیت حتما پیدا میشود. اگر شما اداره کردن سرمایه خود را بیاموزید، حتی اگر $1 داشته باشید هم بعد 33 سال میلیونر شده میتوانید. دانش قادر است که حتی پول ناچیز را به ثروت تبدیل دهد. از این رو پسنداز نمودن خیلی مهم است و هر قدر که سرمایه اولیه کلان باشد برابر آن امکانات کلانتر فراهم می‌شود. آن را سری وقت دیده و استفاده برده توانستن بنهایت مهم است. مثلا روبرت کیوساکی در کتاب‌های خود مدام دعوت می‌کند که پسنداز منتظم از روی نقشه جمع آورده شده داشته باشد که آن درآمد دائمی آورد. مثلا سرمایه‌گذاری نمودن در ساحه اموال غیر منقول. او همچنین با کم کردن پاسیوها دعوت می‌کند که سرمایه را کرخ می‌کند و به خراجات نادرکار آورده می‌رساند. او راه‌های چگونه از کارمندان کرایه و سرمایه‌گذاری مستقل تبدیل یافتن را می‌آموزاند. این چیز طوری که به نظر می‌نماید هرگز دشوار نیست، فقط اکثر آدم‌ها مشکلاتی در راه ثروت انتظار آنها بوده را از بودش زیاد ارزگذاری میکنند. همه آن چیزی که به این کار طلب میکنند قطعیت، جسارت، آماده بودن به هر گونه خوف و خطر، مهارت اداره کردن پولهای خود و استفاده برده توانستن امکانات فرارسیده است. یادداشت شرکت کنندگان ترینینگ ها. حکایت اول. وقتی من خرد بودم احتمال آن زمان 9 سال داشتم. ما با دختران در روی حولی بازی میکردیم و کسی از آنها نقد کرد که آنها در خانهشان برای روز مبادا پول دارند و قریب اکثر دختران تصدیق کردند که در خانه آنها هم چنین پول موجود است. من به خانه آمدم و از مادرم پرسیدم که آیا ما هم در خانه برای روز مبادا پول داریم؟ مادرم دراز خندید. احتمال قیافه من خیلی مشوش مینمود که سبب خنده مادر شد. مادرم گفت که ما پول داریم اما آنها نه برای روز مبادا می باشند و الکی لحن مادر آهنگ جدی را گرفت و به من تاکید کرد که هیچگاه درباره این چیزها فکر نکنم. بگذار هیچگاه برای ما روزی سیاه نباشد. افسوس امروز من چنین اندیشه میکنم شاید ما اتحاد شوروی را پراکنده و نابود کردیم، زیرا همه یکدلانه برای روز سیاه پول جمع کردیم. آخر چنین عمل مود بود و در نتیجه چرا که انتظارش بودیم به آن رسیدیم. آخر بازسازی را نمیتوان کمونیسم نامید. پولهای جمع کرده باشند و تعیینات مشخص خود رسیدن همش بیقرب گردن. روزی تحریز شده سیاه که همه مشتاقش بودن فرا رسید و ما را بیرحمانه و آنچه که انتظارش بودیم به خوردن داد. همان وقت من فهمیدم که تفکر ما، یعنی آنچه که ما درباره‌اش فقط فکر میکنیم، واقعا تکرسی آن چیزی است که ما میسازیم. در یک ردالمثل خوبی خلقی خیلی عاقلانه گفته میشود
نیت نیک نیمی دولت است. پول رو با نیت نیک باید پسنداز کرد. وقتی که من خانه خریدم این عمل غیر امکان می نمود. در یکی از روزهای استراحتی ماه اکتبر با دوگانه‌ام حظ و شوخی کرده بناخواست این ایده رو در میان گذاشتم. در ماه январи соли оянда маблағи пасандозшуда ба кӯмакҳои мухталиф расо шуд ва хонае низ пайдо шуд ки пули мо ба харидани он мерасид. илова бар он хона ба маркази шаҳр воқеъ буд. таъмири онро намегӯед. беҳуда оқилон нагуфтанд. натарс, хона пулро ба сӯи худ мекашад. аз ҳар тараф барои мо пул меомад. ҳамчунин чун кӯмак одамон таҷрибаи пурқимати худро дар масъалаи таъмир аз мо дариқ намедоштанд. ҳа чӣ қадар тӯҳфа омад. ҳар қадаре ки мо аз ҳаққи дил ба пасандоз намудан шурӯъ намуда онро ба ҳамон минвол идома диҳем, ҳамон қадар рӯзҳои беҳтарин моро дар пеш интизоранд. ҳикояти дуввум. вақте бо шиноси худ Райҳон суҳбат доштам, ӯ ба ман нақл кард ки аллакай солҳои зиёде якҷоя бо дугонаҳои худ дар бораи хазинадорӣ ширкат мекардааст. барои ногаҳон чӣ будани хазинадориро шарҳ медиҳем. чанд нафар одамон одатан хешовандон ё дӯстон як гурӯҳро ташкил дода як маротиба дар як моҳ ҳаққи муайяни аъзогиро ба хазинаи умумӣ медиҳанд ва хеле маблағи зиёде ҷамъ мешавад. ин маблағ ба тариқи навбат ба ҳар кадом узви гурӯҳ бонавбат дода мешавад. Райҳон дар суҳбат ба ман шиква кард ки ҳар вақте ки ин хазинаро мегирад пулҳо ё дар оши худоӣ ё дар адои қарз ё ин ки барои дору сарф мешаванд. ӯ фақат дарк карда наметавонистааст ки ҳангоми барномарезӣ кардани пайдокунии пул дар бораи мушкилиҳо андеша меронад, яъне тибқи категорияи нодорон фикр мекунад. баръакси ӯ яке аз хешовандони дури ман Бекмирзо кори худро ба қабули зарфҳои шишагӣ шурӯъ кард. дар ин кор сармояи аввалия қариб зарур нагашт. нақши дастёри асосии ӯро бошад ҳамсараш ба ӯҳда гирифт. бо вуҷуди ин хешовандон ҳамеша пул пасандоз мекарданд. орзу мекарданд ки клуби компютерҳо кушоянд. баъд аз 1.5 сол орзуи онҳо амалӣ шуд. дар хонаи худ клуби компютерҳоро кушоданд. дар ин муддат Бекмирзо дарк кард ки бояд пул пасандоз намояд ва минбаъд барои имконияти оянда андеша намояд. ҳамин тавр дар муддати 2 сол ӯ пули заруриро пасандоз намуда техникаи нави компютерӣ харида клуби худро васеътар кард. баъд аз чанд муддати дигар мағозаи фурӯши яклухти хурди хӯрокворӣ кушод ки акнун дар он ҷо ҳамсараш кор мекунад. сирри пешрафти ӯ хеле оддӣ аст. Бекмирзо ба умеди истифода аз имконияти фарорасанда пул пасандоз мекунад ва орзуи умеди ӯ амалӣ мешаванд. андешаҳои ширкаткунандаи трентингҳо. яке аз дугонаҳоям ба ман мегӯяд ман ҳама корро мекунам, бисёр мехонам, пеши назар меорам, аммо ба ҳеҷ натиҷае намерасам. экстрасенси ман гуфт ки ба ту чашм расидааст. аз ӯ мепурсам вай маълумотномае ба даст дод? агар экстрасенс маълумотнома надода бошад пас гуфтаи ӯ воқеъ нест. садое ба гӯши мо мерасад фикр моддист. ҳар чӣ талаб кунем ҳамонро меёбем. ҷавобҳоро аз худтон ҷӯед. эътиқодро ҳеҷ гоҳ аз даст надиҳед. экстрасенс шояд хуб бошад, аммо танҳо дар аввали кор ҳамчун дастгирӣ зарур мегардад. филми асрорро тамошо кунед. китоби Ҷ. Витале Б. Шеферро хонда бо Леушкин кор кунед. чизе ҳосил нашуд, яъне то ба ҳол зимистон аст. охир баҳор ҳам меояд. ҳатман ба натиҷае хоҳед расид. фақат натиҷаро агарчи хеле хурд бошад ҳам дида ва хурсандӣ карда тавонистан зарур аст. эҳтимол ин раҳгумзании худи шумо таҳти унвони ман инро медонам аст, аммо шояд тамоман надонед. донистани маънои фаҳмиданро надорад. сохту таркиби идроки инсон чунон мураккаб аст ки бо як бор хондан пурра дарк кардани матлаб қариб ғайриимкон аст. ба хотир оред ки чӣ гуна дар мактаб тақсими ададҳоро аз фанни математика омӯхтед. чӣ якбора аз худ шуд, аммо фикр мекунем ки медонем. агар муваффақ нашудем пас чиро нодуруст анҷом додем ё ба ними қувва амал кардем. мехоҳед иқлимро иваз кунед, мехоҳед ки нақшаи 5 соларо пеш аз муҳлат иҷро кунед, ҳама гуна натиҷаи чашмдоштро мехоҳед, мутахассисони эътирофшударо ҷустуҷӯ кунед, устодро ҷустуҷӯ кунед, кордидаҳо ва ҳаммаслаконро ҷустуҷӯ кунед. ба суроғи онҳое равед ки натиҷа ба даст оварданд. ба худомӯзӣ машғул шавед.
دانش خود را تکمیل دهید. با خود این منظره را تصور کنید. بچه 6 ساله شده است. مدتی به مکتب رفتنش نیست، رسیده است. اما والدین میگویند او به این همه چیز را میآموزد. او خودش میداند چگونه این خودش. مکتب چی می شود؟ برای شروع نمودن مکتب تحصیلات عمومی چی می شود؟ حتی دعا می تواند نادرست استفاده شده باشد. فقط باید تفکر کرد. باید تحلیل عمیق انجام داد. شما یگان وقت زبان خارجی فرض کردیم انگلیسی آموخته، مردم بسیاری با آموزش داده می شوند. قریب همه چیز می خوانند یا که مجبورند بخوانند. آیا بسیاری ها با زبان آموختهشان صحبت کردن می توانند؟ نه. پس برای چی؟ آیا آموزش خوب نیست؟ جواب: خود آنها گناهکارند. این مثال چرا نشان می‌دهد؟ آن را نشان می‌دهد که کسی بزرگ خوانده است، بزرگ با زبان خوانده صحبت می‌کند و با قول مانند سگ می‌گوید که می‌فهمم اما گفته نمی‌توانم. همه گونه آموزش را به دلیل ناخواهم انجام دادن جنایت است. در نزد خود باید راست قول بود. یک ختم کرده دانشگاه اقتصادی را به کار قبول می‌کنیم. او برنامه اکسل را نمی‌داند و مدعیانه اظهار می‌کنند ما را در دانشگاه چنین آموختند. شرح می‌دهید. من چیزی نمی‌گویم. من پسر بچه 10 ساله را می‌دانم که اکسل را چون پیسته شرق می‌شکند. فرض کردیم که مرد دکتر جراح شدن می‌خواهد و طب را مستقلانه می‌آموزد. شما این را به خود چطور تصور می‌کنید؟ آیا به این راه دکتر جراح شدن کار کردن می‌شود؟ مردم با چنین دختران حتی سگ خود را برای طبابت باور کردن نمیبرند. ما برای آموختن طب به دانشگاه میریم، زیرا طبیب شدن کار خیلی دشوار است. اما در وضعیت مالوی خود با آدم زنده تجربه میگذاریم و مثل که با گل بابونه فال میکشیم. غیر عادی گفتن لازم است که به خود باید به طور سزاوارتر مناسبت کرد. شما رسمان رزینه دارید که با آن بسته پول کاغذ را میبندید. اگر نداشته باشید آن را بخرید، آن را در بند دست خود درآورید و هر وقت فکر در دیگر طرف میرود رزین را کشید و آن را با شدت سر دهید. رزین به دست شما سخت زده آزارتان میدهد. حساب کنید که چند مرتبه فکرتان به مسئله دیگر اندرمان میشود. اراده را پرقوت میکنیم، تفکر را نظارت مینماییم. فقط همین خیل بازی میکنیم. با بالکل نه، با سری کار میکنیم. با لحظه‌های وزین را به خاطر نآورید. شما آنها را از نو از سر میگذارید و باز از نو خود را به سوی لحظه‌های با آنها مانند میکشید. شما به کدام مقصد به تالار ورزشی میروید؟ چرا به درس رقص میروید؟ به چه سبب شما به درس‌های زبان خارجی میروید و برای آن پول هم میدهید؟ مگر در خانه جهیدن، زانو را قطع کرده نشستن، موسیقی را مانده رقص کردن نمیشود؟ وقت را در راه صرف کردن چی معنا دارد؟ چرا برای مشق باید پول پرداخت کرد؟ مادامی که در خانه میتوان این عملها را مستقلانه انجام داد. در واقع برای آن پول پرداخت میکنیم که این ترتیب نظام است و ما با تمام قوت تلاش میکنیم که پول پرداخت کرده ما به منفعت رایگان از دست نرود. ما چیکار میکنیم؟ جسم خود را مشق بدیم. این خوب است اما کم است. از پرداخت کردن حق آموزش نهراسید. در عوض آن سهو و خطاها برایتان ارزان میافتند. چطور با این همدانها مبارزه باید برد؟ با قوه اراده را مشق میدیم. آنچه را جستجو کنید که از آن شماست. نقطه متکای خود را جستجو کنید. مکتب خود را جوید. اما برای پیدا کردن چیزی لازمه استعداد خود بسیار چیز را باید آموخت. استادان میگویند برای هر چیز زودتر کلان شدن درخت نونی ها را زور زده به بالا کشیدن خنده آور است. آیا رزین در بند دستتان است؟ آفرین. فکر و احساسات را زیر نظارت میگیریم و نتیجه ما را هرگز به منتظر شدن وادار نمیسازد. به خاطر میآوریم. حتی به کوچکترین بهبودی توجه میکنیم. به آنها عادت کرده در انتظارشان میشویم. فکر مادی است. همین معنی را در آینه حجره دستورشاهی مینویسید و در آنجا نیز باید مثل آنجا نزد دری دشتانگیز قصر شاه را به خاطر آرید. اعتقاد در سطح بالا باشد. جایگزین آن یا دیگر راهی امکان پذیر وجود ندارد. سبک همه عملها را انجام داده بازی میکنیم. میرزا کریم سنقلویچ راه انیق کامیابی را نشان میدهد. با قوت اراده تمثال جوانی را در تن خود
پیچونده محکم میکنیم. من به همین راه بینایی خود را برقرار کردم. او سخت حرف میزنم، با جدول مینگری، هیچ بلا را نمیبینی. با قوه اراده کیفیت روحی خود را بالا میبرداری و میگویی من چقدر همه را میبینم و میدانید با دیدن شروع میکنید. از آدمان قریب نابینای مادرزاد خواهش کردند که خسته روی خود را به سوی تالار گردانند تا که با قوه اراده خود ببینند. تصور کرده میتوانید حتی آنها دیدند که به خود باور نداشتند. در واقع راهبرد این گروه هنگام ختم آموزشی در روزه از تالار بی اعصاب برآمده رفت. به هر کاری که دست میزنید آن را از سطح دل و از صدقاً اجرا کنید. اگر ما به قوه خود باوری نداشته باشیم پس کاری ما را به جای ما کی اجرا میکنه؟ تا زمانی که شما این را درک نکنید و آنچه که از شما وابسته است انجام ندهید شما کار کرده نمیتونید و شما احساس کردن یأس و ناامیدی معقول است. نه، در این صورت با انصافانه کار کنید، با کسی بحث نکنید، تنها سعی و تلاش کنید که هر آن چیز را که این کتاب ها پیشنهاد می‌نمایند اجرا کنید. با کاری اگر شروع کردید آن را ترک نکنید و در اندک مدت می‌بینید که حیاتتان حقیقتاً دیگرگون شده می‌گیرد. قانون جاذبه. سپس شما حالت تا و بعد را خود را مقایسه کنید. ما با شما این موفقیت را همراه ایت خواهیم کرد. حتی برای نتیجه کوچکترین شادی و خرسندی کردن را بیاموزید. اورا! نشانداد کلیدی که من از ترینینگ های دولتوف گرفتم این است که کار را به طور خودت نکن. آن را چنانه که به تو آموزاندن به طور کسبی انجام بده. سرگذشت عبرت آموز. بنتون. در ابتدای سالهای 40 عصر گذشته عائله بنتون چندان کمبغل هم نبود و تامینات عائله چندان درست هم نبود. پدر سعی میکرد که بیشتر به بیزنس مشغول شود و اتومبیل ها را به اجاره میداد، اما کار چندان اومد نمیکرد. وقتی که سال 1944 او وفات کرد وضعیت عائله باز هم سنگین‌تر گردید. نگاهبین عائله به دوش فرزند کلانی لوچیانو افتاد که همان وقت وی همگی 10 ساله بود. کار اولین انجام داده بنوتی نورس این بود که او از بحر مکتب گذشته در یکی از مغازه‌های لباس فروشی ایتالیا به کار درآمد. در سن 14 سالگی او الکی یاردمچی فروشنده بود. همچنین 2 برادر و 1 خواهر داشت که خواهرش جولیانا نام داشت و به هنرهای دستی مشغول بود. مهارت دوختن و بافتن جولیانا در تاریخچه عائله لحظه کلیدی گردید. باری او به برادر خود سویتر عادی را تحفه کرد که چنین لباس در بین بازنشستگان خیلی معمول بود. فرق اساسی آن در رنگ و بارش بود. رنگ سویتری مذکور پوره زرد بود. وقتی لویچانو سویتر را به تن پوشیده به کار آمد مجبور شد که به پرسش‌های بسیاری همکاران جواب گوید. محض همان زمان بینتون ترک نمود که سویتر میتواند سبب به دست آوردن پول گردد. تا این وقت آنها پسندازی نه چندان کلان داشتند. بنابراین به همراهی خواهرش او تصمیم گرفت که از امکانات فرارسیده استفاده برده کار خود را به راه ماند. کار از آن شروع شد که خواهر سویتر می‌بافت. لوچیانو باشد در مغازه‌ای که در آن کار میکرد آنها را میفروخت. برای وسعت سودا او را ضرورت به دیگر مغازه‌های شهر معامله برقرار کردن پیش آمد. بنتون جوان محصولات را با دوچرخه خود به مغازه‌ها میکشاند. با گذشت وقت سویترهای عائله بنتون صاحب شهرت گشتند. پیشتر گویا چنین لباس‌ها تنها برای آدمان سالخورده پیش‌بینی می‌شدند. بنتون‌ها فقط رنگ سویتر پشمین را عوض کرده و همین وسیله چارچوبه معمولی را شکستند. سال 1962 لباس‌های بنتون در ریم نیز فروخته می‌شدند. بیزنس روز تا روز نه بلکه ساعت به ساعت رشد می‌کرد. برای بنتون مسئله تأسیس شرکت خودش به میان آمد. او فهمید که برای وسعت دادن بیزنسش دانشگاهش نمی‌رسند و به وسیله از خود کردن دانشگاه نو عائله میتواند در ایتالیا صاحب افضلیت شود. لوچیانو تصمیم گرفت که به شاتلند برود، زیرا که این کشور با ملکه و مهارت استحصال مالهای پشمین شهرتمند گردیده بود. بنتون محض در شاتلند اسیر و اسرار استحصال آگاهی پیدا کرد که این برای من بعد برام برداشتن صفت محصولات به آنها کمک کرد. بعد از 3 سال شرکت بنتون گروپ تأسیس داده شد. سروری شرکت را خود لوچیانو به ذمه گرفت
مسئولیت بخش استحصالات و آرایشی شرکت به ذمه خواهرش گذاشته شده بود. برادر خودی چیلبرتو و کارلو نیز در شرکت وظیفه‌های مسئول را اجرا می‌کردند. الکی اولی مسئولی فعالیت مالی شرکت را به عهده داشت. دومی به کار انتخاب و اداره‌کنی هیئت کارمندان مشغول بود. در مدت کوتاه لباس‌های بنتون زود مد شدند. این لباس‌ها نرخ گران نداشتند، اما این به آنها خلل نمی‌رساند که در بین مردمی ثروتمند نیز شهرت کسب کنند. و همه معلوم است که حتی شاهزاده خانم دیانا هوادار این نوع لباس‌ها بود. او با بچه‌های خود نیز لباس‌های بنتون را می‌پوشانید. در ابتدای سال‌های 70 عصر گذشته در جهان الکی 1000 مغازه این شرکت موجود بود. خلاصه سری وقت پسنداز کردن پول و برادران کمک کرد. اگر شما امروز امکانیت پسنداز کردن پول را نداشته باشید، این معنی آن را ندارد که شما حقوق دارید که همه پول‌های به دست آورده‌تان را نابود کنید. در بابلستان قدیم غلامان را برای آن می‌خواندند که آنها کار کرده توانند. انسانی که برای آینده خود پسنداز نمی‌کند غلام احتیاجمند خود است. ما خودمان درک نکرده خود را غلام می‌گردانیم. وقتی که جوانیم این چیز چندان حس نمی‌شود، ولی چون نزدیک شدن سالخوردگی را احساس می‌کنیم و درک می‌کنیم تا چه اندازه پسنداز کردن مبلغ مهم بوده است. اما وقت الکی سپری شده در اختیار شما در این موضوع برای تسلی دل تنها هزل و شوخی کردن باقی مانده است. نوبسته از آن که امکانیت هست یا نه باید پول پسنداز کنید و باید به وجود آمدن امکانیت را انتظار نشوید. فرق نهم، پولها را کم و بیش حساب نکنید. ارزش اساسی آنها خدمتگاری خوب و خوجینی بد بودن است. الکساندر دیومی خوردی. آدمان کمبغل طبق کاتگوری عیبدارسازی اندیشه میکنند. آدمان ثروتمند طبق کاتگوری نرسیدن تجربه، ملکه و مهارت فکر میکنند. آدمان کمبغل طبق کاتگوری عیبدارسازی اندیشه رانی میکنند. آدمان ثروتمند طبق کاتگوری نرسیدن تجربه، ملکه و مهارت فکر میکنند. این چی معنا دارد؟ بیایید این مسئله را بررسی می‌نماییم. اگر آدمان کمبغل کاری را انجام داده نتوانند، آنها همیشه سبب پیدا میکنند. در این کار دولت، بحران جهانی، حتی والدین را عیبدار میدانند، زیرا آنها در عائله کمبغل به دنیا آمدند. دیدید عموما آنها همه را از یک طرف گناهکار میدانند. اگر به بیزنس مشغول شوند و کارشان آمد نکنند، آنها زود دلیل پیدا میکنند که زمانی مشکل بود، پول نرسید، به زمین آن باز بحران شروع شد. باز به اینجا شریکان میان کار را شکستند. خلاصه کلام 1000 ادعا دارم. اگر کارشان یک مرتبه آمد نکند، آنها دیگر سعی و تلاش نمی کنند و درک نمی کنند که با سبب از ناکامی از آرزوی خود دست کشیدن ممکن نیست. چون این آدمان یک سری مهم را نمی دانند. وقتی شما کسی را گناهکار می کنید، شما با دست یا جلوه فرمانتان را می دهید. شعور شما با فکرهای نالازم بند می شود. شما درباره این آدم همچون گناهکار ناکامی های خود فکر می کنید. اگر دولت را گناهکار کردنی شوید نیست، همین حالت به عمل می آید. آنها با سبب بدبختی خود چشم دیدن ندارید. اما از این چیز تغییر نمی‌یابد. اگر همسر خود را گناهکار دانسته، فعل و اطوار او را تنقید نمایید. در این صورت مناسبت متقابله خود را به او ویران کرده به خرخشه و جنجال شروع میکنید که به ضدیت بدل گردیده آخران هیچگاه به نتیجه خوب انجام نمی‌یابد. هیچگاه هیچ کس را گناهکار نکنید. بیایید میبینیم در این حالت آدمان ثروتمند و موفق چگونه عمل میکنند. آنها طبق کاتگوری نرسیدن تجربه، ملکه و مهارت فکر میکنند. اگر کاری این گونه آدمان آمد نکند، آنها هیچگاه کسی را گناهکار نمیکنند. دولتمندان میگویند اگر کاری من آمد نکند، پس سبب در آن است که مهارت و ملکه من پره نیست. من باید مهارت خود را تکمیل دهم. ثروتمندان کسی را عیبدار نمیکنند. حتی اگر بچه‌ها از عهده کار نبرند هم و آنها درست رفتاری نکرده، با آنها با طور ساده میفهمند که تو این کار را کرده نتوانستی، زیرا چطور انجام دادن آن را نمیدانی. اگر شریک به کارشان خلل وارد کند، آنها با او جنجال نکرده در حقش بدی نمی کنند. برعکس به شریک کمک میکنند که از این حالت ناگواری رهایی یابد و در چشم آدمان نزدیکش چون آدمی شایسته و سزاوار باقی ماند. آنها میگویند میدانی تو دوستی منی و من میخواهم که
تو دانسته باشی که من تو رو برای هیچ کار عیبدار نمی کنم، اما اگر تو تجربه خود را تکمیل داده دانش‌های نو اندازی، شاید همین کارهایت خوب شود. آنها هیچگاه هیچ کسی را عیبدار نمی دانند، برعکس تلاش میکنند که به دیگران کمک رسانند تا آنها نیز مثلشان آدمان موفقی به درک و فهم شوند. برابری ختم مکتب میانه ما وارد عالم بزرگ و نامعلوم میشویم و ما کسی راههای به مقصد رسیدن و با چگونه برطرف کردن مانعهای سر راهمان را هنوز ناآموخته است. هر یکی از ما موافق درس و ذهن خود عمل میکنیم. کسی به ما نگفته است که باید چیکار کنیم تا که موفق شویم و هر کس طبق صلاحیت خود عمل میکنه. با اکثر آدمان پس سر کردن دوره وزنی حیاتشان خیلی مشکل میافتد. آنها افسرده و افتاده گشته از مبارزه دست میکشند. هر انسان نیرو و صفای قوی ندارد که ناکامی را تحمل کرده دوباره برای رسیدن به مقصد سعی و تلاش کند. بسیاری آدمان از آرزوی خود تنها به آن خاطر دست میکشند که به امکان پذیر بودن آن باوری ندارند. بعضا آدمان از بعد مقصدشان وقتی میگذارند که تا رسیدن به آن همگی یک قدم باقی مانده است. نهایت نادار و کمبغل باقی میمانند، زیرا آنها اولین ناکامی را تحمل نکرده تقریبا چنین فکر میکنند: از دو ساعت هیچ کاری من برار نمیگیرد، بهترش دیگر کوشش نکنم، این کاری من نیست. اما آدمی دارای تفکر ثروتمندی بعدش کسی اولین به خود میگوید باکی نیست، مشکلی ناگزیر است، به آن نمیشود. چرا که تجربه من در این کار کمی کرد، باید همه چیز را فکر کرده از نو شروع نمود. او خود و دیگران را عیبدار نمی کند، بلکه وضعیت را تحلیل می نماید. کاری من تنها با یک سبب آمد نکرد که این هم نرسیدن ملکه و مهارت است و من ضرور است که سطح کسبی خود را بلند بردارم، دانش‌های ضرور را از خود نموده سپس دوباره به کار شروع کنم. حالت مذکور مانند دوچرخه سواری است. محال است که کسی هنگام بار اول به دوچرخه سوار شدن آن را یک باره اداره کرده باشد، زیرا این کار تا حال به کسی میسر نشده است. از آرزوی خود باید دست نکشید. اگر شما بار اول افتادید، برخیزید و دوباره راهتان را ادامه دهید. بنابراین اگر بیزنس شما موافق طبع دلتان پیش نرود، از بحر آن گذشتن ضرور نیست. فراموش نکنید که هر گونه زحمت البته ثمر میدهد. بالاخره حیات اصلا از روی قانون عدالت ساخته شده است. دیر یا زود سعی و کوشش شما قدر کرده می شود. زحمت بیموز نمی شود. شما باید به آن باور کنید، زیرا که اعتقاد و باوری در حیات به ما کمک میکنند. اگر ایده شما به کسی پسند نشد یا اینکه دوستان شما را دستگیری نکردند، هیچگاه از رای خود نگردید. بعد چی؟ اثبات کنید، فهمانید. اما اگر شما را فهمیدن نخواهند، بهترش وقت را بیهوده صرف نکرده تنها به پیش حرکت کنید. به صدای دل خود گوش بدهید. اگر آن گوید که باید کرد، پس هر قدر برایتان وزین باشد هم عمل کنید. یادداشت شرکت کننده ترینینگ ها: ویرا فیودورونا بیندیوک، معلوماتش عالی، دانشکده دولتی پداگوژی شهر سومسک را به نام ماکارنکا را از روی اختصاص معلم شیمی و بیولوژی ختم کرده. من بعد ختم دانشکده 10 سال در مکتب و آموزشگاه کسبی معلمی کردم. بچه ها را خیلی دوست می‌دارم، بنابراین با آنها زود سیاحت می‌رفتم. تابستان به ساحل رودخانه و جنگل، زمستان لیژه‌تازی، گلخان، سرودخانه، همه چیز خیلی خوب بود. اما من در دل آرزوی بزرگ نداشتم. احتمال به این سبب عائله من پشت خورده از بین رفت. سال 2000 من همراه دخترچه 8 سالم به قزاقستان به منطقه منگیستاو آمدیم. خودی همان سال تصادفاً در روزنامه سیستم تعلیمی نورنبرگ شرکت کردم. توجه نمودم. کتاب و دیسک گرفته به آموزش شروع کردم و چیزهای از خودم را در تجربه عملی خود سنجیدم. حیات من دیگرگون میگشت. سال 2003 من باز یک نظام بی‌نظیر آموزش، نظام آموزشی 3589 آشنا گردم. من ماه فوریه 2008 برای آموزش به چین رفتم. آموزش را با بهای اعلی ختم کرده دیپلم لکتور بین المللی درجه 1 را گرفتم. انا همون وقت آرزوی بزرگی من در شهر اکتاو تأسیس دادن مکتب نطاقی نمره 1 در جهان تولید شد و شاگردان من در هر تشکیلات ضروریت پیدا خواهد شد. آرزو پیدا شد، اما دانش مولوی هم ناکفایه بود. ماه می سال 2008 به شهر ما برای گذراندن ترینینگ از روی دانش مولوی شاگرد بهترین نورنبرگ سید مراد دولتوف آمد. بعد از ترینینگ او همه درآمدهای خود را من از روی فرمول پولی جدا کردم
ва дар ҳаёти ман мӯъҷиза рӯй дод. коинот ҳоло ҳама чизеро ки пештар орзу мекардам бароям дареғ намедорад. ман соҳиби оилаи хуб, дӯстони муваффақ, бизнеси дӯстдошта, тими тавонои созгор ҳастам. ман дар олам сайру саёҳат мекунам. ман ба кори эҷодӣ машғул мешавам, мерақсам ва китоб менависам. барои оила ва дӯстони худ ҳамеша вақти озод пайдо карда метавонам. ман модари хушбахттарини ҷаҳонам. агар ман ба ҳамаи ин чизҳо муваффақ шудам, пас ҳар инсон низ метавонад ҳар чизеро орзу кунад ва сазовори он аст ба даст орад. мақсади ман ба одамон кӯмак кардан, то ин ки онҳо худро пайдо кунанд ва хушбахт шаванд. шиёри ман: ҳар як инсон барои таҳкими маҳорату истеъдоди худ ва комёб гардидан дорои миллион имконияти эҷодист. исм бемусаммо нест мегӯям. вера ноумед нашуда роҳи халосиро аз ин бумбасти тақдир ҷустуҷӯ кард. ӯ худро ҳеҷ гоҳ қурбони тақдир намеҳисобид. барои ҳаёти нохуши худ касеро ҳам гунаҳгор намедонист ва аз паси пайдо кардани гунаҳкорон низ набуд. ба тақдир тан дода дар хона нанишаст. ҳамеша дар сайю талош ва такоффу буд. ниҳоят роҳнамо пайдо намуда таълимоти онҳоро дастури фаъолияти худ қарор дод ва ба мақсади пешгузоштаи худ ноил гардид. саргузашти ибратомӯз. Диснейленд. Уолт Дисней рассоми барҷастаи амрикоӣ, коргардон, продюсер, офарандаи сериали пурраметражи мултфилмҳо ки ба ӯ шӯҳрати ҷаҳониро арзонӣ доштанд, ҳамчун бунёдгузори аввалин ки бо номи Диснейленд машҳур аст. фикр сохтани боғ бори аввал ҳангоми ба сараш омад, ки вай духтарашро барои ба чархофалак савор кардан овора буд. оре, маҳз ҳамон вақт дар фикри ӯ идеяи сохтани кишвари афсонавӣ ва ба бачагон тӯҳфа кардани он пайдо шуд. ӯ ки аз кори бисёрсолаи истеҳсоли мултфилмҳо хаста гашта буд, ба сохтани боғи дилхушкунанда бо шавқу рағбати беандоза машғул шуд. аммо сармоядороне ки Дисней сай мекард ба лоиҳаи нави худ онҳоро ба ин кор ҷалб кунад, ба воқеияти он боварӣ надоштанд. ҳатто бародари ӯ Рой андеша дошт ки лоиҳа даромад намеорад. аз ин рӯ шӯрои мудирон ва чанд тан банкдоронро розӣ кардан мехост ки дархости Уолтро барои маблағгузорӣ рад кунанд. дар ҳақиқат Дисней аз ҳамаи он шахсоне ки ба хотири маблағгузории лоиҳаи худ ба онҳо муроҷиат мекард ҷавоби рад мегирифт. аммо ягон монеа таври монеаҳои филмҳои тасвирӣ доштанд вайро дилхунук кардан натавонист. Дисней касеро айбдор накард, ба касе моҷаро ҳам накард, аммо тасмим гирифт ки боғро бо пули худаш месозад. ҳуҷҷати сухуртии худро ба гарав гузошта ба ивази он Уолт $100,000 қарз гирифт. ба ин миқдор пули мазкур аллакай метавонист ба кор шурӯъ кунад, аммо барои татбиқ гаштани лоиҳа ин маблағ ҳанӯз кофӣ набуд. вазъиятро омӯхт, дарк кард. барои амалӣ гардондани нияти худ ба одамон бояд ба тарзи дигар муомила кунад. Уолт Дисней тасмим гирифт ки доираи ҷустуҷӯи худро вусъат диҳад ва барои ҷалби маблағ ба симои то ҳол ночандон бонуфуз муроҷиат кунад. то ин замон Дисней аз ҳамкорӣ ба онҳо рӯй мегардонд. барои худ дар он ҷо кор карданро то андозаи таҳқиромез меҳисобид. акнун ӯ ба ҳар ҳол розӣ шуд ки бо ABC аз ҳама навтарин ва аз ҳама хурдтарин ширкати телевизионӣ корхонаи муштарак барпо созад. эҳтимол ӯ дарк кард ки ин кор идеяи навро тақозо мекунад, аммо аз назари маҳорат ба ӯ таҷрибаи пурқимат медиҳад. ба ивази $5 миллион барои сармоягузории боғи бачагона Дисней розӣ шуд ки дар телевизион мультфилми нави Микки Маусро ба намоиш гузорад. лоиҳаи мультипликатсионӣ хеле муваффақ баромад. саҳми маҳорати касбии ӯро хеле боло бардошт ва дар як муддати кӯтоҳ Дисней бо нуфузтарин сарватманди телевизионӣ гардид. боғи Диснейленд ки бунёди он соли 1955 шурӯъ гардид, 50 километр ҷанубтари Голливуд дар Анаҳайм сохта шуд. маҳз дар ҳамон ҷо бори аввал кишвари Дисней ва боғи аттраксион ва дигар таҷҳизоти гуногуни ҳайратангезу тааҷҷубовар дарҳояшонро барои кӯдакон кушод ки тасаввуротро бо воситаи таҳайюлот ба ихтироъкорӣ маҳв мекард. ба шарофати бунёдгузории худ Диснейленд
зуд ба маҳалли дӯстдоштаи истироҳатӣ миллионҳо одамон табдил ёфт. ҳар сол боғро бештар аз 5 миллион одамон тамошо мекунанд. ҳамин тавр боз як орзуи аҳли фарҳанг ки ба назар хайриимкон менамуд амалӣ гардид. хулоса, агар ин ё он кори шумо барор нагирад, барои пешовардани сабабу баҳона саъю талош накунед. онҳоро метавонед ҳамеша пайдо кунед. дигаронро дар нокомиҳоятон айбдор накунед. ин чиз ба шумо кӯмак намекунад, аммо танҳо вазъиятро пуршидан мегардонад. зеро шумо гуноҳро ба дӯши касе гузошта минбаъд худатон аз амал кардан боз мемонед. беҳтараш дониши нав андозед. дар баробари ин идея ва имконияти нав пайдо мегардад. агар ҳама чиз якбора ба талаби дили шумо тавре ки мехостед нашуд, худро айбдор наҳисобед. агар ҳамин хостаҳоятон якбора иҷро нашуданд, ноумед нашавед. аз орзуи худ танҳо бо соҳиби онро дастгирӣ накардани касе даст накашед. ҳамеша худатонро рӯҳбаланд гардонед. худатон муттакои худ бошед. боке нест агар ҳама гӯянд ту наметавонӣ ё кӯшишҳоят ҳосил намедиҳанд. аммо вақте ки худи шумо ҳамин суханҳоро ба худ мегӯед, хеле даҳшатангез аст. ман наметавонам. баъзан кор тавре ки худи мо мехоҳем намешавад, зеро ба анҷоми муносиби он малакаву маҳорати мо намерасад. ман ин корро худам анҷом дода метавонам. барои ин ҳамеша далелу асос ҷустуҷӯ кунед. ман нақши худ, маҳорату малакии худро такмил медиҳам ва аз нав шурӯъ мекунам. фаромӯш накунед, шахсе ки ба кӯмаки шумо эҳтиёҷи зиёд дорад, он худи шумо ҳастед. фарқи даҳум: аз оянда наҳаросед ва ба гузашта арҷ гузоред. нокомиҳо боиси аз нав оғоз кардан ва оқилона амал кардан мешаванд. генри форд. одамони камбағал тибқи категорияи одамон ба иштибоҳҳои худ тавъаманд. одамони сарватманд бошанд тибқи категорияи рафтору кирдорро аз шахсият ҷудо бояд кард андеша мекунанд. одамони камбағал тибқи категорияи одамон бо иштибоҳи худ тавъаманд, вале одамони сарватманд тибқи категорияи рафтору кирдорро аз шахсият ҷудо бояд кард андеша мекунанд. шумо тасаввур мекунед ки ин то чӣ андоза оқилона садо медиҳад ва то чӣ дараҷа дарки ин тафовут муҳим аст. биёед ин ду фаҳмишро таҳлилу муқоиса мекунем. бингаред, одамони камбағал мувофиқи принсипи одамон ба иштибоҳи худ тавъаманд амал мекунанд. агар шумо нодуруст рафтор кардед, ба ин маъност ки худатон мехостед чунин рафтор кунед. бинобар ин дар аксари мавридҳо эҳсосоти онҳо аз болои ақлашон ғолиб меояд ва ин гуна одамон то ҷое мерасанд ки ба дигарон дон мезананд, ҷанҷол мезананд, онҳоро озор медиҳанд, гунаҳкор мекунанд ва ғайра. одамони сарватманд чунин рафтор намекунанд. онҳо тибқи категорияи иштибоҳ кардан хоси ҳамаи одамон аст ва ҳамаи мо одамем фикр мекунанд. бояд гуфт ки аз инсон ҳуқуқи иштибоҳ карданро кашида гирифтан ғайриимкон аст. хушбахт касест ки ин ҳуқуқро аз дигарон ба зӯр намегирад. аслан одамони идеалӣ вуҷуд надоранд. намедонам, шояд касе худро идеалӣ ҳисобад, аммо ман ҳар рӯз хато мекунам. чӣ қадаре ки бештар ба корҳои зиёде оғоз намоед, барои чизе талош кунед, ҳамон қадар бештар иштибоҳ мекунед. ин иштибоҳҳоро ислоҳ карда шумо ба хулосае мерасед ва рушду камол меёбед. охир ҳикмати халқӣ мефармояд: касе ки кор намекунад ҳеҷ гоҳ иштибоҳ намекунад, вале касе ки кор мекунад иштибоҳ мекунад, зеро вай амал мекунад. дидед, аз иштибоҳҳо ҷои гурез нест. фақат онҳоро бояд чун сабақ фаҳмид. иштибоҳ метавонад шуморо аз роҳатон боз дорад. инчунин метавонад барои шумо манбаи иттилоот ва ё сабақ ва дар таҷрибаи фоиданок бошад. бинобар ин одамони сарватманд маҳз ба таври зайл андешаронӣ мекунанд. иштибоҳ кардан ба ҳар гуна инсон хос аст. бе иштибоҳ таҷрибаи бебаҳо ба даст намеояд. онро дуруст қабул бояд кард ва аз касе бояд наранҷид. ба миллиардери муваффақ чунин ҳодиса рух медиҳад. яке аз роҳбарони шӯъбаи маркетинг идеяи нав пешниҳод мекунад. идея хатарзо буд, аммо роҳбар онро ҷонибдорӣ кард. барои амалӣ кардани он идея чандин солҳо гузашт ва бештар аз $10 миллион харҷ гардид. бо вуҷуди ин идея қобили кор нагардид. рӯзе ба шаҳр роҳбари ширкат меояд. ҳамаи кормандони рӯҳафтодаvu афсурдахотир
андеша доштанд ки аввалин кореро ки ӯ анҷом медиҳад аз кор хориҷ кардани ҳамаи ҳайати роҳбарикунанда аст. Саркор аввал ба назди худ роҳбариро даъват кард ки ин идеяро пешниҳод карда буд. ҳама ҳолати ӯро дарк мекарданд, ӯро чун одами бетоле медиданд ва бисёриҳо аллакай дар хаёлашон бо вай худоҳофизӣ мекарданд ва фикр мекарданд ки ӯ дигар дар ин ҷо кор нахоҳад кард. ӯ нигаҳҳои дилсӯзонаю таассуфомези ҳамкоронро эҳсос мекард, аммо худро чунон вонамуд мекард ки гӯё ҳодисае нашудааст. Саркор ӯро назди худ даъват кард. Вақти ворид шудан ба назди ӯ дар остонаи кабинет қарор гирифт ва гуфт: ман медонам ки шумо ҳозир маро аз кор озод мекунед, аммо мехоҳам шумо дониста бошед ҳамаи кори аз дастам омадаро кардам. Афсӯс, чунин шуд. дар ин лаҳза миллиардер ба рӯи ӯ нигоҳ карда гуфт: шумо гуфтед ки ман шуморо аз кор озод мекунам. ман бояд девони ҳақиқӣ бошам ки баъд аз ин бар ивази барои омӯзиши шумо $10 миллион харҷ кардам, боз шуморо аз кор озод кунам. ҳолати ин одамро тасаввур кунед. баъд аз ин ҳодиса ӯ дар корпораатсия чунин корманди вафодортарин фаъолияташро идома дода ба он чандсад $100 миллион фоида овард. агар мо чун одамони сарватманд андеша карданро омӯзем, ҳаёт хеле беҳтар мешавад. бачагонро рӯҳбаланд кардану илҳом бахшидан осон мешавад. барпо сохтани муносибати созгори оилавӣ роҳат мегардад. ба ҳоҷатмандон ёрӣ додану ба кормандон дастгирию кӯмак намудан фараву шодмонӣ мебахшад. рафтор, гуфтор, кирдор, иштибоҳ, хулқу ху нишондиҳандаҳои ҳамешагии ҷавҳари моҳияти инсон буда наметавонад. агар ба гузаштаи ҳар яки мо назар афканем, дар он мо нобарорӣ, иштибоҳ, нофаҳмӣ ва мушкилиҳоро мебинем. аммо ин нуқтаи охирини рушди шахсият нест. шояд одаме вуҷуд надошта бошад ки гузаштааш ҳамвору суфта, софу беғубор ва хубу гуворо бошад. агар чунин одам вуҷуд дошта бошад, пас ӯ пеш аз ин ҳама ноком буда ҳастии худро ҳамчун инсон исбот накардааст. охир танҳо душворию сахтӣ, иштибоҳ, мушкилот ва мағлубият одамро тарбия карда гавҳари суфтаи ботини шахсияти ӯро мекушоянд. ин гавҳар танҳо баъд аз он ҷило медиҳад ки инсон ҳолати ғайриимконро аз сар гузаронда монеаи мушкилро рафъ кардааст. маҳз дар ҳамин вақт ирода мустаҳкам мешавад. худи инсон бошад метавонад зарбаҳои тақдирро таҳаммул кунад. ӯ дорои устувории зеҳнӣ ва равонӣ мегардад, зеро ӯ идора кардани эҳсос ва рафтори ӯро омӯхтааст. чунин одамон сазовори ҳурмату эҳтироми беандоза мебошанд. агар мо аз рӯи иштибоҳҳои онҳо тасмим гирем ё ин ки аз рӯи гузаштаи онҳо хулоса барорем, мо худ иштибоҳи ислоҳнопазир мекунем. одамон қодиранд ки беҳтору меҳрубонтар шаванд. танҳо ба онҳо дуруст муомила кардан зарур аст. ба зоти худ мо инсонҳо ҳама меҳрубонем. мо орзу мекунем ки накӯҳӣ кунем, аммо моро озору ранҷиш, муҳтоҷӣ, гӯстохӣ, бадқаҳр ва хасис карданд. мушкилиҳо рӯҳу равони инсонро дардманд месозанд. сипосгузорию миннатдорӣ дардро сабук мегардонад. донишҳои андӯхтаю ба нақша даровардани корҳо бошад муҳтоҷиро бартараф мекунад. шахсиятро аз рафтору гуфтораш ҷудо кунед. охир ҳар як шахс мехоҳад ки мардум дар симои ӯ одами хубро бинад. ба мо дар зиндагониямон ақлу идрок намерасад. шояд ҳамеша нарасад. бинобар ин мо ҳамеша барои худ ҷустуҷӯ мекунем ва касе моро мефаҳмад ӯро ба занӣ мегирем ё ба вай ба шавҳар мебарем. рафтору кирдорро аз шахсият ҷудо намуда мо ба худамон ба дигарон кӯмак мекунем ки беҳтар шавем. дар воқеъ одами некӯкор бояд шуд. охир танҳо ба одамони меҳрубони накӯкор одамони дигар некӣ мекунанд. андешии ширкаткунандаи тренингҳо. шумо мақсад доред? пурсид Саидмурод Раҷабович. бо қатъият гуфтам бале, аммо сипас зуд ба ёд овардам ки мақсади ман дар ҳамин маврид чӣ буд. оҳо, боз хоҳиши беандоза бояд бошад. онро дар куҷое фаромӯш кардам. дар ҷои кор дар ғаладони миз мондааст. чӣ гуна? ман метавонам гӯям ки дар ҳар чизеро ки хоҳед онро дорам, аммо ин нодуруст аст ку. қуввати ман на барои мақсади бузург кифоя аст ва на барои андешаи беандоза. маъзарат мехоҳам. муаллимро ба зур мешунавам. ба ӯ нигариста фикр мекунам. вай инсони аҷаб серҳаракатест. 3 моҳ пайваста машғули кор аст, вале хастагиро эҳсос намекунад. барои ҳамин ҳам ман ин ҷо нишастам. иродаамро машқ медиҳам. ин хуб аст. охир
масофаи 24 километр роҳро тай карда ба кор меояд. вақти кори аз соати 9 субҳ то 6 бегоҳ, баъд 5 соат дар курси омӯзишӣ. дасти модаркалонам шикаст. дар бораи ӯ фикр мекунам. вай дар канори дигари шаҳр 20 километр аз он ҷо дуртар зиндагӣ мекунад. имрӯз ба иёдаташ меравам. дар корхона корҳои зиёде болои ҳам хобидаанд. шавҳарам ки барои ман ҳам падар ва ҳам модар буд, дур аз шаҳри мо кор мекунад. ба кор рафтааст. рӯзҳои аввали ба кор рафтанаш занг мезад. акнун на занг мезанад ва на менависад. чӣ бояд кард? мавзеи майдони парвоз то ҳол тоза карда нашудааст. ҳавопаймо омодаи парвоз аст, аммо ҳанӯз барвақт аст. муҳаррики ҳавопайморо ба кор медорам ва аз ҷой бармехезам, то ки ба ҳама худоҳофизӣ кунам. боздиди расмии сарвари кишвари дӯст бо сабабҳои техникӣ мавқуф гузошта шуд. барои чӣ? барои он ки то ҳол дар ватанаш фурсате наёфтааст ки гӯяд: ман туро дӯст медорам, ман мутаассифам, маро бубахш, бо ту ташаккур мегӯям. яъне чӣ? ин ҳамин хел як суруди мардуми гавайя аст. ҳам ту онро месароӣ ва ҳама гуноҳат бахшида мешавад. мавзеи хати парвозро тоза мекунам. ҳеҷ гоҳ бояд фикр накунед ки чаро амале ё воқеъ мувофиқи хости дили шумо сурат нагирифт, ки гунаҳгор ва киро ҷазо бояд дод. бояд андешид ки дар ин ҳолат ва дар ҳамон лаҳзаҳо изҳори норозигӣ ва хафагӣ кардан маҳз барангезандаи дарду алам аст. бояд эътироф кард: бале, маҳз ҳамин ҳозир барои ман хеле аламовару дарднок аст. маро бубахш, ман ҳамаашро фаҳмидам, бояд дигар шавам. аммо шумо ба ҳама чиз содиқона муносибат кунед. кор мувофиқи хостаи дили шумо анҷом хоҳад шуд. шумо касеро ҷазо додед? инро шумо чӣ тавр амалӣ кардед? масалан, саги дӯстдоштаи шумо камзориятонро бо меҳрубонӣ лоеолуд кард. сагон муҳаббати худро ҳамин тавр изҳор мекунанд. ё боз мисоли беҳтар, гурба кафши меҳмони шуморо ифлос кард. ба гурба чӣ кор бояд кард? онро ба дор меовезед? барвақт аст. боз фурсат меёбед. беҳтар аст чораҳои тарбиявӣ гузаронда ҷонварро бахшед. ҳамчунин ба мо инсонҳо чунин рафтор кардан зарур аст. мо чизеро чуноне мебоист анҷом дода натавонистем. яъне иштибоҳ кардем, фикр накардем, шитоб кардем, ба тарзи дигар натавонистем, пешпо хӯрдем ва моро чун гурба бояд камтар ҷазо дод, чунонки далели вайрон кардани тартибот ба қайд гирифта шудааст ва дараҷаи ҷазо аз дараҷаи дарки иштибоҳ аз ҷониби мо вобастагӣ дорад. фарз кардем гурба инро нафаҳмид ва бори дигар чунин кард. ислоҳ нашуд. яъне то он замоне ки дарк накунад, шумо ҷазоро пурзӯртар мекунед, аммо як умр дар хона ба рафтори ноҷояш тоқат намекунед ва онро хатари ба кӯча рондан таҳдид мекунад. агар ба мо чизе рух диҳад, ин иштибоҳи худи мост. қоидаи бозӣ аст ки онро мо фикр накардем, аммо баъзеи мо агар онро қабул накунем, он гоҳ бохти якумро насиба мо мегардад. ин ҳам интихоб аст. қоидаро ёдрас мекунам. барои ҳаёти худи мо масъулиятро 100% бардӯш дорем. дар масеҳият ҷашни хубе аст ки он якшанбеи бахшиш ном дорад. бояд назди шахсе рафт ва гуфт: маро бубахш. ин шахс бояд дар ҷавоб гӯяд: худованд бубахшад, ман туро бахшидам. ва вақте шумо маро бубахш, ман хеле афсӯс мехӯрам гуфта тавонед, он гоҳ аз қалбатон сухани ман туро дӯст медорам ва аз ту сипосгузорам, чун паррандаe аз қафас раста ба берун парвоз мекунад ва шумо эҳсос мекунед ки чӣ гуна кӯрпаи нарм бозувони шуморо мепӯшонад ва шумо ба худ мегӯед: инак ман дар лонаи худ ҳастам. акнун шумо аз ман пурсед: чӣ андешаҳои ту дар маршрутка кӯмакат карданд? албатта, агар ман дар ин бора нависам, дар ҷавоб садо мерасад: одамон ва иштибоҳҳои онҳо якранганд. агар шумо чунин андеша кунед, пас ҳанӯз бахшиданро наомӯхтаед ва илҳоми меҳрубонӣ интизори шумост. шумо бояд бахшиданро омӯзед. худованд бахшанда аст ва бахшандагонро дӯст медорад. ҳар инсон ҳуқуқи иштибоҳ кардан дорад ва ин чунин маъно надорад ки шумо ва атрофиёнатон ба ҳама чиз чашм мепӯшед ва ба ҳамаи иштибоҳҳои дар атрофтон ба амал омада гӯё бетафовут бошед. сухан дар бораи он меравад ки мо ба эҳсосоти манфӣ зиёдтар эътибор медиҳем. мо ба воситаи бахшидан мавзеи хати парвози худро тоза мекунем ва кӣ медонад, шояд
одамонеро ки шарики иштибоҳи мо буданд дигар набинем. Ин одамон ва ин ҳодисаҳо ноаён аз ҳаёти мо нопадид мегарданд. рафтори ношоиста ва нораворо бахшида ё урзхоҳӣ карда мо нерӯеро хунсо мекунем ки моро аз амали некӯ боз медорад. қонуни ҷозибият эътиқоду боварӣ дар дараҷаи донишанд. мо худро аз ахлоқи ношоиста дур мекашем. ҳикмати мардуми гавайя чунин садо медиҳад: олам аз ман шурӯъ мешавад. агар дар хонаи шумо гурба зиндагӣ кунад, пас маълум мешавад ки шумо онро дӯст медоред. агар шумо ба ҳаёти хеш одамонро роҳ додед, сипас бояд дӯст доштани онҳоро омӯзед. ниҳоят дар хотир доред ки ин мавзеи хати парвози шумо муҳаббат ва бахшидан аст. саргузашти ибратомӯз. Билл Ҳюлит ва Дэв Паккард. Билл Ҳюлит ва Дэв Паккард ду муҳандис хатмкардаи донишгоҳи Стэнфорд, дар айни ҳол таъсисдиҳандаи ширкати дар ҷаҳон машҳур ба ҳисоб мераванд. маҳз онҳо бо кушодани ширкат дар гаражҳо пояи суннатҳои аслии водии маъруфи силикониро гузоштанд. Билл ва Дэв бо фаҳмиши классикии калима бизнесмен набуданд, аммо ҳарду пеш аз ҳама худро ба одамон тавре муаррифӣ мекарданд ки барояшон аз бизнес дида робита ба мардум ҳамеша муҳимтар буд. Паккард ва Ҳюлит, ду муҳандиси беҳад боистеъдод, тасмим гирифтанд ки ҳаёти худро ба пешрафти техникӣ мепайванданд. ҳамин тавр 1 январи соли 1939 ширкати Ҳевлеф Паккард ХП таъсис дода шуд. дар солҳои сангини ҷанг ширкат худро ҳеҷ нишон дода натавонид. ҳама чиз баъди ба охир расидани ҷанги ҷаҳонӣ дигаргун шуд. бисёр ширкатҳо он замон ғайр аз ширкати ХП ки он вақт ба кор гирифтани беҳтарин муҳандисонро оғоз намуда буд, ба ихтисоси ҷойҳои корӣ шурӯъ карданд. дар ширкат чунин тасмим гирифта шуда буд: бояд беҳтаринҳоро гирифта, онҳоро ба коре ки ҳақиқатан онро дӯст медоранд таъмин кунанд. дар он сурат метавонад ба комёбӣ даст ёбанд. ҳамаи кормандони ширкат дар чунин шароит кор мекарданд. корҳоеро анҷом медоданд ки дар воқеъ ба онҳо писанд буд. ба замми он фикри онҳо ҳамеша ҳатто ҳангоми ороиши биноҳои дохилии муассиса ба инобат гирифта мешуд. чунин фазои осудаву ором ва хайрхоҳона дар ширкат ба кормандон имконият медод ки ҳамаи қобилияти худро беандоза нишон диҳанд. тадриҷан тарзи нави роҳбарӣ дар натиҷаҳо ифодаи худро ёфт. ширкат ба корпоратсияи бузург мубаддал шуд. беҳтарин муҳандисони иёлоти муттаҳидаи амрико мехостанд дар корпоратсияи ХП ки бисёр молҳои беназир истеҳсол мекард фаъолият кунанд. чунончи аввалин калкуляторҳои илмиро, баъдтар аввалин маротиба дар ҷаҳон калкуляторҳои барномадорро низ маҳз ҳамин ширкат истеҳсол карда буд ва дар бахши истеҳсоли принтерҳо ин ширкат аз ҳама бештар машҳур аст. комёбии ин ширкат бевосита ба асосгузорони он алоқаманд аст. онҳо дар дохили ширкат дуруст ташкил кардани сохторҳоро тавониста дар ин ҷо романтикаи муҳандисиро амалӣ гардонданд ва сайю кӯшиш мекарданд ки дар сурати тасмими нодуруст ва хато кардани коркунонашон онҳоро мазаммату сарзаниш накунанд. дуруст дарк мекарданд ки иштибоҳ хоси инсон аст ва аз он метавон бисёр чизро омӯхт. аз ҳама муҳим он аст ки дар ин ширкат одамон кори писанди дилашонро иҷро мекарданд ва ҳар корманд ҳамеша медонист ки дар ҳаёти ширкат нақши намоёнро иҷро мекунад. ҳатто ёвари аз ҳама худи муҳандис аз ҳурмату эҳтиром бархурдор буд. Билл ва Дэв ҳамеша муносибати инсониро дар миёни кормандон аз ҳама чиз боло медонистанд ва дар ҳаққи кормандони худ ғамхорӣ мекарданд. дар аксар мавридҳо ширкат ба онҳо нафақаи беморӣ медод ва ҳатто оилаи кормандонро дар он давре ки кор карда наметавонистанд парасторӣ мекард. ин чиз хеле ҳайратангез аст ки ҳарду асосгузорони ин ширкат ба вуҷуди миллиардер будан зиндагии хоксорона доштанд. онҳо хонаҳои оддӣ ва назароногир доштанд. онҳо ҳеҷ гоҳ дар ҳалқаи шукӯҳу шаҳомат набуданд ва ин чиз барои онҳо зарур набуд. хулоса, бояд одамонро чунон қабул кард ки чунон метавонанд бошанд, ба онҳо ёрӣ дод то ки беҳтар шаванд.
ҳамаи одамон иштибоҳ мекунанд. баъзан аз рӯи ният ва орзуҳои нек низ метавон иштибоҳ кард. иштибоҳ барои баҳра гирифтан аз таҷрибаи рӯзгор ба мо дода мешавад. бидуни онҳо дарки ҷаҳон ва дарки худ имконнопазир аст. бо воситаи онҳо фаҳмиши ҳаёт интиқол мешавад. аз хатоҳо хулоса бароварданро биомӯзед ва онҳоро такрор накунед. фарқи 11. боигарӣ вақте ки барои мо хизмат мекунад хеле хуб аст ва вақте ки моро фармонравоӣ мекунад хеле бад аст. бекон тарзи фикрронии одамони камбағал ба ақиб партофтан ба пагоҳ гузоштани кор аст, аммо тарзи фикрронии одамони сарватманд пайдо кардани роҳи ҳалли кор ва ҳарчи зудтар ҳамон қадар беҳтар мебошад. одамони камбағал тибқи категории бад андеша мекунанд. одамони сарватманд бошанд тибқи категории азму нияти қатъӣ фикр мекунанд. ин чӣ маъно дорад? албатта шумо ба ин чизҳо рӯбарӯ шудаед. бештар ман худам чунин будам ва бештар вақт бояд ман ягон корро анҷом медодам, аммо онро ман барои бад мемондам. худ ба худ мегуфтам пагоҳ анҷом медиҳам. хайр ин корро баъди пагоҳ иҷро кардан мумкин аст ва ҳамаи ин корҳо ҷамъ мешуданд. баъзан ба сарам чунин фикр мерасид, ин корро тамоман накардан ҳам мумкин аст. бинобар ин аксар одамони камбағал аз пеи орзуи худ рафтанро оғоз накарда ба ҳар куҷое ки ҳолат онҳоро тела медиҳанд равон мешаванд. яъне онҳо мегӯянд ман нияту мақсад дорам, ҳоло муваққатан ба дигар корҳо машғул ҳастам то ин ки зиндагии худро таъмин кунам. чун имконият фаро расад ҳатман ба кори худ машғул мешавам, барои расидан ба орзуи худ ҷаҳд мекунам. аммо дар воқеъ рӯз то рӯз онҳо аз мақсади худ, аз орзуи худ дур мешаванд ва рӯз то рӯз барои онҳо амалӣ кардани нақшаҳояшон мушкилтару вазнинтар мегардад. бинобар ин фикри доимии тибқи категории бад инсонро нодабаро намуда билохир табоҳ месозад. имрӯз аз қабили фурсат наёфтам, нашуд, пайдо накардам, натавонистам занг занам, дастам нарасид ки занг занам, монда шудам ва ғайра ҳазору як урз ёфт мешавад. ҳамин далелҳо аломати баръалои мавҷуд будани тафаккур тибқи категории бад мебошад. мо гӯё мегуфта бошем ман имрӯз ба муваффақият омода нестам. дар асл бошад метавон чунин гуфт ман имрӯз сазовори муваффақият нестам. ман ҳозир боварӣ надорам ки ин кор мешавад. ман ҳамин ин корро карда наметавонам. имрӯз аз ду сар ягон кор намешавад. дар ҳақиқат баҳонаҳое монанди пайдо накардам, занг зада нашуд, фурсат наёфтам, монда шудам ҳама нишонии категории бад мебошад. биёед чунин маслиҳат мекунем. аз ҳамин рӯз шурӯъ карда шумо то як моҳ чизе намехӯред ва баъд мехӯред, ё ки дар муддати 10 рӯз нафас намекашед, баъд нафас мекашед. ман фикр мекунам ки ин таҷрибаи бад аст, аммо мисоли аёнӣ аст. бояд ба андеша расид ки ҳама чизро барои бад мондану зиндагӣ кардан ғайриимкон аст, махсусан орзуро ки он як қисми муҳими ҳаёти мо аст. комёбӣ низ қисми ҳаёти мо аст. ҳеҷ кас кафолат дода наметавонад ки мо 50 ё 100 сол ҳаёт мебинем. одами мушаххас чанд сол умр мебинад, инро низ касе намедонад. мо танҳо як чиз миранда будани худро медонем, аммо мо намедонем ки кай мемурем. бинобар ин аз рӯи қоидаи бад мекунам амал кардан мумкин нест. охир чунин сифатро монанди мардонагӣ мавқуф гузоштан ғайриимкон аст. гуфта наметавонед ки ман бад мард мешавам. одамони сарватманд инро дарк карданд. онҳо мегӯянд агар имрӯз ман ин масъаларо ҳал накунам, фардо вазъият ду маротиба мураккаб, пас фардо бошад боз мураккабтар мегардад. масъалаи имрӯзаро худи ҳамин рӯз бояд ҳал кард, зеро ки барои фардо аллакай масъалаи нав мавҷуд аст. пас фардо бошад масъалаҳои нав пайдо мешаванд. амалу таҷрибаи одамони зиёд исбот мекунанд ки кадом амалиеро ки имрӯз бояд анҷом диҳем, онро барои рӯзи дигар монем, шояд қувваи мо аллакай барои анҷоми он амал нарасад. масалан ман амали муайянро анҷом додаем, имрӯз медонам ки кадом масъаларо ҳал кунам. агар ман дар вақташ ин корро накунам, баъд аз як ҳафта бо ин ҳаракати худ онро аллакай ҳал карда наметавонам. бо ифодаи пулӣ ин маънои онро дорад ки агар масъалаи мазкурро имрӯз ман бо $1000 ҳал карда натавонистам, баъд аз як сол аллакай шояд $10,000 кифоя накунад. вазъият зуд тағйир меёбад. бинобар ин ҳама корро сари вақт анҷом додан зарур аст. дар китоби машҳури ҷо клейсон, одами аз ҳама сарватмандтарини Бобулистон,
як тоҷир саргузашти ибратомӯзро нақл мекунад ки то чӣ андоза комёбӣ ба инсон наздик мешавад ва ӯ беҳунарона ба он имконият медиҳад ки аз дасташ рафта барои вай дарки ноҷо ва пушаймонӣ боқӣ гузорад. дар ин саргузашт давраи ҷавонии тоҷир, замони хонадоршавӣ ва хуб даромад ба даст овардани ӯ нақл карда мешавад. боре ба назди тоҷир падараш меояд ва исроркорона аз ӯ хоҳиш мекунад ки сармояи дар даст доштаашро ба як кори муҳим гузорад. ба гуфтаи падар, писари яке аз дӯстони хуби ӯ нақшаи хариди заминҳои минтақаи беҳосилӣ на чандон дур аз девори беруни шаҳр ҷойгиршударо таҳия кардааст. минтақаи мазкур болотар аз ҷойбор ҷойгир буд ва ба он об намебаромад. мувофиқи нақшаи ӯ бояд се чархи калони обкашӣ сохта мешуд ки онҳоро барзаговон ба ҳаракат медороданд ва ба ҳамин тариқа об ба боло мебаромад ва онро бо воситаи ҷӯй ба ин минтақа меоварданд. баъд аз анҷом додани ин корҳо тасмим гирифта шуд ки тамом минтақаро бо қитъаҳои худ тақсим намуда барои парвариши алаф ва сабзавоту растаниҳои шифобахш ба аҳолии шаҳр фурӯшанд. ӯ барои анҷом додани ин иқдоми худ пули кофӣ надошт. аз ин роҳ барои амалӣ кардани нақшаи худ 12 одамро ҷалб намуд ки ҳар кадоме бояд аз 10 як ҳиссаи даромади худро то вақти тайёр кардани замин барои фурӯш ба кори обёрӣ сарф мекард. ӯ ният дошт ки ҳамаи даромади ба даст овардаашро мутаносибан байни шариконаш ба андозаи маблағи гузоштаашон тақсим мекунад. падар аз писар хоҳиш кард ки вақтро ғанимат дониста зуд рафта барои ширкат дар ин иқдом розӣ буданашро гӯяд. падар ҳамчунин таъкид кард ки ин гуна шароити муносиб барои сарватманд гардидан нодир буда ба ӯ даст додааст. сарфи назар аз таъкиду қарори падар, тоҷир муддати дуру дароз шакку шубҳа дошт. илова бар он, савдогарон аз шарқ либосҳои зебои нав оварданд. ӯ ба ҳавою ҳавас дода шуда барои худ ва ҳамсараш аз ҳар кадоми ин либосҳо яктоӣ харид. оқибат дар гирифтани тасмим таъхир кард ва корро то ба дараҷае ба дарозо кашонд ки аллакай дер шуда буд ва оқибат хеле пушаймон гардид. ин иқдом назар ба он ки тахмин шуда буд бештар фоидаовар баромад. агар тоҷир ба ҳарфи падараш сари вақт гӯш медод, он гоҳ ӯ даромади худро даҳҳо маротиба афзун намуда барои худ рӯзгори осудаву обод барпо мекард. боз як саргузашти дигар аз ҳамон китоб ки он аз забони ҷаллоби бозори ҳайвонот нақл шудааст. боре ӯ бегоҳӣ баъд аз сафари 10 рӯзаи пурмашаққати ҷустуҷӯи шутурон ба шаҳр наздик расид, вале каме дер кард ва рӯ ба рӯи худ дарвозаҳои бастии шаҳрро дид. барои шабро рӯз кардан ба ҷуз назди девор задани чодар ва субҳи барвақт вориди шаҳр шудан илоҷи дигар надошт. ҳангоми сайру гашт бегоҳӣ ба чорводори солхӯрдае вохӯст ки ӯ низ аз ворид шудан ба шаҳр дер карда буд. ҳангоми суҳбат чорводор ба вай пешниҳод менамояд ки раъмаи гӯсфандони ҷавонашро харид кунад. тавре ки аз суҳбаташ маълум шуд ҳамсари ӯ бемори вазнин будааст ва аз инро мехост ки ҳар чӣ зудтар ба хона баргардад. азбаски вай шитоб дошт, нархи хеле арзонро барои харидор эълон дод. ҷаллоб розӣ шуд ва ба ғуломони худ фармони овардани машъалро дод, то ки дар рӯшноӣ онҳо рамаро ҳисоб кунанд. аммо шабона ҳисоб кардани чорро мушкил буд. тавре чорводор мегуфт рама аз 900 сар гӯсфанд иборат аст. бинобар ин ҷаллоб пешниҳод кард ки рамаро рӯзона дар рӯшноӣ ҳисоб карда сипас маблағашро ҳисобӣ кунад. соҳиби рама дигар тоқати истодан надошт ва ҳар чӣ зудтар баргаштан мехост. аз инро пешниҳод кард ки харидор ҳеҷ не аз 3-2 ҳиссаи нархро пардохт намояд, маблағи боқимондаро бошад баъди ҳисоби пагоридӣ ба дасти ғуломи эътимоднок дода фиристад. аммо ҷаллоб одами ягра буд ва шабона ба чорводор барои ҳисобӣ кардани рама розӣ нашуд. суфидан пеш аз он ки ӯ аз хоб бедор шавад, дарвозаҳои шаҳр аллакай кушода шуда буданд ва 4 ҷаллоби моли чорво ба тамоми ҳушу гӯш дар ҷустуҷӯи рама буданд. онҳо хеле шитоб доштанд ва омода буданд ки бештар пул диҳанд, чунки ба шаҳр муосират таҳдид мекард. аммо захираи ғизоӣ нокифоя буд. оқибат соҳиби мол рамаи худро бо нархи фурӯхт ки 2 маротиба аз нархи ба ҷаллоб пешниҳод намудааш зиёдтар буд. ин ҳамон воқеияти нодире буд ки гоҳи худи комёбӣ ба назди инсон меояд. аммо ҷаллоб авҷу барори кори худро аз даст дод ва худро хеле маломат кард. ана барои чӣ бад сабаби аз ҳама маъмули нокомист. он кореро ки имрӯз анҷом дода метавонед барои пагоҳ нагузоред. ин мушкилӣ ба ҳама маълум аст. онро худи ҳозир бартараф кунед. интизор нашуда зудтар шурӯъ кунед. мо инро таъхир кардан ном мебарем. ҳамаи инро метавон ба таври оддӣ фаҳмонед. маълум мешавад ки агар
در مدت 72 ساعت بعد از شنیدن اطلاعات مهم تصمیم نگرفته عمل نکنید، اطلاعات مذکور 5 سال نزدیک به شما دست نمیدهد. طبق عادت ارادهتان امکان نمیدهد که شما زود عمل کنید. باز همه کار را برای بعد واگذار میکنید. راستش را گویید، آخر بسیاری ها درباره چطور ثروتمند شدن فکر میکنند و اندیشه در این باره خیلی پیدا شده است. کسی در این باره 20 سال آرزو میکند، کسی دیگر 15 سال، اما کدام شخص دیگر در این باره تمام حیات میگوید. اما شما برای این چیکار کردید؟ کارو برو و بعد ماندن ممکن نیست. تأخیر یکی از سبب‌های اساسی است که از روی آن بسیاری آدمان ناکام میمانند. بنابراین اگر ایده در فکر شما پیدا شد، نقشه سازید و به عمل کردن شروع کنید. از 72 ساعت بیشتر تأخیر نکنید. در مدت این وقت به شما حتما ضرور است که به عمل اقدام نمایید یا کار را انجام بدهید. بعد از آن صورت را سست نکرده در 72 ساعت در پیش داده باز تصمیم بگیرید و کوشش کنید که آن را عملی گردانید. فراموش نکنید آدمان نه برای آن ثروتمند میشوند که آنها داناتر و زیباترند، نه برای آن که از جهت جسمانی پرقوت‌ترند، بلکه برای آن ثروتمند میشوند که آنها استوارانه و بردوام عمل میکنند. انا برای چی آدمان ثروتمند طبق کاتگوری قطعیت اندیشه میکنند؟ مسئله اگر پیدا شود آن را باید حل کرد. برای آدمان ثروتمند مشکلی حل نشده وجود ندارد. مهم نیست که آنها پول دارند یا نه. فعلا ما نه درباره ثروتمندان یا کمبغلان، نه درباره ثروتمندی و ناداری، بلکه درباره ساخت تفکر صحبت میکنیم. هر گونه آدم حتی اگر در جیب خود پول هم نداشته باشد هم میتواند طبق کاتگوری آدمی ثروتمند اندیشه کند. اگر در نزد شخص پرابلم گذارید، او لحظه موافق را انتظار نشده، دست بالای دست ننشسته، بلکه درباره چگونه حل کردن آن خودی همان لحظه فکر میکند و آن را به زمان دیگر نمیگذارد. این معنای آن را دارد که او مانند آدمان ثروتمند اندیشه میکند. این تفاوت را باز یک سرگذشت دیگر عبرت آموز از کتاب کلیسون، آدمی از همه ثروتمندترین بابلستان، تاثیر میکند. آن را فروشنده شترام دبیسیر نقل کرده است و آن جوانی در استخوان جلدبندی پدر خود کار میکرد و با مرور زمان عائله‌دار شد. جوان بود و تجربه کافی زندگی نداشت و چندان پول زیاد هم کار نمیکرد. درآمدی او تنها برای بقایت خاکسارانه تامین نمودن همسرش کفایت میکرد. اما به زودی پی برد که صاحبان استخوان‌ها به او باور میکنند و به وی اجازه میدهند که مبلغ را دیرتر پرداخت نماید. به هوای هوس دوخته شد و به خریدن لباس‌های دبدبه‌ناک و اشیاء پرقیمت برای خود و همسرش شروع کرد و از حد درآمد واقعی خود بیرون قدم گذاشت. سری چند وقت هنگامی که پول در دست داشت حساب میکرد و همش خوب میگذشت، اما با گذشت وقت فهمید که درآمدش به روزگار و پرداخت قرض‌ها نمیرسد. قرض‌های دنبالگیری شده و او از او برگرداندن پول‌های خود را طلب میکردند. مجبور شد که از دوستان خود قرض گیرد، اما او به آنها قرض‌ها را برگرداندن نمیتوانید. عاقبت همسرش به خانه پدرش رفته برای زندگی کردن با او دیگر برنگشت. دبیسیر باشد تصمیم گرفت که بابلستان را ترک نموده به شهر دیگر به جای رود که برای خود امکاناتی بهتر را پیدا کرده تواند. 2 سال حیات ناآرام و بی‌قرار را از سر گذرانده برای سوداگران کاروانی کار میکرد. بعد از آن به دسته غارتگران که در دوتاج پیدا کردن کاروانیان بی‌عراق در بیابان میگشتند همراه میشود. در نتیجه به اسیری افتاده در دمشق به غلامی فروخته میشود. بیشتر از 1 سال دبیسیر غلام بود و با غلامان یکجا حیات به سر میبرد، اما نتوانست که یکی از آنها باشد. باری یکی از همسران خواجه‌اش که سیر نام داشت از او پرسید برای چی وی به دیگران خرسندی نکرده در گوشه تنها می‌نشیند. در جواب او سرگذشت خود را نقل کرد. سیر از او سوال کرد آیا تو خواهش پرداخت قرض‌های در بابلستان داشته خود را داری؟ دبیسیر به او جواب داد بله، من چنین خواهش دارم، اما من غلامم و چی طریق انجام دادن این کار را نمیدانم. قرض‌های تو دشمنانت میباشند، آنها تو را از بابلستان راندند، تو آنها را تنها گذاشتی و آنها بر ضد تو قوه بی‌حد بزرگ را به وای رساندند. اگر تو با آنها همچون آدمی آزاد مبارزه می‌بردی میتوانستی با آنها غلبه کنی و بین ساکنان شهر آدمی صاحب احترام باشی، اما از تحت دل تو نخواستی با آنها محاربه کنی. از این رو در سوریه غلام شدی. افسوس سیره،
بعد از این او وضعیت خود را درک کرد و تصمیم گرفت که باید خود را مجبور کند که به بلبلستان برگشته به آدمانی به او باور کرده پولهایشان را برگرداند. همسرش را که او را صمیمانه دوست می‌دارد خوشبخت گرداند، به خانه والدینش صلح و صفا آورد. با کمک مدد سیره دبسیر از اسارت فرار کرد. با مشقت زیاد بیابانها را پس سر کرده به شهر عزیز خود برگشت. اگر تصمیم گرفته شده باشد آنگاه ممکن است مبلغ نیز پیدا شود. پیش از همه دبسیر به نزد آن آدمانی رفت که از آنها قرضدار بود و خواهش کرد که در مناسبت به او رحمدلی باشند و مدت صبر و تحمل کنند تا او پول پیدا کرده قرضهایشان را برگردانند. اکثریت قرضخواهان او را به خوشنودی پیشواز گرفتند، فقط به بعضیشان ناراضگی خود را اظهار کردند و او را دشنام دادند، اما دیگران حتی کمک خود را به او پیشنهاد نمودند. یکی از آنها سودخور مهتان فهمید که دبسیر در سور راهبرد کاروانی آمده است. او را به نزد تاجر شناس که شاه خریداری شتران بسیار برای یورش بزرگ به او فرموده بود فرستانید. در این کار تجربه و دانش او استفاده گردید. دبسیر تدریجا درآمدی خوب به دست آورد. در آخر تمام قرضهایش را پرداخت کرد و توانست که سرش را بلند بردارد. همچنین آدمی صاحب احترام شهر گردید. یادداشت شرکت کننده ترینینگ ها. شاید در حیات همه نیست چنین حادثه روی داده باشد. وقتی که کس و کدام سببی نمیتواند به قول داده خود وفا کند. در حیات من چنین حادثه بارها رخ داده است که بی حد پشیمانی میکنم. من همگی 19 سال داشتم، دانشجوی مقرر کالج بدیهی میباشم. از روی خصلت من الفت و آدم دوست بوده، با آدمان معامله خوب دارم. خداوند به من استعداد نصیب گردانده است و شخصی ایجادکارم. در دورنمای حیاتم غرور و مقصدهای نجیب دارم، اما من خلقی دارم که دائما مرا به پس میکشد و آن تا امروز به من خلل میرساند، اما من آهسته آهسته از آن رها میشم. این همان تنبلی معمولی است که با سبب آن زود کارهای امروز را به فردا میگذارم. به نظرم مدام چنین مینماید که فردا حتما وقت پیدا کرده به قول داده خود وفا میکنم، اما نرسیدن وقت را زود احساس میکنم. به همین سبب بعضی از شناسایان به من همچون آدم بی عهد و وفا مناسبت میکنند. من دوستی دارم که مرا به بیزنس اصولی همراه نمود. برای این من از او خیلی منت دارم. محض با شرافتی همین در حیات من تغییرات آغاز گردید. در خصلت جهانبینی خود الکی دیگرگونی را حس میکنم. ارزش ها و مقصد های نو پیدا شدند. در دل یکی از دوستانم خواهش خریدن نوتبوک پیدا شد. من از چرم اشیاء آرایشی امثال جعبه، کیف، تسمه و غیره میدوزم. دوستم خواهش کرد که برای نوتبوک آینده‌اش خیف چرمی ساخته آن را به نقش نگار ملی و نقش آهنی آرایش دهم. پیشنهادش را پذیرفتم، اما به او فهماندم که در این زمان چرم ندارم و برای انجام این خواهش وقت ضرور است. وقت میگذشت. من سبب‌های گوناگون پیش آورده اجرای فرمایش را به زمان دیگر میگذاشتم. میگفتم که استخوان بنده است، ماشینی در دوزی کار نمیکند. به او وعده دادم که در وقت تیار کردن کار دیپلمی فرمایشش را انجام میدم. همین طور من کار را دائما به وقت دیگر مانده کالج را ختم کردم. استخوان دیگر برای من دست نورد شد. دوستم کیف وردگی را نگاه نکرده برای کامپیوتر خود کیف معمولی گرفت. من تا حال خود را در نزد او برای به قول خود وفا نکردن شرمنده می‌سازم. خلاصه حیات ناعیان و تیز می‌گذرد، اما در نظر ما همیشه چنان می‌نماید که گویا هنوز برای انجام دادن هر کار فرصت داریم. از همه بدتر آن است که کارهایی را که به وقت دیگر می‌گذاریم آنها می‌توانستند حیات ما را به سمت بهبودی تغییر دهند و از همه قیمتترین چیزی ما را معین می‌کنند. ما عادتاً آن کارهای را سری وقت اجرا می‌کنیم که هیچ ارزش کرایی ندارند. برای چنین کارهای کم ارزش تلویزیون تماشا کردن، همه بازیگران و مؤلفان برنامه‌های گوناگون تلویزیونی را شناختن، در کار غیبت کردن نشستن، سرداران را تنقید کردن، برای ناکامی خود بهانه‌جویی کردن و غیره فرصت می‌یابیم. آیا سلامتی برای شما عامل اساسی به دست آوردن موفقیت به حساب می‌رود؟ به فکرم شما جواب میدید بله. ما فقط برای آن وقت یافته نمیتونیم. تا وقتی که بیماری ما را از پای نفتاند به دکتران مراجعت نمیکنیم، اما آخر ما نه برای آن به نزد طبیب میرویم که همیشه صحت و سلامت بمانیم، بلکه برای آن میرویم که از درد، از حالات بیماری رهایی یابیم. برای آن که به سلامتیتان غمخواری نمایید باید اراده داشته باشید، به ورزش مشغول شوید، پرهیز را رعایت کنید، کمش 2 مرتبه در یک سال به نزد دکتر عائلوی روید، تشخیص پوره گذارانده تدبیرهای پیشگیری را فراموش نکنید.
عجیب است که ما ماشین و خانه خود را تعمیر میکنیم اما درک نمیکنیم که جسممان نیز به تعمیر سری وقتی احتیاج دارد. یکی از آدمان بزرگ فرموده است اگر تو برای استراحت وقت پیدا کرده نتوانی، در آن صورت برای طبابت به زودی وقت پیدا میکنی. چیزی پرقیمتترین ما عائله‌مان است. مناسبت به بچگان، خدمت به والدان، همه این را ما به زمان دیگر واگذار میکنیم. ما گمان میکنیم که پیوندان ما را منتظر شده میستند و این هیچ بدی ندارد. این کار بد است. ما آن را چنین قبول کردیم گویا که باید چنین باشد. حتی احساس پشیمانی نمیکنیم. باور کنید کودک‌های ما مدت دور و دراز کودک باقی نمیمانند. زمان همین دروازه برای ما به طور ابدی پوشیده می شود. محض هر چیزی را که زمان بچگی به آنها دادیم تمام اون به آنها باقی میماند. والدین خود را به خاطر میارم و برای من کلمه عباره ها برای در روی کاغذ ifade کردن آن چیزی که احساس میکنم کمی میکنم. سالها چنان زود میگذرند که بسیار چیزها را درک نمیکنید. روزهای پسی هم گذشته پیری را نزدیک میکنم. از پس تشویش‌های هر روزه آنها را تا خیلی وقت فراموش میکنیم و تا آن دمی که زنگ نزنند به خاطر نمیاریم. در بچگی ما وعده میدادیم که در پیریتان به شما مددگار میشیم. آن همه وعده ها کجا شدند؟ میگویند که در جهان 3 کاری مهم است. یکم، در وقت مقرر گشته خواندن هر نماز. ما آمدیم که همه کار را انجام دهیم اما نمیدانم اراده یا فهم و درک ما کمی میکند که به تربیت خود وقت جدا کنیم. آخر نماز شخص را هم تربیت هم با انتظام نموده معنویت را رشد داده، ما را خردمند گردانده، جسم ما را قوی تر میگرداند. دوم، خدمت شایسته به والدین، الخصوص در وقت بیماریشان. باور میکنید در وقت نوشتن این سطرها اشک چشمانم روان است. ما یک خطا تحقیقات گذراندیم و نتیجه آن معلوم ساخت که یگان فرزند لباس بهترین خود را به والدین نمیداده است. عادتا این عمل را وقتی انجام میدادند که لباس ها از مد برآمدند یا اینکه در نظرشان برای پوشیدن فرصت فرسوده می نماید. یگان فرزند بهترین غذای خود را به والدین نمیدهد، حتی آن غذایی که از روی میز شماست. احتمال والدینتان محتاج آن باشند. اگر سال پیش به والدین خود کمی پول داده باشیم برای چه دیر باز آن را در خاطر نگاه می‌داریم، ولی آن چرا که به همسر و فرزندان میدیم زود فراموش میکنیم. حالا که فرصت دارید به پدر و مادر خود خدمت کنید. بدتر حتی میلیون های شما در این عمل نیک به شما هیچ کمک نمیکنند. کی میداند آنها چند سال دیگر عمر میبینند. اگر محبت و صداقت خود را به آنها در وقتش اظهار نکنیم، اگر آن عملی را که آنها شایسته و سزاوار آنند انجام نداده بر روز دیگر مانیم یا اینکه آن را فراموش سازیم، برای این هیچگاه خود را بخشیده نمیتوانیم. سوم، در وقتش قرض را برگردانید. عادتا قرضخواهان در آن لحظه های پیدا میشوند که شما امکانیت برگرداندن قرض را ندارید، اما وقتی که پول پیدا میشود تشویش و تردد دیگر سر میزند و فکر میکند دست اول این مسئله را حل میکنم، بعدتر وقتی که وضعیت مالیویم کمی بهتر شد قرض ها را برمیگردانم. در حقیقت چقدر که آن سنگین‌تر میشود. خودی من با خواهش خود به قرض گرفتار نشدم. هیچ کس نمیخواهد که در این وضعیت بیفتد، اما این حالت بعضا رخ میدهد. اگر با کارت به آب ضربه زنید بعد ثانیه از آن نشانه نمیماند، اما اگر تصادفاً روی خود را با کارت برید جراحت پیدا میشود، بعداً آن شفا مییابد اما داغ زخم باقی میماند. قرض ها امثال جراحتند. اگر از کسی قرض گرفته باشید تا اندازه مطیع وی میگردید، قرض دهنده به سر شما قدرت پیدا میکند. حتی اگر قرض را برگردانید هم مدام وابسته وی باقی میمانید. هنگام هر واخوری به قرض دهنده با نظر چنین مینماید که او شما را در این باره خاطر رسان میکند. هیچگاه از کسی قرض نگیرید. اگر برای بیزنس به شما پول ضرور باشد به بانک روید و از آنجا قرض گیرید. بگذار مبلغی گرفته این شما چند میلیون دلار باشد، اما در این باره کسی چیزی نمیگوید. اگر شما از کسی 1000 دلار قرض گرفته باشید، در این باره نیمی ساکنان شهر الکی میدانند. امکانات بزرگ را انتظار نشده باید به حل کارها از همین روز آغاز کنید. تا آن زمانی که از امکانات کوچک درست استفاده بردن را یاد نگیریم، امکانات نظررس هرگز پیش نخواهد آمد. در این جهان تنها با اندازه کافی زندگی کردن کم است. باید درست زندگانی کردن را آموخت.
он соҳаҳое ки дар ҳаёт моҳияту арзишро ба вуҷуд меоранд, масъалаҳоро дар навбати аввал бояд ҳал кард. ибодати худованд, оила, саломатӣ, худсозӣ, хизмат ба волидайн, тарбияи фарзандон ва рафтори нек, муносибати хештаборӣ ва дӯстона, дар ин корҳо таъхир кардан нашояд. акнун иҷозат фармоед бо овардани масъалаи суҳбатро идома диҳем. иблис анҷумани байналхалқии шайтонҳоро барпо мекунад. дар маърузаи худ мегӯяд: мо намемонем одамонро аз ибодати худо боз дорем. чун инсонҳо иртиботро бо парвардигор барпо медоранд, мо ҳамоно фармонравои худро дар болои онҳо аз даст медиҳем. барои он ки ба ибодат машғул нашаванд, мо вақташонро медузем, чун ҳамеша машғул ба коре шуда барои худ ҳеҷ вақт ҷудо намекунанд ва ҳеҷ гоҳ иртиботи худро ба парвардигори олам наметавонанд қавию мустаҳкам кунанд. ана шумо бояд чӣ кор кунед? афзуд иблис, шумо бояд ба онҳо халал расонед ки ба худованд иртибот карда натавонанд ва ин амалро дар давоми рӯз бояд идома диҳед. шайтонҳо фарёд зада гуфтанд: ин корро мо чӣ тавр анҷом медиҳем? одамонро ба корҳои беарзиш банд кунед ва боз тарзу усулҳои дигарро андеша карда фикрашонро ба чизҳои бекории дигар банд созед. аз ҳама муҳим, саъю кӯшиши одамонро ба неъматҳои моддӣ бо оигарию ҳарисӣ равона созед. бигузор хоҳиш ва иродаи инсонҳо ба ҳарчи бештару зиёдтар ва кор кардани пул андармон шавад. бигузор барои худ мошин, хона, бӯстонсаро бихаранд. бигузор ҳарчи бештар пул кор кунанд, то ки ба тарабхонау қаҳвахонаҳо раванд, либосҳои пурқимати муд харидорӣ кунанд, манзилҳоро таъмири гарон намуда ба чизҳои гаронбаҳои мудшуда пур кунанд. онҳоро васваса кунед ки пул харҷ кунанд, зиёд харҷ кунанд, қарз гиранд, қарзи бисёрмиллиона гиранд, ҳамин тариқ зердасту муттеи банкҳо шаванд. замоне ки одамон дар оташи хоҳиши сарватманд шудан месозанд, онҳоро аз паси ҳарисӣ равона кунед. ҳамон вақт аллакай ба онҳо дигар худо зарур намешавад. занони онҳоро розӣ кунед ки ба кор бештар дер монанд. мардҳояшонро бошад маҷбур намед ки 6-7 рӯзи ҳафта 10-12 соати рӯз кор кунанд, то ки онҳо барои вақтгузаронӣ ба оила ва тарбияи фарзандон вақт пайдо карда натавонанд. барояшон фурсати бо фарзандон якҷоя гузарондани вақтро надиҳед, то ки бачаҳо аз саҳар то шаб дар кӯчаҳо бекор гарданд ва бо бачаҳои бад дӯст шаванд. он гоҳ фарзандони одам таъсирро тарк мекунанд ва аз онҳо ҳеҷ хубӣ намебарояд. дар он вақт оилаи онҳо пош хӯрда танҳо мемонанд ва барои аз ғаму ғурбат раво ёфтан ба майнӯшӣ даст мезананд. бо ақлҳояшон ба дараҷае таъсир расонед ки телевизорҳо ва компютерҳо дар хонаҳо доимо кор кунанд ва ҳарчи бештар вақти худро дар назди телевизор ва компютерҳо гузаронанд ва ҳеҷ вақте наёбанд ки ибодати худоро анҷом диҳанд. рӯи мизи қаҳвахонаҳо маҷалла ва рӯзномаҳои бисёр гузоред. ақли онҳоро дар як шабонарӯз 24 соат ба иттилооти навин ва реклама бомбаборон кунед. бигузор дар роҳ чашмонашон ҳеҷ гоҳ аз лавҳаи рекламаҳо канда нашавад. сандуқи почти онҳоро ба реклама ва феҳрастҳо барои фармоиши молҳо ба василаи почта, варақҳои иттилоотӣ ва пешниҳоди молҳои ройгон ва хизмату умедҳои бардуруғ пур кунед. дар маҷаллаю телевизорҳо модел-духтарони хушандому зеборо нишон диҳед, то ки мардон бовар кунанд ки зебоии зоҳирӣ чизе аз ҳама муҳимтар аст. гӯё ва аз ҳамсарони худ изҳори норозигӣ кунанд. коре кунед ки ҳамин занон беҳад хаста шуда мардони худро аз муҳаббати шабона бенасиб гардонанд. агар онҳо ба шавҳарони худ ки эҳтиёҷоти зиёде ба меҳру муҳаббат доранд онро изҳор накунанд, мардон маҷбур мешаванд ки муҳаббатро дар маҳалли дигар ҷустуҷӯ кунанд. ин чиз оилаҳоро зуд барбод медиҳад. бигузор одамон ҳатто аз рухсатӣ хаста шуда баргарданд. коре кунед ки барои ба канори табиат рафта халлоқияти илоҳиро бо шавқ муддате тамошо кардан ҳеҷ гоҳ вақт пайдо карда натавонанд. ба ҷои ин ононро ба боғҳои истироҳат, чорабиниҳои варзишӣ, бозиҳо ва консерту киноҳо равон кунед. бигузор одамон ҳамеша банд бошанд ва банд бошанд. ба ҳаёти инсон чунон миқдори зиёди корҳои зарурро ворид созед ки барои аз худованд талаб кардани нерӯю тавоноӣ вақт наёбад. одамон зуд ба қудрати худ бовар карда зиндагию кор мекунанд ва саломатии оилаи худро баҳри кори худ ва пул қурбон мекунанд. ин нақши олидараҷа аст ва кор хоҳад кард. ба ҳақиқат ба ғоят наздик аст. оё нодуруст аст? ба ин чиз диққат диҳед. дар бораи чӣ орзу мекунед ва мақсади шумо чист?
савол пайдо мешавад, шумо мақсади худро навиштед ё ин мақсад аз берун оварда шудааст? ман ба ҳамин монанд мақсадҳои қолабиро бисёр дидам. ба худ амиқтар нигаред ва пурсед, ин ҳақиқатан ҳамон чизест ки ман дар ҳаёти худ онро мехоҳам, ё он чизест ки қолаби иҷтимоӣ онро сохтааст? шумо чӣ мехоҳед? дар воқеъ ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дуруст дарк кард, ки барои касеро дар ванна обоздорондан хона не, балки ванна зарур аст. таъкид мекунам, боз аз каси дигар низ пурсед, оё ӯ дар ванна обозӣ кардан мехоҳад? агар дар соҳили баҳр зиндагӣ кунед, ба ванна ҳоҷат нест. мақсад беҳтар кардани ҳаёти падар, духтар, писар аст. оё онҳо ҳадафи шумоянд? оё ҳамаи онҳо ба хоҳиши падар дар бораи бекор нишастан, бо хоҳиши писар дар бораи манзил бунёд кардан, бо хоҳиши духтар дар бораи ояндаи осоиштаро таъмин намудан мувофиқат мекунад? ё масалан хоҳиш дар бораи тағйир додани симои кишвар? вале оё мамлакат дигаргун шудан мехоҳад? дар хусуси ба ман 500 000 евро зарур аст, зеро дар Италия зиндагӣ кардан мехоҳам. дар кадом асос барои дар Италия зистан миқдори мазкури маблағ зарур аст? ба шумо кафолат медиҳам, ки бо ин миқдор пул дар Италия муддати тӯлонӣ зиндагӣ карда наметавонед, зеро ба шумо 500 000 евро зарур аст, на Италия. пули бисёр ва даромади доимӣ мехоҳам. оё медонед ки 1000 сомонӣ ҳам пули бисёр аст. дар як сол як маротиба гӯё ба нави доимӣ аст. чандон ҳайратовар ҳам нест, ки гоҳи як маротиба об аз чашма ҷорӣ шуда, аммо минбаъд ҳама вақт хушк мешавад. ана дар ин ҷо тазоди хеле аҷиб. вале чӣ суд аз ин хайрия? ҳамон замон барои паноҳгоҳи хуб ба ҳайвоноти бесоҳиб ва бачаҳои бепарастор 1 000 000 евро мехоҳем. пас чӣ чиз мехоҳед? ман муддати тӯлонӣ истифодаи техникаи 3 ангушт, техникаи стакани обро машқ мекунам, аммо то ба ҳол онро аз худ накардам. дар ҷое ки будам, он ҷо боз истодам. техникаи 3 ангушт, мисол аз ҷӯйбори хурдакак бо стакан ҷамъ кардани об аст, ки дар тренингҳои мо ба тариқи муфассал омӯзонда мешавад. ва шумо дар куҷо будан мехоҳед? бархезед ва биравед. шумо дар воқеъ чӣ мехоҳед? шахсан худи шумо аз худ суол кунед, ки шумо чӣ мехоҳед? на барои падар, духтар ё кишвар. ва андеша кунед, дар ҳақиқат оё барои хушбахт шудани шумо 1 000 000 евро зарур аст? дар асл барои машғул шудан ба кори хайрия 1 000 000 евро зарур аст. худи ҳозир фикр кунед ва як бори дигар мақсади худро санҷед. аҷаб нест дар дилатон хоҳише пайдо шуд, ки чизеро тағйир диҳед. ёддошти Регина Бретти 90 сола аз Кливленд, иёлоти Огайо. моили ҷашнгирии 45 солагии худ шуда 45 дарс тартиб додам ва ба ман ҳаёт омӯхтааст. ин стун аз он стунҳои дигаре, ки ман як вақтҳо менавиштам, бештар ба талабот ҷавобгӯтар ва ҷозиб буд. синни ман ба 90 расид. ана боз ман ин стунро аз нав нашр мекунам. беадолатӣ дар ҳаёт зиёд аст, аммо ба ҳар нав хуб аст. агар шубҳа кардӣ, боз як қадами кӯчак ба пеш гузор. ҳаёт хеле кӯтоҳ аст, ки мо онро ба бадбинӣ талаф кунем. вақте ки ту бемор мешавӣ, кор дар ҳаққи ту ғамхорӣ намекунад. инро барои ту волидайн ва дӯстонат анҷом медиҳанд. муносибат ба онҳоро эҳтиёт намо. ҳар моҳ барои пардохти қарз пул ҷудо кун. дар ҳар баҳс ғолиб омадан шарт нест. розӣ шав ё розӣ нашав. ҳамроҳ бо касе гирья кун. якҷоя гиристан назар ба гирияи танҳоӣ беҳтар табобат мекунад. аз маоши аввалат барои нафақа пул ҷамъ кун. вақте ки кор ба шоколадхӯрӣ расид, муқовимат маъно надорад. ба гузаштаи худ ошти кун, то ин ки ҳаёти имрӯзии туро хароб нагардонад. дар назди фарзандон ба худ додани иҷозати ашкрезӣ равост. ҳаёти худро ба ҳаёти дигарон муқоиса накун. ту намедонӣ, ки онҳо чиро аз сар гузаронданд. агар ба пинҳон мондани муносибат зарурат мавҷуд бошад,
шарт нест ки дар он ширкат намоӣ. ҳама чиз дар як лаҳза метавонад тағйир ёбад, аммо хавотир машав, худованд ҳеҷ гоҳ бехабар нест. нафаси чуқур каш, зеро нафаси чуқур тафаккурро тасалло медиҳад. аз ҳама чизҳое ки онҳоро манфиатнок, зебо ё ҷолиб номида наметавонӣ даст бикаш. ҳар чизе ки маҳвкунанда нест туро тавонотар мегардонад. хушбахтии бачагона доштан ҳеҷ гоҳ дерӣ надорад, аммо бачагии дубора танҳо аз худи ту вобаста аст. вақте фаро расидааст ки аз паси чизи тамоми умр дӯстдоштаат равӣ. не нагӯй. шамъҳоро рӯшан кун, аз кӯрпаҳои беҳтарин истифода намо, либосҳои зебои таҳпӯш гир. барои мавриди хос чизеро эҳтиёт накун. ин мавриди хос ҳамин имрӯз аст. бо фаровонӣ зиндагӣ кун. пас ҳар чи ба сарат меояд бигзор биёяд. ин аз ту вобаста нест. дар ҳоло ҳозир ғайримуқаррарӣ бош. пириро барои пӯшидани либоси сурхи равшан интизор машав. мағзи одам узви аз ҳама муҳими шаҳват аст. ба ғайр аз ту касе бори масъулиятро барои хушбахтии ту ба дӯш намебардорад. ҳангоми ҳар фалокат аз худат пурс, оё баъд аз 5 сол ин муҳим ҳисобида мешавад? ҳамеша ҳаётро интихоб кун. ҳама кас ва ҳама чизро бубахш. он чизе ки дигарон дар бораи ту фикр мекунанд набояд туро мушавваш хотир гардонад. вақт ҳамаро табобанд мекунад. ба вақт бидеҳ. хуб ё бад будани вазъият муҳим нест, он тағйир меёбад. чизеро ҷиддӣ напиндор. касе чунин намекунад. ба мӯъҷиза бовар кун. худованд туро дӯст медорад, зеро ӯ худост. аммо на барои он ки ту чӣ коре кардаӣ ё на. ҳаётро омӯхтан шарт нест. ту дар он пайдо шудаӣ ва ба ҳамон андозе ки тавонистӣ чизеро анҷом додаӣ. назар ба он ки ҷавон бимирӣ ба пирӣ расидан алтернативи беҳтарин аст. бачагон ту танҳо як бачагӣ доранд. чизе ки ниҳоят маъно дорад худи ту ва муҳаббат доштани ту аст. ҳар рӯз ба сайругашт баро. мӯъҷиза туро дар ҳама ҷо интизор аст. мо агар ҳамаи мушкилоти худро дар як ҷо ғарам карда онҳоро ба мушкилоти дигарон муқоиса мекардем, он гоҳ мушкилоти худро чобукона ва зуд бардошта мерафтем. ҳасад сарфи беҳудаи вақт аст. ту аллакай ҳама чизро дорӣ, боз чӣ зарурат дорӣ? бо вуҷуди ин ҳама чизи хубтар дар пеш аст. муҳим нест ки ту худро чӣ тавр ҳис мекунӣ. бархез, бипӯш ва ба назди мардум рав. гузашт кун. ҳарчанд ки ҳаёт ба банди шаддабандии зиннат оро дода нашудааст, он ба ҳар ҳол тӯҳфа аст. фарқи 12. пул барои одами оқил васила, барои одами нодон мақсад аст. декурсел. одамони камбағал тибқи категорияи ҳалвои осмонӣ, одамони сарватманд бошанд тибқи категорияи ҳама чиз арзиши пули худро дорад фикр мекунанд. одамони камбағал тибқи категорияи ҳалвои осмонӣ, нони муфт. аммо сарватмандон аз рӯи ҳама чиз арзиши пули худро дорад андеша мекунанд. медонед, баъзан одамон намуди ройгони хизматрасониро ҷустуҷӯ мекунанд ё ин ки молҳои хеле арзонро харидан мехоҳанд, яъне орзу мекунанд ки ҳама чизро бемашаққат аз рӯи принсипи ҳалвои осмонӣ ба даст оранд. инсон ғолибан ба чизҳои бепул талош мекунад. шумо тасаввур кунед ки имрӯз дар рӯ ба рӯи чанд роҳ вуҷуд дорад. роҳи дилхоҳро интихоб кунед ва ба он равед, аммо ҳеҷ кас ҳалвои осмониро интизор нашавед. барои пардохти натиҷа омода бошед. ба устуворӣ, меҳнатдӯстӣ, нерӯ, ҷидду ҷаҳд онро ҳисобӣ кунед. танҳо ба чунин тариқа ба мақсади худ мерасед. бинобар ин аз хизмати ройгони одамон истифода набаред. дар акси ҳол аз хизмати шумо айнан ҳамин тавр истифода хоҳанд кард. ҳеҷ вақт барои чизҳои ройгон талош накунед, зеро ки ин одат хоси одамони камбизоат аст. ниҳоли себ шинонда ҳосили ангур ё анор гирифтан мумкин нест. чӣ тавре ки дар зарбулмасал гуфта мешавад, гандум аз гандум бирояд, ҷав зи ҷав ва ё ҳар чӣ киштӣ ҳамон бидаравӣ.
ана барои чӣ мегуфтанд ки одамони камбағал тибқи категорияи ҳалвои осмонӣ андеша мекунанд. онҳо мехоҳанд ки ҳама чизро ройгон ба даст оранд. одамони сарватманд тибқи категорияи ҳама чиз арзиши пулии худро дорад фикр мекунанд. яъне онҳо ба майлу рағбати зиёд чизҳои хубро харидорӣ мекунанд. бо ҳузуру ҳаловат ҳаққи хизмати дигаронро пардохт мекунанд. бо кайфияту роҳат либосҳои гаронарзиш мепӯшанд ва аз чизҳои қимат истифода мебаранд. дар иморатҳои бисёр зебо зиндагӣ мекунанд, зеро онҳо арзиши ҳар чизро пардохт мекунанд. дар андешаи ҳама чиз арзиши пулии худро дорад будан лозим аст. дар олам чизи бепул вуҷуд надорад. чизҳои бепул чизҳои нолозимаанд. маслиҳати ройгон маслиҳати бефоида аст. фақат мушкилот ройгон ба даст меояд, то ки бадтар ба ғарими пул бадал шавад. агар ба ман маслиҳати арзиши $1 миллион доштаро пешниҳод мекарданд ки 10 маротиба афзун гардидани даромадро кафолат медиҳад, банда ин маблағи зарурро пайдо мекардам. зеро ягона чизе ки ту онро баргардонда наметавонӣ вақт аст ва онро бояд эҳтиёт кард. ба ҷои он ки дақиқаҳо ва соатҳои пурқимати ҳаёти худро харҷ кунед, беҳтараш ба пул пардохтро анҷом диҳед. мардуми сарватманд дарк карданд ки ҳамаи чиз комёбӣ, муҳаббат, саломатӣ, маънавиёт қимату арзиши худро доранд. барои зиёрати ҷойҳои муборак ва хайру эҳсонкорӣ пул зарур аст. барои падари хуб, марди ҳақиқӣ, зани хуб шудан пул зарур аст. бинобар ин ишқу муҳаббат маънои ғамхорӣ кардан дар ҳаққи одамони наздикро дорад ва он ҳам пул меистад. ҳама гуна орзу, ҳама гуна мақсад ба ҳисоби аниқ пардохт карда мешавад. ҳеҷ чиз ройгон нест. ба ҳурмату эҳтиром, муносибати хуб ва муҳаббат бояд сазовор шуд. панири бепул танҳо дар мушқаппак аст, аммо муш намедонад ки онро муҳтоҷӣ ба он ҷо овардааст. маълум аст ки ин панир бисёр гаронқимат аст. барои маззаву бӯи он ҳаёт аз даст меравад. айнан мисли он ки мардуми камбағал хизматро мехоҳанд ройгон анҷом диҳанд ва чизҳои бепул ба даст оранд, ё ин ки талош мекунанд ки пули камтар диҳанд. ба ин амалҳо ба шахсияти худ мутаносибан ба тақдири худ таъсири манфӣ мерасонанд. аз ин мисол метавонем хулоса кард ки ба даст овардани чизҳои ройгон метавонад беҳад гарон афтад. сарватмандон хуб медонанд ки барои ҳама чиз бояд пул пардохт кард. агар бо пул пардохт накунӣ, дар он сурат маҷбур мешавӣ қимати онҳоро ба чизи дигар монанди вақт, саломатӣ, робитаи мутақобила ва ғайра пардохт намоӣ. аз ҳама пардохти арзон ин пардохт бо пул аст. аз ҳама талафоти кам талаф додани пул аст. зеро онро метавонед дубора пайдо кунед, аммо вақтро дубора пайдо кардан ғайриимкон аст. ба ҷои он ки оила, саломатӣ, виҷдон, чанд соли ҳаёт ва муносибатро талаф диҳед, пулро талаф додан беҳтар аст. пулро аз нав пайдо кардан аз ҳама осонтар аст. пулро аз даст додан нисбат ба аз даст додани номи нек ва обрӯи эътибор беҳтар аст. номи накӯш шояд чизи ягонае бошад ки ягон пешво ё одами муваффақ онро ҳеҷ гоҳ дар марзи хавфу хатар намегузорад. онҳо мефаҳманд ки обрӯи эътиборро ба пул харида намешавад. шумо ба касе гуфта наметавонед ки ман ба ту пул медиҳам, лутфан ба ман бовар кун. беҳтараш пул пардохт намуда ҳама чизҳои боқимондаро нигоҳ доред. боре модар ба ман гуфта буданд, чизҳоятро хор кунӣ, худат азиз мешавӣ. писарам, ин сухани модар чунин маъно дорад. агар ту худатро эҳтиром намоӣ ва хоҳӣ ки мардум туро дӯст доранд ва эҳтироматро ба ҷо оранд, он гоҳ молу сарвати худро чандон арзгузорӣ накун. яъне барои ту дар ҷои аввал бояд худат ва муносибати ту ба одамон истад. агар ту баръакс амал намоӣ, дар он сурат мумкин аст ки ту соҳиби молу сарват шавӣ, аммо аз ҳама одами камбағал боқӣ мемонӣ, зеро ин ки аз дигар чизҳо бенасиб мегардӣ. латифаро дар бораи одами камбизоат ба хотир оваред ки худовандро ибодат карда аз ӯ барои ҳалолкорӣ ва ҳаёти тақводорона талаб мекунад ки дар бозии лотарея маблағи калон бурд кунад. вай дар намозҳои худ ин чизро доимо аз худованд талаб мекард, аммо бенатиҷа. баъд аз намози навбатӣ худованд ба ӯ мегӯяд ки пеш аз он ки бурдро талаб намоӣ, ақаллан билети лотарея бихар. барои ба даст овардани чизе бояд саъю кӯшиш кард ва корро низ анҷом дод. ҳатто барои он ки дар лотарея бурд намоӣ, камак бояд билети лотарея харидорӣ кард. андешаи ширкаткунандаи тренинг. дар китобҳои осмонӣ омадааст ки ҳалвои осмонӣ ғизоест ки худованд мусо алайҳиссалом ва ҳамқабилагони ӯро ҳангоми оварагардии 40 сола баъди баромадан аз миср хӯронда буд. вақте ки бани исроил нонҳои аз миср гирифтаашонро пурра хӯрда тамом карданд, худованд ба онҳо ғизое фиристод ки ба назар резаи хурди сафед ё монанд ба жолаи хурд менамуд.
маннои осмонӣ мисли донаи кашниж буд. ин ғизо номи манноро барои он гирифт ки вақте яҳудиён бори аввал онро диданд аз ҳамдигар пурсиданд: ман гӯ, ин чист? мусо алайҳиссалом ҷавоб дод: ин нон аст ки худованд ҳамчун ғизо ба шумо дод. яҳудиён ин нонро манно номиданд. манно субҳи ҳар рӯз ба ғайр аз рӯзи шанбе замини атрофи бошгоҳи яҳудиёнро дар вақти сафари онҳо мепӯшонид ва то вақти чошгоҳ аллакай об мешуд. таваҷҷӯҳ намоед, нони худодод барои одамон дар замони оварагардӣ ва машаққатҳои чилсолаашон фиристода шуд ва аз худ танҳо ғизоро падидор менамуд. аммо коҳилӣ ва кӯтоҳандешии молиявӣ ба ин қиссаи марғуб такя намуда муносибат ба ҳаётро чун интизори неъмате ки гӯё аз осмон меафтида бошад тақлид намудааст. дӯстам манқали газӣ харид ва барои то хонааш онро расондан аз ман кӯмак пурсид. манқалро ҷо ба ҷо кардем ва ман қуттии холии онро ба партовгоҳ бурдам. дар паҳлӯ дар яке аз қуттиҳои партовгоҳҳо мардеро дидам ки ба назарам шинос менамуд. ман хато накарда будам, ӯ ҳамсояи ман буд. чаро дар чунин аҳвол аст? тавре бадтар фаҳмидам баъди марги модари вай ҳамсараш ӯро розӣ мекунад ки хонаро дар банк гарав гузошта пул гиранд ва пулро ба касе ба фоизи бештаре диҳанд. онҳо фоидаи худро аз фарқи фоиз медиданд. табиист ки дар чунин ҳолат одамон бехонаҳу дар мемонанд. амаки гена он замон 65 сол дошт. молу мулки худро аз талафот ҳифз кунед. чӣ гуна талху ногувор садо медиҳад ин қонуни пул. пулро ҳамсари амаки гена ба бизнеси умедбахш намунаи тақлид ҳама охир чунин мекунанд. дар коре ки ӯ дар борааш зарраи тасаввурот надошт, илова бар он дар синни нафақагирӣ гузошт ки тамоми дорои худро дар зери хатар монда умедвор буд ки неъмат аз осмон меафтад. худи ӯ рафт. кадоме аз хешовандонаш барои зиндагӣ кардан ӯро дар хонааш иҷозат додааст. аммо амаки гена бонавбат дар хонаи дӯстонаш зиндагонӣ мекунад ва баъзан дар даромадгоҳи хонае ки замони азобу шабро рӯз мекунад. зеро дар китобҳои муқаддас навишта нашудааст ки аз осмон қасрҳо, фойтунҳо, сабикаҳои тилло фурӯ омаданд. барои чӣ ин қадар одамони ҳозири замон мехоҳанд бовар кунанд ки маннои осмонӣ мудом дар намуди ғизои оддӣ вуҷуд дошта бошад? пас ҳатман аз осмон чиз василае барои зиндагонии осудаҳолона бояд афтад. аммо қаллобон аз ин истифода намуда аҳромҳои умедбахшандаи молиявӣ месозанд. вақте ки инсон барои дарёфти неъмати ройгон омода аст, ӯ андеша мекунад: ман дар куҷо ба кор дароям ки пул бе ягон машаққат ба ҷайби ман ворид шавад, ва ӯ аз рӯи қонуни ҷозиба чунин қаллобро ба сӯи худ мекашад. андеша намо ва сарватманд шав маънои онро надорад ки фақат фикр кардан кифоят аст ва аз осмон неъмате меафтад ки мо сазовори он ҳастем. мо он замон андеша доштем ки мегӯяд амаки гена аллакай азобу машаққат кашидем ва худованд моро ба ҳоли худ намегузорад. мо ба ҳаёти беҳтар сазовор ҳастем. кӣ медонист ки чунин мешавад? чизе ки доштем ҳифз накардем, онро тараф кардем. акнун чӣ илоҷ? гирья мекунем. онҳо гуфтанд ки бизнеси хуб доранд. одамон бисёр хоҳиши ба онҳо кор кардан доранд, аммо онҳо мехостанд ки моро ба хотири ошноии дерина ва эҳтироми зиёд кӯмак кунанд. ман акнун дошта натавониста аз амаки гена пурсам: ақаллан медонистед ки онҳо ба чӣ кор машғуланд? не, намедонистем. колоҳои гуногунро ба Русия мебурданд. ҳама чиз ба роҳ монда шуда буд. барои миқдори молҳо фармоиши фаврӣ гирифта буданд. бояд танҳо онҳоро мегирифтанд ва интиқол медоданд. пул бошад чӣ хеле ки гуфтанд дар дасти харидор тайёр буд. дар монк кӯмак кардем ки ҳуҷҷатҳоро зуд омода созанд. мехостам ки аз амак пурсам, вале худдорӣ кардам. масалан, шумо чанд сол ба ин кор машғулед? то чунон сармоягузорӣ кардаед? чунин миқдори бисёри пулҳоро ба зери назорати худ нигоҳ доштаед? фурӯш ва хароҷотро чӣ гуна пешбинӣ кардед? бо эътимодии муомиларо чӣ гуна баррасӣ кардед? аз дунболи пул шудед? ин чӣ хел харидор будааст? эҳтимол бар дурӯғ аст, пешпардохт накардааст, ё ин ки фурӯшанда қаллоб аст. агар онҳо шарикони боэътимод мебуданд, барои чӣ қисми молҳоро ба кредит надодааст? ҷавоби корчалонҳоро мешунавем. он чӣ гуна метавонад бошад? ӯ хасис, ба касе бовар намекунад. аммо мо бошем одамони корем, ба шумо кӯмак кардан мехоҳем. савдогарони замонҳои қадим чӣ гуна кор мекарданд? даст ба даст мезданд. вассалом. бале, инҳо тоҷирон буданд. эҳтимол аъзои ҷамъияти савдогарон низ буданд ки сухани тоҷиронии онҳо аз мӯҳр ҳам мустаҳкамтар буд. на, ҳеҷ ягон чунин тоҷир манзили одамони солхӯрдаро дар назди судхӯр ба гарав нагузоштааст. худи амаки гена
تمام عمر در زواد به حیث استا کار میکرد. ها دوستانم مصلحت دادن که از این کار دست کشم. می‌افزودم که گناه، اما من فکر کردم که آنها از آمد کردن کاری من پیشنهاد آدمان کارچلان حسد میبرند. من چنین فکر میکردم کار که انجام یافت آنها را به مهمانی دعوت میکنم. نیت داشتم که صاحب پول شده به آنها کمک کنم. من تسکین و تسلی را گذاشته از پیرمرد پرسیدم معامله شما با این کارچلان ها در دفتر نتاریوس از جهت حقوقی به رسمیت درآورده شده بود؟ او به جای جواب خاموشانه کشورش را برهم کشید. افسانه درباره ماهیگیر و ماهی برای چی در بچگی آن را برای ما میخوندن؟ در اینجا بغیر از ماهیگیر و ماهی بیبی قهرمان اعظم عجایب منبع الهام بابا و مؤلف طلبنامه های او هست که در آخر افسانه در نزد تقاری کوهنی شکسته نشسته. در این باره فکر و موعظه کردن ضرور است. آره، معنا به آدمان در خانه دو هجرگی آباد استقامت داشته فرستانده نشده بود، بلکه برای آنهایی بود که 40 سال در بیابان سرگردان و آواره میگشتند. برای چی ما انتظار آنها را ادامه میدیم؟ با او چی جواب هم میگویی؟ چیز خوبی در حیات او رخ میدهد. مال و ملک خود را از تلفات احتیاط کند. شیر در یهودستان به آدمان کم بضاعت هر روز جمعه به طور مجانی تقسیم کرده میشد. توجه کنید، تنها شیر. مثلا باره به یک پسرک پیشگویی کردند که در سن 36 سالگی او خیلی ثروتمند میشود. والدین او خیلی خرسند شده به همین همسایه ها این فعل نیک را نقد کردند. این پیشگویی را در دهه شنیده همه خوشحال گشتند که اکنون همراه آنها چنین یک آدمی ثروتمند زندگانی خواهد کرد. والدان پسرک و گذشتگان آنها همه باغبان بودند، اما او از آموزش این کسب دست کشید. برای چی؟ چون که او ثروتمند میشود. والدین او را به غذا و پوشاک تامین میکردند. همین طور او در انتظار ثروت بزرگ زندگی میکرد. بعد والدان از حیات گذشتند. پول نیز تمام شد. قهرمان ما مجبور گردید که خانه و باغ را فروخته به انباری که در کنار دیه واقع بود کوچه. اکنون اهل دیه به او غذا میدادند و امید داشتند که به نزدیکی او ثروتمند میشود. وقتی تعیین شده فرا رسید. او 36 ساله شد، اما از بایگری هیچ خبر نشد. همسایگان نارضا به شکایت و گله درآمدند. دیگر او را خوراندن نمیخواستند. قهرمان ما آهسته آهسته راه جنگل را پیش گرفت تا میوه‌های یابایی و زنبورق پیدا کند، اما چیزی نمیافت. در راه بازگشت به چقوری افتاد. ممکن بود که زینه‌ها کنده از آن رها شود، ولی کاهلی او را مانع گردید. تا زمانی کشته برآوردن برزگران درگذر او آنجا نشست. قهرمان ما به انبار خود آمد، دراز کشید و وفات کرد. همینطور او به آسمان میرسید و همانا در نزد خداوند به ادعا حاضر میشود. برای چی این طور وعده شده بود؟ پولها در کجاست؟ همه دست و پا گم کرده به داوود تاز درآمدند و کتاب تقدیر را به دست گرفته ورق زدند. آره، در حقیقت همه چیز موافقت میکنند. در سن 36 سالگی برای این آدم بایگری نوشته شده است. سبب حادثه را معین کردن خواستند. نگهبان طلا را دعوت کردند. او میگوید چخل بایگری نقد است. مشکلات سریع دریافت کننده است. وقتی که مهلت دادن بایگری فرا رسید، ما او را میان باغبانان جستجو کردیم اما بی نتیجه. او را در ریاست نظامیان، عالمان و میان کشاورزان جستجو کردیم. در یگان جا نیست. به خانه والدانش رفتیم، اما او در آنجا نبود. در آن خانه آدمان دیگر زندگانی میکردند. قاصدان را فرستادیم، تمام محل را دیده برآمدند، ولی او را پیدا کردن نتوانستند. بالاخره او را تصادفاً در جنگل پیدا کردند. در چقوری سر راه بایگری را گذاشتند. دیوار آن را کمی کافتن لازم بود. باز کار انجام نشد و همینطور او را در روی تخته انبار پیدا کردند. قریب بود که دارایی را به سرش ریخته بودند. او خیلی ضعیف و ناتوان بود. ترسیدند مبادا او را نکشند، اما در اینجا خود وفات کرد و با همین ترتیب این آدم بایگری را گرفته نتوانست. سرگذشت عبرت‌آموز مایکل دل. شب خود رغبت را با بیزنس مایل هنوز در بچگی با شرافتی والدان خود، پدر دکتر دندان، مادر مشاوری مالیوی پیدا کرده بود. در خاندان آنها صحبت همیشه درباره پول، مالیه، حسابات بوغالتری و اقتصادیات میرفت که این برای او خیلی شوق‌آور بود. بنابراین مایل حرکت در بچگی درک کرده بود که ارزش همه چیز در این دنیا با پول است و کار کردن آن را باید آموخت. مایل در آستین به دانشگاه ایالات تگزاس داخل شده
اساساً علاقمندی کامپیوترها بود و به فنهای دانشگاهی کم مراغ ظاهر میکرد، زیرا اهل عمل بود و تلاش میکرد که دانش خود را برای گرفتن درآمد استفاده برد. در این مورد هر کاری را که مرد مشغول میشد و وی پسند آمده برایش حضور و حلاوت میبخشید. این نیز یک عامل مهم بود. دیل بعد از فکر و اندیشه نچندان طولانی کارخانه وصل‌کنی و سودای کامپیوترهای مکمل را تشکیل کرد. فعالیت عملی به او کمک کرد که سمت ضعیف سودای کامپیوترها در آن لحظه‌ای که میهمانان از دیستریبیوتورها مال‌های تیار را خریدار کرده طلبات خریداران را به نوبت نگرفته با نرخ علاوگی آنها را می‌فروختند دریافت کند. او درک کرد که غلبه آسان وجود ندارد و تنها توسط ثباتکاری و مهنت‌دوستی به مقصد خود رسیدن میتوان و برای همه چیز باید پرداخت کرد. مایلز تصمیم میگیرد که تمام فعالیت خود را به بیزنس بخشد. سال 1984 مبلغ اولیه را به مقدار $1000 جمع کرده او شرکت خود را تحت عنوان دیل کامپیوتر کارپوراسیون ثبت نام کرد. برای آنکه به کامیابی دست یابد برای او تهیه نظام فروش و جلب خریداران ضرور بود. دیل تصمیم گرفت باید نیم کارمندان را از تلفنچی دختران تشکیل دهد تا که آنها به قبول فرمایش مشغول شوند. کارمندان دیگر به کار وصل و نصب کامپیوترهای برای فرمایش پیشنهاد شده مشغول بودند. علاوه بر این او متخصصان بلند اختصاص را انتخاب میکرد و به آنها پول خوب میداد. او میدانست که کار خوب باید با پاداش مناسب موافقت کند و چقدر که کارمندان را مزد کم دهی همانقدر صفت کار نیز پس میگردد. نتیجه باشد مستقیما از کارمندان وابسته است. همین طریق نمود نوی بیزنس فروشی کامپیوترها از روی فرمایش مشتریان وصل و نصب شده به وجود آمد و بالای این وصل کامپیوترها تنها بعد گرفتن فرمایش شروع میشد. خراجات فروش کم شده آن در نوبت خود نرخ‌ها را به پایان میکشید، اما جاذبیت آنها بالا میرفت. برطرف چنین طرز معامله باعث رابطه مستقیم با مزاجان و تامین نرخ‌ها گردیده. بر بالای این درباره طلبات خاص خریدار به شرکت کاملا اطلاعات رایگان را میرسانید. همچنین مایلز پرینسیپ‌های فعالیت خود را به لایحه نو تهیه نمود. اگر ایده را دارای دورنمای ناچیز می‌حسابیدند سمت حرکت آن بسته نمیشد، اما تنها تا زمان موقوف گذاشته میشد، چنانکه ناکامی امروزه همیشه میتواند درخواستی فردا باشد. برای مثال موقتا از بازار نوتبوک ها رفتن دیل بسیاری ها را به حیرت گذاشت، چنانچه این سمت در 1.5 ساله آخر زود رشد کرد. اما همه چیز آنگاه انیق شد که در بازار خط نوی نوتبوک های از روی وقت کاری بطریه ها رقیبان را دستگاه کوتاه کننده پیدا شد. این به شرکت اجازه میداد که به سطح نو بالا رود. همچنین بسیار آدمان از این تصمیم در حیرت افتادند. وقتی که دیل به جای آنکه حصه خود را در بازار کامپیوترهای رویمیزی و نوتبوک ها زیاد کند، قسما به سمت نو استحصال سرورها شروع کرد. سال 1996 سرور پاور ابگر را پیشنهاد نمود. ایده تا اندازه موفق گردید که در طول چند سال شرکت در بازار جهانی سرورها جای دوم را اشغال کرده حصه خود را قریب 2 مرتبه افزایش داد. این مثال شاهدی آن است که تصمیم درست همیشه در رو بر روی قرار ندارد. در بسیار موردها فقط مناسبت ایجادی کامیابی را معین میکنند. سال 2002 شرکت دیل با واسطه پشت 35 میلیارد دلار کامپیوتر فروخت و 36,000 جای کاری تشکیل داد. سال من بعد حصه دیل کامپیوتر در بازار 22% را تشکیل کرد که خود شرکت در جنبه 3 سال در روی خط بزرگترین شرکت های دنیا جای 33 را اشغال کرد. مایلز دیل باشد باز 18 میلیارد دلار دارایی به صف ثروتمندترین آدمان جهان وارد گردید. خلاصه در راه به دست آوردن کامیابی استوار باشید. در یاد دارید که برای همه چیز پرداخت باید کرد. معنی خود را مجبور سازید که در حالت ضروری کار کند. آن راه درست پیدا کرده میتواند و شما را نیز به وسیله ضروری تامین میگرداند. غلبه سبک را انتظار نشوید، آن از دو سر ارزگذاری نمیشود. و مهنت وزین و سنگین حوصله پیدا کنید. برای موفقیت را به دست آوردن با صبر و تمکین وقت و سعی و کوشش پرداخت نمایید. برای آن شده از دست دادن سلامتی، آبروی، اعتبار و مناسبت عائلوی ارزنده نیست. فرق 13 با ثروت نفرت داشتن بعضی آدمان به آن خاطر است که به آنها امید ثروتمند شدنشان را از دست دادند. بکن
мардуми нодор мепиндоранд ки ҳамаи мушкилот аз барои пули бадбахт аст. одамони сарватманд мегӯянд пул ба зоти худ бетараф аст, аммо нокифоя будани пул боиси ҳамаи мушкилоти ҳаёти мо аст. мардуми нодор мепиндоранд ки ҳамаи мушкилот аз барои ин пули бадбахт аст. чунин тафаккур аз таҷрибаи манфӣ пайдо мешавад. кадом вақт касе пул қарз гирифта тавонистааст ки дар вақташ онро баргардонад, вале қарзхоҳон дар айни вақт баргардондани онро талаб карданд ва аз барои ин мушкилот ба амал омдааст. мардум аз телевизор мебинанд сиёсатмадорон аз барои пули калон ҳамдигарро ба қатл мерасонанд, чӣ гуна барои маблағҳои бузург ҷангҳо ба амал меояд ва аз ин рӯ дар шуури одамони камбағал андешии ҳамаи бадбахтиҳо аз барои пул пайдо шудааст. онҳо фикр мекунанд ки ҳамаи бадбахтиҳоро пул меорад ва беҳтараш дорона будан аст, то ки мушкилот набошад. аммо воқеият тамоман дигар аст. одамони сарватманд ба ин масъала дигар хел, яъне бо фаҳму идрок муносибат мекунанд. онҳо мегӯянд пул аз рӯи хусусияти худ бетараф аст. онро метавон ба нияти хайру некӯкорӣ ва ё зарару зиён истифода кард. нокифоя будани пул боиси ҳамаи мушкилоти ҳаёти мо аст. агар шумо пул медоштед, қарзро дар айни вақт мегардондед ва ба касе ҷанҷол намекардед. агар кас пул медошт, даст ба дуздӣ намезад. агар пул мебуд, имкони вақти бештар барои оила ҷудо кардан пайдо мешуд. ҳамаи мушкилиҳо ва масъалаҳо аз набудани пул сар мезанад. инсон дурӯғгӯиро оғоз карда маҷбур аст ки ғайри хоҳиш ва ихтиёр ба муқобили принсипҳои худ рафтор кунад. ӯро ҳаёт маҷбур мекунад ки чунин рафтор кунад. ин маънои онро дорад ки боз ҳамаи масъалаҳо бо сабаби нокифоягии пул аст. бояд тарзе амал кард ки он ба миқдори басанда дар даст ҳамеша бошад. ана одамони сарватманд ҳамин тавр андеша мекунанд. онҳо дар бисёр маврид мувоқеати вазъиятро хубтар дарк мекунанд. ёддошти ширкаткунандии тренингҳо. саргузашти дӯсти ман Влад шояд ҳамчун мисол боиси фаҳмиши фарқи одамони камбағал ва сарватманд гардад. ӯ дар оилаи осудаҳол вале на чандон дороии зиёӣ ба воя расидааст. таҳсили хуб гирифтааст. дар рӯҳии анъанаҳои кӯҳан тарбият ёфта аз паси пул намедавад ва барои ба даст овардани дороӣ сайю талош ҳам надорад. бояд духтари ҳалиму хоксори дар чунин оилаи зоёӣ тарбияёфта издивоҷ мекунад. фарзандонаш як писару як духтар ба дунё меоянд. хеле содда ва оддӣ зиндагӣ мекарданд. бо вуҷуди он ба чизе муҳтоҷ набуданд. ҳама чиз дар як они воҳид тағйир ёфт. ҳамсари ӯ мубталои бемории ҷиддӣ гардид. амалиёти ҷарроҳии пурхарҷ зарур шуд. азбаски имкони пасандоз кардани пул надоштанд, барои амалиёт пул набуд. илоҷе барои ба даст овардани пул ба ҷуз дар гарак гузоштани хона намонда буд. хушбахтона амалиёти ҷарроҳӣ ба муваффақият гузашт ва саломатии ҳамсари ӯ рӯ ба беҳбудӣ ёфт. аммо дар ин вақт масъалаи баргардондани қарз ба миён омад. пули қарз хеле зиёд буд. даромади маъмулӣ барои пардохти он намерасид. фоизҳо афзоиш меёфтанд. бар замми он ҷарима барои саривақт напардохтани қарз зам мешуд. хатари аз даст додани манзил ба вуҷуд омад ва ҳамон вақт Влад маҷбур шуд ки чораи фаврӣ ҷӯяд. тамоми имконоти маҷбурро бо диққат дида баромад ва тасмим гирифт ки ба дӯсташ Рустам, ки ба бизнес машғул буду баррасии молҳои баландсифати насоҷии маҳаллиро интиқол медод, муроҷиат карда хоҳиш кунад ки ӯро ёрдамчии худ гирад. замони худи дӯсташ ба ӯ пешниҳоди кор намуда. маоши баланд низ ваъда карда буд. рустам ба аҳволи бади дӯсти худ ошно шуда бе ягон сухани зиёдатӣ розӣ шуд ки ба ӯ кӯмак кунад. бештар аз як сол Влад ҳамроҳи Рустам дар шаҳрҳои Россия давухез намуда борҳоро интиқол медод, дар гуфтушунёдҳо ширкат менамуд ва ҳангоми бастани шартномаҳо низ ҳузур дошт. ҳамаи пули коркардаашро ба хона барои пардохти қарзҳо мефиристонид. пас аз он ки қарзҳои худро ба куллӣ пардохт кард, ба маслиҳати Рустам пулҳои зиёдатии худро дар бизнеси якҷоя гузошт, зеро дарк карда буд ки пул ба инсон озодӣ медиҳад. набудани пул масъалаҳоро ба миён меорад. тадриҷан Влад шарики комилҳуқуқи дӯсти худ гардида баъзе самтҳои бизнесро ба зиммаи худ гирифт. ҳоло тиҷорати дӯстон равнақ ёфт истодааст. Влад аллакай хотираи худро аз масъалаи молии гузашта пок месӯзад. вай вақти озод бисёр пайдо карда онро барои оилааш ҷудо мекунад. ҳамроҳи ҳамсараш сайру сайёҳат мекунад, ба мағозаҳо мераванд, ба сайёҳати табиат мебаранд. хулоси калом зиндагонии ӯ хуб шудааст. саргузашти ибратомӯз. Габриэл Бонхер Шанел. бачагии Габриэл чандон осуда набуд. то 18 солагӣ дар ятимхона калон шудааст. тамоми ҳаёти ӯ аз мушкилиҳои доимӣ, эҳтиёҷ ва маҳрумият иборат буд. бинобар ин аллакай дар синни хурдсолӣ дарк карда буд
که همین مشکلات از نبودن پول رخ میدهد. احتمال کاملا همین مشکلات در بسیار موردها در تفکر این دختر خواهش و کوشش به کامیابی رسیدن و ثروتمند شدن رو به وجود آوردند. وقتی که 18 ساله شد به کار اولین خود در مغازه لباس فروشی شروع کرد. گابریل همچنین در یک وقت در طرفخانه خود استرادادور سرود میخواند. این به وی امکان میداد که درآمدی علاوگی داشته باشد. در بیزنس مدلی تجربه کافی حاصل نموده. سال 1910 با امید عملی کردن آرزوی خود صاحب مغازه شدن به پاریس می‌رفت. حتی نبودن پول دختر را از نیتش باز داشته نتوانست. او باوری داشت که در حال داشتن خواهش پول را میتوان پیدا کرد. نهایت با دستگیری هوادارانش او اولین مغازه شانل را باز میکند که در یک مدت نهایت کوتاه در بین آلوفته‌های مدپرست محلی شهرت کسب میکند. سر اساسی موفقیت گابریل همان لباس‌های می‌گردند که خود آنها را می‌دوخت. در آن زمان زنان پوشیدن دامنه دراز، کارست و دیگر لباس‌ها را اولاتر می‌دانستند که بسیار کلان و کاملا نافارم و بی‌راحت بودند. در مغازه او کلکسی نوی لباس‌ها پیشنهاد کرده شده بود که تماما با تصورات زنان همان دوره درباره مد موافقت نمی‌کرد. همه نمودها از آن چیزهایی که زنان نمی‌پوشیدند به نظر بهتر و خوش‌طوختر بود نموده زودتر به سودا می‌رفتند و سال اول کار سودای مغازه از آن چی که انتظارش بودند پیش می‌گذرد. قدم مهمی من بعد گرفتن تصمیم به مشغول گردیدن به کار عطریات بود که سبب پیدایش عطریات اصلا مشهور اصلی 20 گردید. شانل برای عملی گرداندن نقشه‌های خود به عطار مشهور ارنستو بو که پدر سالهای زیاد در نزد قصر اعلیحضرت امپراتور کار کرده بود آشنا گردید او را به کار دعوت می‌کند. این شخص متخصص خیلی با استعداد بود. همه سیر و اسرار هنر خود را خوب می‌دانست. در آن سالها عطرهای زنانه با گوناگون خیلی خود فرق نمی‌کردند. همه آنها دارای تنها بوی گل بودند و هیچ کس در 3 سال آنها اقلاً چند خوشبویی را استفاده نمی‌کرد. عطر به نام لوند خیلی مشهور بود که بوی گل سرخ و یاسمن می‌کرد. اما کسی یک جای بودن استفاده بودن نکهت گوناگون را نسنجیده بود. ارنستو با 1 سال دراز کار کرده و کوکو چند نمودی عطرها را پیشنهاد کرد که به قول او برای زنانی که چون زن بوی میکنند تهیه شده بودند. شانل نمونه پنجم را انتخاب کرد. همینطور عطر مشهوری شانل نمره 5 پیدا شد گشت که 80 خوشبویی را داشته و بوی یگان گل مشهور مانند نبود. مخصوص برای این عطرها شیشه بلورین تیار کرده میشد که بعدتر به یک اشیاء پرستش زنان تبدیل گردید. آرایش آن به‌نهایت خاکسارانه بود. در شیشه تمغه کاغذی نه چندان کلان با نوشته‌جات شانل نمره 5 موجود بود. از همان وقت این عطر در تمام جهان مشهور گردیده. امروز هم یکی از سرخریدارترین به شمار می‌رود. گابریل بانخیر شانل کامیابی را به دست آورده اساسگزار یکی از شرکت‌های مشهورترین جهان گردید. مشکل‌هایی که در بچگی به دوش او افتاده بودند خصلت او را آب و تاب دادند و در تفکر او آرزو را درباره کامیابی تولید کردند. او این آرزو را عملی کرده توانست. زنی که تمام جهان را به حیرت آورد در عائله کمبغل به دنیا آمده. والدین وقتی که او هنوز کودک بود چشم از عالم پوشیدند. او همراه خواهرش در یتیمخانه تربیت گرفت. او برای چون دیگران بودن در اختیار خود سبب‌های زیادی داشت. اما برخلاف حالت موجوده او موفق شد. تا آن زمانی که جهان وجود دارد آدمان از نمونه لباس‌ها و عطریات شانل استفاده کرده با عرض احترام از او یاد میکنند. او در فرح و شادمانی را باز کرده و میلیون‌ها آدمان روحیه رمانتیکی را تحفه کرد و این را حتی بعد فوت خود ادامه میدهد. کار نیک هیچگاه انتها ندارد. خلاصه دانستن لازم است که همه مسئله ها و جنجال و نزاعها با سبب نبودن پول روی میدهند. اما به سر خود نبودن پول مسئله شده نمیتواند. مسئله در نبودن خواهش و سعی و تلاش به مهنت است. باید مهنت کرد. اگر چیزی به دست نیاید نقشه عمل را تکمیل دادن لازم است. مشکلی در خود انسان نیست. جرم ناکامی بسیار مورد از نقشه نامکمل میباشد. تا زمانی که راه دلخواه خود را پیدا نکنیم آن را تنظیم و اصلاح کردن لازم است. باید درک کرد که موفق بودن تنها برای خود ما سودمند نیست. موفقیت همیشه دیگر آدمان را نیست روح بلند میگرداند. اگر شما آدم موفق باشید در آن حالت دیگران را نیز به کامیابی خود روح بلند میکنید. شما میتوانید در زمین
دل میلیون ها آدمانی که سرگذشت شما را میشنوند یا میخوانند نهال آرزوی امید را بشنانید. بچگی خود را به خاطر آورید. چگونه شما آرزو میکردید مانند آنهایی باشید که چون قهرمانان در برنامه‌های تلویزیونی درباره‌شان نقل میکردند. آرزوی انسان از آن مثال‌هایی است که او را احاطه کردند ابتدا میگیرد. هیچ نباشد برای فرزندان خود نمونه عبرت شوید تا که آنها از کردارهای شما روح الهام گیرند. کامیاب بودن همیشه خوب است. بگذار چنانه که شما سرگذشت کوکو شانل را خواندید سرگذشت شما را نیز خوانند. از صمیم قلب به شما چنین حیات آرزو میکنم تا آن به شما کمک رساند و به پناهناپذیری و جاودانه دست یابید. زیرا زمانی که ما نیستیم بگذار دیگران درباره رفتار و کردار نیک ما بگویند. فرق 14 پول در دست داشته اسلحه آزادی است، اما پولی که از پسش میدوی اسلحه غلامی تو میباشد. روسو مردم نادار طبق کاتگوری با راه حلال ثروتمند شدن غیر امکان است فکر میکنند، اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری تنها با راه حلال ثروتمند شدن ممکن است، راه دیگر وجود ندارد فکر میکنند. مردم کمبغل طبق کاتگوری با راه حلال ثروتمند شدن غیر امکان است فکر میکنند، اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری تنها با راه حلال ثروتمند شدن ممکن است، راه دیگر وجود ندارد اندیشه میکنند. توجه نمایید. وضعیت یخیله اما درک و روش مطلقا مختلف. مردم کمبغل کاملا به این باورند که با راه حلال ثروتمند شدن غیر امکان است. آنها تابع کاتگوری درآمد راستخطه اندیشه میکنند. درآمد راستخطه چی معنا دارد؟ اگر شما به کار برید در آن صورت ماهانه میگیرید، یعنی وقتی خود ملکه و موارد خود را با پول عوض میکنید. این است درآمد راستخطه، طرز عوض سعی و کوشش خود به ماهانه. چند ساعتی که شما کار کنید موافق آن همان قدر پول میگیرید، اما تنها با ماهانه مال و ملک جمع کرده نمیتوانید. بنابراین اکثریت آدمان فکر میکنند که با راه حلال گویا ثروتمند شدن امکان ناپذیر است، اما اینطور نیست. مردم کمبغل این اسرار را همتون نمیدانند. آخر با راه حلال هیچ نه $1000 سرمایه را جمع کردن ممکن است. آره امکان پذیر است، اما آنها از حدود وظیفه خدمتی خود برآمدن نمیخواهند. دو راه کار کردن پول موجود است. یکم شما با دستان خود کار میکنید، یا دوم شما با واسطه عقل و ادراک کار میکنید. آدمان دو طایفه میشوند. یک طایفه به دستان پول کار کرده با واسطه معنی سر آن را حساب میکنند، یعنی پول را تقسیم میکنند. اکنون برای تحصیل بچه‌ها پول جدا کردن ضرور است. برای تعمیر خانه، طبابت همسر و کمک والدین پول ضرور است. باز باید تحفه خرم. طایفه دومین آدمان با معنی سر پول کار کرده با دستان آن را حساب میکنند. و شما ضرور است که از دو یکی را انتخاب کنید. برای آغاز کار راه اول درست است، اما شما باید دورتر روید. آدمان ثروتمند یک قدم پیشتر میگذارند و آنها چنین اندیشه میکنند اینجا الکی حد است، اما باید دورتر رفت. من نمیتوانم تمام اون کار کنم، باید سرمایه جمع کنم که برای من کار کنم و برای بلند برداشتن مهارت و ملکه خود آنها به کسب آموزی میکنند که این به آنان کمک نموده پولهایشان را مجبور میکند که به نفعشان کار کنند. در آن سطحی که آدمان کمبغل قرار دارند آنها بی تنفس کار را ادامه میدهند. آدمان ثروتمند به طور ذل اندیشه‌رانی میکنند. من نمیخواهم تمام اون چنین مهنت کنم، زیرا تمام اون پیوسته کار کردن غیر امکان است و چون مهلت فرا رسید باید باز نشسته شد و باقی مانده عمر را در فقر ناداری گذرانید. و چون این طریقه به دست آوردن رفاه و آسوده حالی غیر واقعی بوده جسماً نیز امکان ناپذیر است. آن چیزی را که من آرزو میکردم تامین کردن نمیتوانم. بنابراین آنها نشسته با معنی سر فکر میکنند و طرز حل آن را پیدا میکنند و ما در این باره در باب‌های آینده حکایت خواهیم کرد. فیلم تصویری لوله آب و در پرواد را حتما تماشا کنید. بنگرید. آدمان کمبغل فکر میکنند که با راه حلال ثروتمند شدن غیر امکان است، اما اگر شخص به شرافت عقل و ادراک خود ثروتمند شوند آیا آن راه نادرست دولتمند شدن است؟ مگر انسان را برای آنکه از دیگران عاقل و دانا میباشد عیبدار دانستن ممکن است؟ تصور کنید که شما یکی را تنها برای آنکه او خوبرویتر، دومینش برای آنکه او نیرومندتر و سومی را برای آنکه او نابغه است عیبدار میدانید.
ақидаи одамони камбағал аз ин ҷо оғоз мегирад. аммо одамони доро мӯътақиданд ки танҳо бо роҳи ҳалол ва рост сарватманд шудан мумкин аст. ин албатта мутлақо назари дигар аст. агар одамони камбағал фикр кунанд ки давлатмандон ҳамаи дороии худро барои дуздӣ ба даст оварда ё дигаронро фиреб дода сарватманд шуданд, дороён бошанд, аниқ медонанд ки сарват натиҷаи саъю кӯшиши ақлу идрок аст. пул худ ба худ дорои нерӯи маънавӣ аст. мехоҳед ки даромади шумо афзун гардад, такаббуру ғурури худро кам карда аз бадбинию нотавонбинӣ халос шавед ва қодири бахшидани одамон бошед. худованд муқтадир аст. бингаред, ҳамаи дороӣ дар олам наметавонад ҷовид бимонад. танҳо худи ӯ доиму қоим аст. агар шумо аз таҳти дил хоҳиши сарватманд шудан дошта бошед, худро ба чанде аз сифатҳое тарбия кунед ки онҳоро худованд дорост. ӯ ҳақгӯй аст. ҳақгӯй шавед. ӯ ростгору одил аст. шумо низ ростгору одил шавед ва он вақт тамоми коинот дар хидмати шумост. агар шумо ба дарки ин чизҳо расед, тамоми бойгарии дунё монанди дарёи васеъ дар пеши пои шумо ҷорӣ мешавад. ман намегӯям ки вақти ҳамаи ин гузашт. ҳаёти одамонеро омӯхтам ки ҳар кадоме гӯё дар пеши чашмони ман сармояи бузург ҷамъ карданд. ман бо ин роҳ меравам, аммо интихоби шумо бошад, ба ихтиёри худи шумост. аммо дар хотир нигоҳ доред ки танҳо бо роҳи ҳалолу содиқона мумкин аст даромадро афзун намуд. такрар мекунам ки ин ба кори боғбон хеле монанд аст ки дарахт мешинонад ва бо арақи ҷабин бо меҳнати ҳалол онро парвариш мекунад. агар софдилона кор накунаду дар вақташ ба дарахтон об надиҳад, нигоҳубин накунад ва дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ накунад, дарахтон хушк хоҳанд шуд. бойгарӣ айнан чунин аст. шумо танҳо бо роҳи рост ва ҳалол метавонед сарватманд шавед. дигар роҳ вуҷуд надорад. одамони сарватманд инро дарк карданд. бинобар ин моли бегонаро ҳеҷ гоҳ нагиред. мол, хизмат ва кори худро ҳатто аз будаш як тим боло нарх нагузоред. молу хизмати дигаронро ба арзиши ҳақиқии онҳо харидорӣ кунед. ба роҳи рост ва одилона равед. ин принсип нуқтаи тавозун ном дорад ва ҳамеша онро риоя кунед, то ки касе ба шумо кор мекунад бохт накунад. масал, шайхе ба хилват рафт ва муддати даҳҳо сол ба хотири донистани асроре ба худованд ибодат мекард. барои чӣ дар олам яке таваллуд шуда сарватманд мешавад, аммо дигаре камбағал? инсонҳои эҷодкор ва соҳибистеъдод камбағаланд, аммо сарватмандон одамони оддию муқаррарӣ буда фақат дар оилаи муваффақ ба дунё омаданд. барои чӣ чунин ноадолатӣ вуҷуд дорад? инак худованд дар ҳаққи ӯ меҳрубонӣ намуда малоикаро ба наздаш мефиристад. малоика ба ӯ мегӯяд: ман чизеро ба ту фаҳмонда наметавонам. барои оғози кор фақат чашмонатро пӯш. чарх чашмонашро пӯшид, аммо вақте ки онҳоро боз кард, худро дар ковокии дарахти бузурге дид. малоика афсуд: ту дар ин ҷо 3 рӯз мемонӣ ва воқеаҳои рухдодии атрофро назора мекунӣ. чарх ба назора кардан шурӯъ мекунад. рӯзи аввал ба он ҷо савори бо аспи сиёҳ дар тан камзули пурҷило расида меояд. дар назди дарахт аз ин ногаҳон халтае ба замин меафтад. рӯзи дуввум ба назди дарахт деҳқоне омада хон ород ва шурӯъ ба хӯрдани ғизо намуда буд ки нохост чашмаш ба халта афтод. ӯ дид ки халта пур аз тиллост. беҳад шод гардида ғизоро зери дарахт гузошта халтаро бардошту рафт. рӯзи сеюм мусофири бенавое омада ғизоро дид ва ҳарисона ба он даст дароз кард. ӯ ғизоро ҳанӯз ба тамом нахӯрда савори аспи сиёҳ ҳозир шуд ва аз ӯ баргардондани пулҳояшро талаб кард. ӯ мусофирро ба азоб додан оғоз кард ва дид ки ин як кори беҳуда аст ва ниҳоят ӯро қатл кард. дар ҳамин асно шайхи порсо худашро дошта натавониста аз ғазаб ба дод задан даромад. ту ба ман ваъда дода будӣ ки ба саволҳои ман ҷавоб мегӯӣ, аммо ман боз танҳо як саҳнаи беадолатиро мебинам. малоика ба ӯ гуфт: сабур бош, ман ҳозир асрори дидаатро ба ту нақл мекунам. марди савора сарватманд буд. ӯ мулки худро гашта хироҷ ҷамъ мекард. аз ҳамон халтае ки гум карда буд бисёр дорад. фақат хасисию ҳарисию ӯро ором намегузорад ки даст аз ин амал кашад. ба ғайр аз ин тилло чизи дигаре барои ӯ арзиш надорад. он деҳқон варшикаста гардида дорои худро ба гарам монда буд. дирӯз муддати охирини баргардондани маблағ буд ва агар ӯ ин халтаро намеёфт, он гоҳ аз ҳама чиз маҳрум гашта ба зиндон меафтод. аммо ӯ бо тиллоҳои пайдо кардааш маблағро пардохта оилаи худ ва худро наҷот дод. он роҳгузори бенаво дар ҷавонӣ ҳангоми мастӣ нафареро кушта буд. баъд аз он тамоми ҳаёт ғусса мехӯрд. тамоми дорои худро ба камбағалон тақсим кард ва аз худованд ба хотири омӯзиши гуноҳаш марги пуразоб талаб мекард, то ин ки аз гуноҳ худро пок гардонад. дирӯз хоҳиши ӯ иҷро гардид ва акнун на фақат гуноҳи ӯ бахшида шуд, ҳамчунин боз ранҷури солеҳ гардид.
سواری که او را کشته بود اکنون دستور سیاهی او را تعقیب میکند. او توبه کرده و کمبغلان کمک کردن را آغاز کرده است. خلاصه پول با راه حرام به دست آمده از خود یگان نشانه نمانده خرج و نابود میشوند. آن رنج بیشمار آورده تقدیر هر گونه آدم را میشکند. در نهایت پرداخت بسیار گران قیمت لازم میشود. گاهی وقتی زیادی از عمر خود، سلامتی، خوشبختی عائله خود یا آن چیزی را که در دست داری باید پرداخت نمایی. فقط با راه حلال میتوان سرمایه جمع کرده آن را حفظ و افزون گردانید. این سرمایه بعد شما نیز کار خواهد کرد. فرق 15 مقدار دارایی نه به اندازه درآمد بلکه از روی عادت و طرز زندگی معین کرده می شود. خسیس نبودن علاقه دارایی است. اسرافکار نبودن درآمد است. مارک تولی سیتسرون. مردم کمبغل طبق کاتگوری درباره خود یا از آن خود اندیشه میکنند. مردم ثروتمند طبق کاتگوری با عدالتی و نقطه توازن فکر میکنند. مردم کمبغل طبق کاتگوری درباره خود یا از آن خود اندیشه میکنند. این چی معنا دارد؟ وقتی که کار به پول دخل دارد، آدمان کمبغل خودخواهی حقیقی بودن خود را ظاهر میکنند و تنها درباره خود فکر میکنند و هر تین را به حساب میگیرند. آنها خاطر خویشاوندی را هیچگاه ندیده خیلی آسان برادر، خواهر یا دیگر خویشاوندان را آزار داده میتوانند. بنابراین شخصی که طبق کاتگوری کمبغلی اندیشه میکند، علل خصوص وقتی کار به پول دخل دارد، تنها درباره خود فکر میکند. این را فهمیدن و فهماندن دشوار است. این مسئله در واقع همین طور است. ما این مسئله را در بسیار کلکتیو های مهنتی، شرکت ها، ساختارهای تجارتی آموختیم و به چنین خلاصه آمدیم که در مسئله های مولوی آدمان تنها درباره منفعت خود فکر میکنند. گفتم ممکن نیست که آنها 100% خودخواهند، اما در اینجا مطلقا رفتار خودخواهانه ظاهر میکنند. با تدبیر مردمی کلپه را همیشه به بالای خود میکشند. باید تنها خودم برد کنم. این شعار زندگی آنهاست. این طایفه مردم هیچگاه عادل نیستند. حق دیگران را زود از خود میکنند. اگر شغل شما تجارت یا صاحبکاری باشد، مرا خوب میفهمید. آنها همیشه در فکر منفعت های خودند. چیز و منت خود را حساب میکنند ولی پول چیز و منت دیگران را قدر نمی نمایند. بنابراین این گونه آدمان هیچگاه ثروتمند شده نمیتوانند. با امر تصادف گاهی نیز ثروتمند میشوند، اما مال و دارایی آنان موقتی است و زود از دستشان میرود. عاقبت کمبغل میمانند. تاریخ تجارت و صاحبکاری ورقه های زیادی شسته اشک چشمان آنها باقی گذاشته است. اما آدمان ثروتمند طبق کاتگوری با عدالتی و نقطه توازن فکر میکنند. اگر حتی مسئله به پول وابسته باشد هم آنها تلاش میکنند که راه مصلحت آمیز نقطه توازن را پیدا کرده مسئله را با نظرداشت منفعتی همه طرف ها حل کنند. اما نه چنانه که یکی برد کنه دیگری باخت نمود. همه چیز باید عادلانه و بدون باخت باشد. آدمان ثروتمند حرکت میکنند که صالح باشند. حق کس را نمیگیرند، از خود میدهند ولی حق دیگران را نمیگیرند. برای همین این آدمان را خداوند دولت و عزت و حرمت میدهد. صالح شوید. صالح بودن بزرگی است. یادداشت شرکت کنندگان ترینینگ ها. سرگذشت های ثابت کننده تفریقی مذکور خیلی زیادند. در هر ترینینگ مستقیم بعضی از شرکت کنندگان این گونه سرگذشت ها را به خاطر آورده آنها را نقد میکنند. مثلا یکی از آنها نقد کرد که چگونه خویشاوند آنها رسلان یک جای با دوست خود کارتوشکا پرورش کردند. رسلان مزد کاری تراکتورچی و پول تخمی کارتوشکا را پرداخت کرده است. به ذمه دوستی او پرورش و آبدهی زمین کارتوشکا واگذار شده بود. اما فصل سال برای کارتوشکا پروری موافق آمد و زمین کارتوشکا حاصل دلخواه نداد. دوستی رسلان پول برای آبدهی کارتوشکا صرف کرده و مزد زحمتش را طلب کرد و تنها با مبلغ از دست داده خودش توجه ظاهر میکرد و خراجات رسلان را حتی به گوشه خیال هم نمی آورد. از این مثال معلوم میشد که آدمانی دارای تفکر کمبغلانه وقتی کار به منفعت آنها دخل دارد ناعدالتانه رفتار میکنند. شرکت کننده دیگری ترینینگ نقل است که چگونه او با 2 نفر دوستانش
تصمیم بیزنسی یکجایی را گرفته بودند. هر کدام حصه برابر خود را برای پیشرفت بیزنس گذاشت و آنها مقدار زیادی تخم خریدند و تخم‌ها را به طور چکنه باید می‌فروختند. همه خراجات را به حساب کرده درآمدی به دست آنها را به 3 حصه برابر تقسیم می‌کردند. در آغاز کار خوب پیش می‌رفت. بعد از چند وقت نرخ تخم پایان رفت، اما آنها در انبارها تخم زیاد داشتند. تخم که محصولات زود ویران شونده است، برای حد زودتر به سودا رفتن آن و جز موافق نرخ بازار فروختن دیگر چاره نداشتند. خراجات را در حالت پایان رفتن نرخ‌ها حساب کرده برآمدند. معلوم گردید که آنها مبلغ کلان را از دست دادند، اما به این نگاه نکرده تصمیم عادلانه گرفتند، یعنی ضرر به میان آمده را بین شریکان برابر تقسیم کردند. زیرا فهمیدند که باید درآمد و خراجات از آن جمله ضرر بین شرکت کنندگان با حصی برابر تقسیم شود. آنها نقطه توازن را پیدا کرده دوستی درونی خود را حفظ کرده توانستند و بیزنس یکجایی را ادامه دادند، زیرا به همدیگر اعتماد دارند. آنها بعدتر یک معامله با برابر را انجام داده توانستند که همه ضرر پیشینه را جبران کنند. مثلا بار حضرت موسی علیه السلام خواجه خضر علیه السلام را واخوردند. بعد از صحبت کوتاه موسی علیه السلام از او خواهش کرد که چند مدت میخواهد همسفر او باشد، اما خواجه خضر علیه السلام در جواب به او گفت که یارا و توان همسفری او را ندارد. بعد از زاروی تولای زیاد خضر علیه السلام راضی شدند که موسی علیه السلام را با یک شرط به همسفری میگیرند. در دوام سفر موسی از او باید چیزی نپرسد و تا زمانی که خضر علیه السلام حرفی نزند او خاموش باشد. موسی علیه السلام راضی شد و قول داد که شرط را اجرا خواهد کرد. صبحگاهان آنها برای از دریا شنا کرده گذشتن و کشتی نشستند، اما در نیمه راه خضر علیه السلام یک بار به سوراخ کردن فرش کشتی شروع کرد. موسی علیه السلام این حالت را دیده فریاد زد: چیکار کرده ایستادی؟ ما غرق میشویم. خضر علیه السلام در جواب فرمود: من تو را نگفته بودم که صبر و تحمل همسفری مرا نداری؟ با یک عذاب تا ساحل شنا کرده نجات یافتند. کمی استراحت کرده سفر خود را پیاده ادامه دادند. در راه آنها به پسر بچه واخوردند که پیش روی آنها می آمد. خضر علیه السلام سخنی نگفته پسر بچه را کشت. موسی باز سخن نکرد و فریاد زد: این چه کاری بود که تو کردی؟ تو گناه عظیم کردی، طفل بیگناه را کشتی. باز در جواب شنید: انا دیدی تو به صبر همسفری مرا نداری، میتوانی برای خود برگردی. اما موسی علیه السلام عذرخواهی کرده باز وعده داد که من بعد خاموش میماند و آنها سفر خود را ادامه دادند. به شهر رسیدند که چند پیشتر جنگ را از سر گذرانده قسما خراب و ولنگار مینمود. آنها اینجا برای دمگیری توقف کردند. هر دو در کوچه های شهر سیر و گشت میکردند. خضر علیه السلام خانه را دید که یک دیوارش خراب گردیده خوفی چپه شدن دارد. او به نزد خانه آمد با کاری برقرار کردن دیوار آن شروع کرد. اینا موسی علیه السلام دیده بار دیگر خودش را داشته نتوانست و از همسفر خود پرسید: تو کودکی بیگناه را کشتی، اکنون به تعمیر دیواری به کسی نالازم پرداختی و فکر میکنی که خداوند تو را میآمرزد. خضر علیه السلام از نو آن سخن را تکرار کرد: دیدی تو طاقت و صبر همسفری مرا نداری. اما این دفعه او افسود: در اینجا ما از همدیگر جدا خواهیم شد، اما پیش از اینکه تو باید اسرار این رفتارها را دانسته گیری. کشتی را که من غرق کردم زمان مال ماهیداران کمبغل بود، اما با قریبی شاهنشاه بیرم این ساحل را به تصرف خود درآورد. حالا همه کشتی ها مال اوند و وی آنها را به مقصدی بد استفاده میبرد. پسر بچه را که من کشتم اگر به بلاغت میرسید و والدین خود غم و اندوه زیاد میآورد. من این کار را برای آن کردم که الله به والدین و فرزند صالح را دهد. آنها خیلی آدمان خوبند. در خانه دیوارش ویرانه دو یتیم زندگانی میکنند که والدین آنها در جنگ هلاک گردیدند. در زیر دیوار تعمیر کردیم من والدین فرزندان یتیم مانده جواهرات پنهان کرده بودند تا که بچه ها بزرگ شده با مقصد نو کردن دیوار را کنده جواهرات را پیدا کرده خانه خوب و برهوا بسازند و آسوده حالانه زندگانی کنند. اما آنها حال خورده هستند. بنابراین من دیوار را تعمیر کردم که تا آن زمان به بلاغت رسیدن بچه ها پایدار باقی ماند و همین ما ودا میکنیم. اما در خاطر دار چیزی که در نظر تو نادرست است و آن را تو قبول نداری احتمال مفید و سودمند باشد، اما از آن چیزی که تو خرسندی داری احتمال زیان آور باشد. از کجا تو میدانی؟ در این باره الله
تعالی میداند و خلاص. خلاصه ما زمان بنیادی عالم به سه چیز عدالت، خیرات و حقیقت تکیه کردیم. ستون عدالت را نو بسته از خواهش دارا بودنی و یا شکوه ناداری استوار بدارید. آخر الله حالت هر کس را خوبتر میداند. از قرآن